yang ia purena perintangi pengallahu subhanahu wa ta'ala nan niasak biwi penguli nadenri pak batta ma asairum minan naum as-salatu khair. Nah perlu ipahan Bapak Ibu sekarang sidina penguli waktu cara nania tanra natama waktu ia naritu sempaja subuhi ia sempaja loroi asra magharibi isa pada mana tu cara muliki na yakia ia sempaja subuhi sileangan aga pasileangan ni nasaba angka natambai irpa batta makadana as-salatu khairum minan naum as-salatu khairum aga betongan na maka depak batta pada moto mas sempajang nasaba ia tu sempajangi lebih makanja inayatin roe nabendingi weddingi pak batak denri gor makadana sininna tawi aku anralie pada moto mas sempaja subuh nasaba ia tu sempajangi melebihi nayatin roe na iya na tu na pak guru ki na bita makadana ya ko bangi subuh tawi ya ko na baca pak batta as-salatu khairum minan naum agai baca pak agai baca sadaqta wa bararta wa ana dzalika minasyahidin betongan na sadaqta mupawi itu mas sempajak daripada mantin roy wa bararata mamagi-magi nalekko ala birpong Allah subhanahu wa ta'ala na iya menjadi saksi maturi asri monrin na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi iro ibaca sadaqta wa bararata. Nah perlu ibah Bapak Ibu sekalian makadana ia sempaja subuhi ia naritu selesai di perintah pengallahu subhanahu wa ta'ala pura nilodongan langsung Nabi tak sallallahu alaihi wasallam maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik li ummati fi bukuriha Allahumma barik li ummati fi bukuriha buang tepak baraka isininna atanna angkai okko anralie ia angkai masam pajasubu nan loy mak biri jama jadi pura gitu nih lo doang Nabi tak sallallahu alaihi wasallam makadana nigi to moto masam pajasubu naina palomak biri jama Nabi tak sallallahu alaihi wasallam pura milodong ki langsung ripong Allah subhanahu wa ta'ala serikom mangine barakah kiki pong Allah subhanahu wa ta'ala gangkan nama kede Nabi tak sallallahu alaihi wasallam man nama walam yusolli bala syaitan pi uzuni tangkalinga madi cing ibu pak letuki matu boleh enggak tapaletukan ni maka dia nama walam yusalli nigi rupa tahu matinro walam yusalli nadi namoto masempajang bala syaitan pi uzuni maka itemi tuduh cili na uko setangi jadi
tulatuki bola tak ke anak tak matin rom tabampai na deki macai matu napati makada ya mana na temisi tak do nah sebab sallallahu alaihi wasallam Nabi tak sallallahu alaihi wasallam matinro kusubi yare gana suruki moto narek kusubi mas sempajang nah sebab maka di lalan na kita iya tu narek matinro ki narapi gangkan nasubu pura nasyoki pali setangi. Jadi ternyata ia rosetange pak bu pura ki nasiona sabak telu pasiona. Ia kodenre pasad dingi wattuna mengaji masigi motoki maka talega yaitu pasiona setange nomor sebi. Nomor dua na waktu tak pura pasad di lauki si mala jenne melo masam paja subuh tak buka situ pasiona setange nomor dua na. Pura ki mak jenek launi masam paja subuh pada makukui lenyak mana ni harga tak buka mana ni itu sininna pasio na setangi na iya kia mai garupa tauli palau ngatak di nulai buka iya telui pasio na setangi wi angkat tahu pak bu si dimi kasih nulai buka iya pasio na setangi wi kegayasan nulai ka pamatin roki tendre isak diro mengaji masih mamatuk-matuk ki atompo ki kutuh napai mengaji masih depa na masalawa si masih maka daki depa na batawi gangkana iya niro pikirata maka polin tu setangi nas nabi tak sallallahu alaihi wasallam na capu campaki. Jadi ternyata irosubi na campak na capu campak agana sesetangi mak alaikan naum lailun tawil alaikan naum lailun tawil alaikan naum lailun tawil alaikan naum atin romok poje atin romoko nape mengaji masih lailun tawil malampe mopi betue atin romoko pakanja-kanja ki mopi tin romo gangkan nana laki tinro tasyo pengangiro pasyo na setangi. Nah, jadi hati-hati ki nasabak ternyata iro setangi nasyo ki riwatun nasubuhe nasabak telu pasyona gangkan na bupa ang kasih di amalat tupuran na paagroki andre gurut tak to panri teh ilalan na kitab Kashfiyah Pure nakarang andre gurut tak Syekh Al-Nawawi Al-Bantani makadana wa min khawasiha idza talaha syakhsun indan naumi ihda wa ishrina marrah nigi rupa tau mengamalkan bacai bismillahirrahmanirrahim tapal menemoto bismillah to bismillahirrahmanirrahim na bacai yarega na amalkan rimon rimelo na matindro maka aga nasang andre guru tak to pandritai nomor di aminatil kalaili minasyaiton na jagaiki Allah subhanahu wa ta'ala pole pengarun na setangi gangkan na yule moto biasa katau katulu-tulu majatu kon rek kumatinroy maka day an regur tak to panritai amalkan bismillah sebelum matinroki nomor 2 na penjelasanan regur tak to panritai na rek ko ya amalkan ibaca bismillah be ke-20 sidi maka dana amina baitihi minasyirkah najagai pun Allah subhanahu wa ta'ala bulata boleh perampok boleh ripangai alhamdulillah denre mapambulan na itamaku aku mario letuk kuandrali tak teluk mana gabata aku wiri lalengi nule meka bismillah gangkan adik to na nalanya ero gabata itu barakat na bismillah
Allah Ta'ala oleh perampok malu nanasang ang regur tak to panrena bismillah bekedoplosi di melo tak matinro amin min mautil faj'ah amangi yari gana jaga ki pong Allah Subhanahu wa Ta'ala polir sengi mati mendadak ang dadak maka mau kasih itu dat anareko tamalkan itu insyaallah melori pong Allah Ta'ala dan maka dian regurta tau panritai kami balaya nan ka baca bismillah bekado maka mapila manan iya tusirin na cilakai nan nia balai ke melo tur. Jadi tamalkan lalu iro bismillahirrahmanirrahim bekedoplo melo ki matinroh tuang kalinga tomo ya kuna podangi anak na ya rega maka dah malalan niwan nien emi napa kalau matinroh muteme matu wat dikapai tambah-tambah maka dah anak muti lo koma ya kupur koma sebelakang bismillahirrahmanirrahim nule makoro kabab makanya ipak guruangi anak tah nah sebab magi makoro pura napak guraki andre gurut tak tahu panrite memang baca bismillah mi tapi luar biasa itu barakah nah naseng andre gurut tak tahu panrite. Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala makoto propaimang ia kopuraki masam paja subuh na tengi itu nabita untuk matin subuh ya rega makruh hukumnya itu ketika kita tidur ketika selesai sholat subuh ya kumatangangi pengajian makoi matin rotinro kide itu nomor gaga pak biasa tuh kata matinro ku pengajian nasabah maka dia kilongan gampang dia nomor gaga maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak lalu tapi biasa ale tak matinro iku pergi mas sampai subuh magi nas Nabi sallallahu alaihi wasallam an-naum ba'da subhi yuzhabur rizqa wal umar nigi rupa tau pabiasa matinro ia kopure mas sampai subuh maka lanya itu barakah na dalik na nia umuruna. Jadi narik kota biasangi matin subuh lanya ibarakak dalai nanya umuru li anna barakata rizka li ummati fi bukuriha nasaba ia tu barakak na dalai na ummat na Nabi sallallahu alaihi wasallam angkai rimonrin na sampaja subuh jadi ya kupur ki mas sampaja subuh mapakwe mangkalinga pengajian matu maka loki mapalau idi loki mak galung loki mak dara mekit lo mak dara padangkang loki mak dangka nah sebab magi okoni rahasia barakah pura napa turun pung Allah Subhanahu wa Ta'ala ia pure napa guraki Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam makoto propaimang nule meriseng mana turisisi tak makadana duan rakaat tu bawa sempaja sunnah riolo na sempaja subuh maka ilolong itu khairum minat dunia wa fiha lelolong ngemaning tulino lolo lisena biasang katau makutana kege iro ya sengi sempaja sunnah pajar narekomelo ki pibali ya senge tu sapanja sunnah pajar pada mo ya senge qabliya subuh mas sempaja sunnah ki riolono sempaja subuh kege wattunna ya naritu bainal adzani wal iqamati pure denre bangi sila surat tak mas sempaja subuh asam paja sunnah ki qabliya ya tona tu ya sempaja sunnah pajar jadi pada mo itu
Jadi makor pemahaman nah sebab kata biasa kasih tahu tuh deni sebedakan ni kaya sesampaja sunnah pajar kaya sesampaja sunnah qabliyah nah ya kia pada menamo itu nah ya kia perlu ipaha bupak makadana ia kota masampaja sunnah qabliyah atau salat sunnah pajar itu maka ada satu di dalam kitab itu dijelaskan makadana talengi khusus pengupu. Biasa gitu kapan masampaja sunnah pada nange pengupu aga terbaca. Angka tahu dia nak baca pengupu maka dabe mi walad dolin langsung ruku dek namerigaga. Angka tahu baca kuliah ayyuhal kafirun rakaat pertama, kul huwallahu ahad rakaat kedua langsung ruku. Nah ikian jelaskan regut tak tahu panritai makada ia komailoki lulungan barakat na ia tu sampai sunnah pajarangi mereka tercoba-coba gere maamalkan khusus pengupu ia naritu rakaat pertama tak baca surah al-insyirah kigia surah al-insyirah alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak ila akhiril ayat. Di rakaat keduanya terbaca surah Al-Fil alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil aga al birna reko yamalkan ngero maka dia andre gurut tak tahu panritai lam yusib hadzalikal yaumul alam niki tahu angka siamata tatongi sempaja qabliannya sempaja sunnah pajarangi na baca iro panupu ri rakaat pertama alam nasyrah ri rakaat kedua alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil maka di tunakan naki lasa mapamula purata masampaja subuh letu labun namatan nasoi kanjaan naro iya na yasengi rahasia na subuh ampe natyangi nabi tak matin roh iya ko pura si ibaca iro angka tutup perlindungan khusus nah sebab magi maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam la yurad du'a'u bainal azani wal iqamah de na mungkin tu na tolak pong Allah taala perlindungan ta na rekomilodongi palawangan na bangi si bawa ka mai padonangi pura batawe maka illodoki angka biasa sahabat makutana maka isuruna Allah taala perladongang aga willodoang ripong Allah taala makanja ukur palawangan na batawi sibawa kama maka dia Nabi ta sallallahu alaihi wasallam idi manibawa perladongang aga melo tiloko pong Allah taala makanja mana meloki milau de cinna lino makanja meloki milau de cinna akhira makanja tuh meloki milau de cinna nania lino makanja tuh gangkan maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam sahabat baca perlodongan ngeri palawangan nabatawi letu kama ia naritu Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Tapalak bupa. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Maka jalak deh paling dongang pak. Sip di perlodoangan tapi apa isena. Agbat tonganna. Allahumma inni as'aluka ipuang milauka okoi di al-afiyah aga betongan na al-afiyah iya al-afiyah pak meg betongan na nomor sik di asalamakeun nomor 2 adi singeng nomor 3 agalakeun nomor 4 dicelino nia akhirat jadi yoko pura ki mas sampaja sunnah baik sampaja sunnah loro dan lain sebagainya pada nangi subuh terbaca irlepon dongi Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah niyaki ya ko subuhi ingka khusus perlodongan nah
Iya perlodonge biasa ini Pak Guru kiko pesantren ni perlodongan guru ta kimangkoso maka dana khusus iko subuhina baca perlodongan purena Pak Guru ki nabi tak maka dana Allahumma rabb Jibrila wa Israfila wa Mikala wa Muhammadin nabiyil ummi ajirni minan nar. Khusus iko subuh Allahumma rabb Jibrila wa Israfila wa Mikala wa Muhammadin nabiyil ummi ajirni minan nar. Aga gunane pelodong nasa gurutta dan nia boleh Nabi ta sallallahu alaihi wasallam nigi to baca pelodong dari kupur masam paja subuh maka ipebelai poler ipacalan api neraka ajirni minan nar. Biasa tung ketena baca zikrina ustaz tak imam maka Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar biasa tangkalinga to iro perlu doa dari kubur ke masa baca subuh perlu masa baca sunnah subuh ajirni minan nar. Nah napa si ipat terus zikri kege zikri nomor 2 napa goroki andre guruta maka dana baca zikri pasio tepe jadi itu tepe bupak perlu isio nasabak magi nasabak itu tepe natasi dia tu petau biasa menre biasa tono nah iya kia iya mi perlu ijagai narik kolanya iya ro tepe tah nasabak ikolanya i tepe tak nadene sioi degaga minnaja kitu matur resuri monrina pong Allah taala sikrina maka dai ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu puam tu mananungenge al qayyum pakete na sinin na jama-jamangi la ilaha illa anta digaga posangadin na idi yeros ya senge zikri pasio tepe serekomangi de nalenya yero tepe natasi dia rupa tau nomor taluna zikri na Pak Guraki andre guru tak tahu pandritai maka dana bacai zikri serekomangi lolongengi dicing lino nania akhirat kega yana itu la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Biasa menemukan patang kalinya na Pak Guraki gurutah la ilaha illallah al malikul haqqul mubin la ilaha illallah dega gapuang sangadina pong Allah subhanahu wa ta'ala al malik raja arung al haqqu tungat-tungangi al mubin man senasai yang ngakui makada dega ga arung dega ga raja sangadina pong Allah taala man senasa matungat-tungang iro sikiri nomor apana nas Nabi sallallahu alaihi wasallam amalkan ni ribatu subuh sebelum kama tawe ya sange zikri malaikat biasa kapat tutang kalinya zikri malaikat ia tu zikri malaikat pak gunana papasimpo dale kegero zikri malaikat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah iro ya zikri malaikat nigi baca ia zikri masih podal itu aga pas sabari iya nasaba turunna perlodongangi na Pak Gurangi Nabi ta sallallahu alaihi wasallam nasaba angka sahabat na Nabi ta sallallahu alaihi wasallam iya ko sigabung si ba sahabat lain itu 5 mekko bawang micawa-cawe tahu di nang kana micawa gangkan akhirnya Nabi tak maka sahabatku aga ya pas sabar itu tulitak ka jendak lampe monawita micawa-cawa di mo bilok macawa-cawa maka dia sahabat purai tadi ko Nabi ta sallallahu alaihi wasallam maka dia suruna Allah taala rogi lopu ka aja iya dia nagacau rogiku maka dia Nabi ta sallallahu alaihi wasallam aga perogiku
Maka dia sahabat suruna Allah Ta'ala iya na kapan ni okku tu di gacu ege palauku maka daki dangkang di gacu ege dangkaku maka daki matanang di gacu ege tanakku maka daki beternak di gacu ege peternakku na ye kia iro kasih usahaku iro baluk-balukku dangkang aku megangi rogi megangak mala inrang gangkana deul le tutupi iro modalana dia nang kana kambal modal matanang ka megangi pupuna tak beribawa mi kasi megangi duina ngaliak pupu na ya asilina gangkana makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melo ku pak gurasi di zikri nai ko amalkan zikri ewe maka lino tulalluko gangkan ni pak guru ni ko Nabi tak makadana baca zikri malaikat iko pura ko masam paja sunnah subuh letuk kam atau webek kesiratu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah gangkan namalkan dikasih zikri pure pak guru ni Nabi sallallahu alaihi wasallam si runtu si peng masih Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dah si Nabi tak dia pernah berubah tapana tuli tak kejenak mopi mi cawa-cawa tahu mamak ko mopi maka dia Nabi tak agak kenok dia pegang perubahan maka dia mega ni perubahan suruna Allah Ta'ala tapi taliu ya pak dino luku pusilat dekat agak papusik ko maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam rimakku tanasa bae maka dah iro den re sikri pura ni omalkang upake na rekodang kanga megala de ni keuntungan na iro dangkang ku megala de ni ulolonga gangkan nama pedi luku hitung ni mak dar ka mata tananga megala de ni asli no ko tanang ku gangkan nama pedi luku maka dah ke gamelo utaro nah sebab mereka dulu lagu melo kak mapiru mai masiri kak gangkan nama masiri kak podani nah sebab magi barakat na iro zikri malaikat ina rekku ibaca bekasiratu ya rekku pura ki masam paja sunnah subuh latuk kamat tawe subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah sininna tamo-tamo labiku anrangnya seleku angkai hadire nah ipasukku iya sempaja subut tae nasabak di tematinro nasabak mumpuni matan asoi maka angkana tu sempaja sunnah ya sengi sempaja sunnah isyrak ya sengi sempaja sunnah isyrak tu berasal dari kata masyrik betonganna waktu terbitnya matahari sempaja sunnah duang rekang melomo pada tu sempaja duhae sit dimo aseng na yake daripada padamu ijamah yami ko tetik pitu ki masem paja sunna tetik arwa ternyata isyraka senna na yake sempaja duhami na yine sempaja duhae na foto-foto kelat ki nabi tah serekom mangita jame tungka asoy pabu magi nasaba itu ilalana perlindungan na sempaja duhae angka makadana Allahumma in kana rizqan bis samaa'i fa anzilhu puang narekku iro kasih dalikku angkamu pi ukulami pa anzilhu tepeturungan nak kasih puang wa in kana fil ardi fa akhrijhu maku tu prope mapong narekku iro kasih dalik nagalukku dalik na tanat-tanangku angkamu pi ku ilna tanai fa akhrijhu tapasuran nak kasih puang wa in kana muassaran payasirhu masusah-susah kak kasih makari supongi na iya kia tepuluh morang ngak pong tebukarang ngak lalang serekom mangimat tujuh lalang nyeru sini na ujama-jamai wa in kana ba'idan pakaribhu ipong narek kumabelamu piok koro kasih dalekku pakaribhu maka dapat dapir nak kasih puang wa in kana haraman patakhirhu narekwiro kasi sinin na asele ulolongan ngipole ripalauku angka pale kasi
asile dek nai sekada polikiga maka tapacini puang gangkan na itu tu itu perledongan na sampaya sunat duha makadana atini ma ataita ibadika sholihin atini ma ataita ibadaka sholihin puang tapakengkangan nak kasih iru sininna willawi pada padanna purai tapakengkangan sininna atama tepet na pangallahu subhanahu wa ta'ala dari kupurani masampaya subuh purani masampaya sunnah subuh puraki mazikri mak baca Quran na itu tu dendre sebawa sampayang isra nanya sampaya sunnah duha maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam lolongen itu apalang pada narekomen riti haji dan umrah taman sempurna yang ia purena perintangi pengallahu subhanahu wa ta'ala naniasak diwi pengulina denrik pak batang makadana as-salatu khairum minan naum as-salatu khairum minan naum. Nah perlu ipahan Bapak Ibu sekalian makadana sidinna penguli waktu sempajang sileangan cara pengulina nania tanra natama watue ia naritu sempaja subuh ia sempaja lorowe asra magharibi isya pada mana tu carana pak bangi muliki na yakia ia sempaja subuh sileangan aga pasileangan ni nasaba angka natambai iro pak batta makadana as-salatu khairum minan naum as-salatu khairum minan naum aga betongan na maka de pak batta pada moto kikmas sempajang nasaba ia tu sempajangi lebih makanja inayatin roe nabi nengi wedingi pak batak denri gor makadana sininna tawi aku anralie pada moto kikmas sempaja subuh nasaba ia tu sempajangi melebihi nayatin roe na iya na tu na pak guru ki nabita makadana yako bangi subuh tawe yako nabaca pak batta as-salatu khairum minan naum agai baca pak agai baca sadaqta wa bararta wa ana dzalika minasyahidin betongan na sadaqta tongelak de itu mupawe lebih makanja itu mas sempajak daripada mantuin roy wa bararata mamagi-magi nalekko ala bir pengallahu subhanahu wa ta'ala na iya menjadi saksi maturi asrimun rinna pengallahu subhanahu wa ta'ala nah jadi iro ibaca sodakta wa bararata nah perlu ibah bapak ibu sekalian makadana ia sempaja subuhewe ia naritu selesai di perintahna pengallahu subhanahu wa ta'ala pura nilodongan langsung Nabi tak sallallahu alaihi wasallam maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik li ummati fi bukuriha Allahumma barik li ummati fi bukuriha buang tepak baraka isininna atanna angkai okko anralie ia angkai masam pajasubu nan loy mak biri jama jadi pura gitu nih lo doang Nabi tak sallallahu alaihi wasallam makadana niki niki to moto masam pajang
masam paja subuh naina paloma berejama Nabi tak sallallahu alaihi wasallam pura milodong ki langsung ripong Allah subhanahu wa ta'ala sarekom mangine baraka kiki pong Allah subhanahu wa ta'ala. Gangkan nama kede Nabi tak sallallahu alaihi wasallam man nama walam yusolli bala syaitan pi uzuni. Tangkalinga madeceng ibu pak letuki matu boleh angka anak tangkapo tak tapaletukan. Maka dia Nabi tak nama walam yusolli nigi rupa tahu matinro walam yusolli nadi namoto masempajang bala syaitan pi uzuni maka itemi tuduh cilin na oko setangi. Jadi matu letuki bola tak ke anak tak matinro mopi tak bampai sujada bitina ajak mau tu pelak deki macai matu. Nak pergi Makkah dah otok noh. Ya mana nanti misi tak do cilin nai. Nah sebab makorna Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Magiru natiangi Nabi tak sallallahu alaihi wasallam matinro kusubui. Yare gana suruki moto narek kusubui mas sempajang. Nah sebab maka di lalan nak kita ia tu narekomatin roki narapi gangkan nasubu pura nasioki pali setangi. Jadi ternyata ia rosetangi pak bu pura ki nasio nasabak telu pasiona. Ia kodenre pasad dingi watun na mangaji masigi motoki maka talega yaitu pasiona setangi nomor rosebi. Nomor 2 na waktu tak pura pasat di lauki si mala jenne melo masam paja subuh tak buka si itu pasio na setangi nomor 2 na pura ki mak jenne lau ni masam paja subuh pada makukui lenyak mana ni harga tak buka mana ni itu sinin na pasio na setangi na yaki ya mai garupa tauli palau ngatak di nulai buka ia telui pasio na setangi wi. Angkat tahu pak bu si dimikasi nulle buka iye pasio na setangi weh kegayasan nulle ka pamatin roki tendre isak diro mengaji masih mamatuk ki atau ki kutuh napai mengaji masih depa nama masalawat si masih maka daki depa nabat tahu weh. Gangkana ia kumapakoni ro pikirata maka polin tu setangi nas Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na capu campaki. Jadi ternyata iro setangi ia kusubi na campak na capu campak toki. Agana setangi maka de setangi alaikan naum lailun tawil alaikan naum lailun tawil alaikan naum lailun tawil alaikan naum atin romok poje atin romokko nape mengaji masih lailun tawil malampe mo pibat duwe atin romokko pakanja-kanja ki mo bitin romo gangkan nana laki tinro tasyo pengangiro pasyo na setangi. Jadi hati-hati ki nasabak ternyata iro setangi nasyuki riwatun nasubuhe nasabak telu pasionan gangkan bupa angkasik di amalat tupura na pak agroki andre gurutta atau panrite ilalan na kitab kasfiatus saja ia pure nakarang andre gurutta Syekh Al-Nawawi Al-Bantani makadana wa min khawasiha idza talaha syakhsun indan naumi ihda wa ishrina marrah nigi rupa tahu mengamalkan ni bacai bismillahirrahmanirrahim tapal menemu to bismillah to bismillahirrahmanirrahim na bacai yarega na amalkan ni rimon rimelo nama tindro maka aga nasang andre guru tak atau pandritai nomor di
aminatil kalaili minasyaiton. Najagaiki pong Allah subhanahu wa ta'ala pole pengarun na sitangi gangkan na yule moto. Biasang katau katulu-tulu majatu kon rek kumatinroy. Maka dayan regurta atau panritay amalkan bismillah sebelum matinroki. Nomor 2 na penjelasanan regurta atau panritay na rek ya amalkan ibaca bismillah ke-20 sidi maka dana amina baitihi minasyirkah. Najagai pun Allah subhanahu wa ta'ala bulata puli perampuk puli ripangai. Alhamdulillah denre mapamulan na itamaku aku mario letuk kuan rali tatalak mana gabata aku wiri lalengi. Nule mega ni pure baca amalkan bismillah gangkan adik to nalanya iro gabata. Itu barakat na bismillah. Najagi pun Allah ta'ala pole perampuk nomor 3 na nasa ngan regurta atau panrena rekko iamalkan bismillah ke-20 di melo tak matinro amina min mautil faj'ah amangi yari gana jaga ki pong Allah subhanahu wa ta'ala poli resengi mati mendadak. Angkat tu biasa tau mati mendadak maka mau kasih tudat-tudan langsung mati. Rekko tamalkan itu insyaallah melomo lisut tak lori pong Allah ta'ala. Bahkan makadian regurta taupan ritai wa ghayra dzalika minal balaya. Nandek ko yamalka baca bismillah ke-20 sidi maka mabela manan itu ia tu sidin na cilakai nan nia balai musibai angke melo turu oko kampot teh. Jadi tamalkan lalu iro bismillahirrahmanirrahim ke-20 sidi narekomelo ki matinroh. Ya miyak biasa wang kalinga tomotota ya kuna podangi anak na ya regapona maka dah malalan niwan niena lo muteme napa kalau matinroh muteme matu kosurumu wat dikapai tambah-tambah maka dah nana malalan niwan ni lo muteme kupuro kuteme lo koma jinne ya kupuro koma jinne sebelum matinroh ko amalkan bismillahirrahmanirrahim. Nule makoro kabab makanya ipak guruangi anak tah. Nah sebab magi makoro pura napak guraki andre gurut tak tahu panrite. Memang baca bismillah mi tapi luar biasa itu barakah naseng andre gurut tak tahu panrite. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makoto propaimang ia kopuraki masam paja subuh. Nah tengi itu nabi tak untuk matinro subuh. Ya rega makruh hukumnya itu ketika kita tidur ketika selesai sholat subuh. Ya kumatengangi pengajian makoi matinro ki de to nomor gaga. Pak biasa tu kata matinro ku pengajian nasabah. Maka dia kilo ngangi kapang dia nomor gaga. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak lalu tapi biasa ale tak matinro iku pergi mas sampai subuh. Bagi nas Nabi sallallahu alaihi wasallam an-naum ba'da subhi yuzhabur rizqa wal umar. Nigi rupa tahu pabiasa matinro ia kopure mas sampai subuh maka lanya itu barakah na dalik na nia umuruna. Jadi narik kota biasangi matinro subuh lanya ibarakak dale nanya umuru li anna barakata rizka li ummati fi bukuriha. Nasaba ia tu barakak na dale na ummat na Nabi tak sallallahu alaihi wasallam angkai rimonrin na sampaja subuh. Jadi ya kupur ki mas sampaja subuh mapakwe mangkalinga pengajian matu maka loki mapalau idi loki mak galung loki mak dara mekit lo mak dara padangkan loki mak dangka. Nah sebab magi okuni rahasia barakah iwi pura napa turun pung Allah subhanahu wa ta'ala ia pura napa guraki Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Makoto propaimang nulle meriseng man turisisi tak makadana 2 rakaat tu bawa sempaja sunnah riolo na sempaja subuhi maka ilolong itu khairum minat dunya wa fiha lelolong maning tulino lolo lisena biasang katau makutana kege iro yasengi sempaja sunnah pajar narekomelo ki pibali yasengi tu sempaja sunnah pajar pada mo yasengi qabliya subuh mas sempaja sunnah ki riolo no sempaja subuh kege wattunna ya naritu bainal adhani wal iqamati pure denre bangi sila surat tak mas sempaja subuh asam paja sunnah ki qabliyah ya tu na tu ya sempaja sunnah pajar jadi pada mo itu jadi makor pemahaman sebab angka biasa kasih tahu tu deni sepidakan ni kege ya sempaja sunnah pajar kege ya sempaja sunnah qabliyah na ya kia pada manamo itu na ya kia perlu ipaha bupak makadana ya kota mas sempaja sunnah qabliyah atau salat sunnah pajar itu maka ada satu di dalam kitab itu dijelaskan makadana talengi khusus pengupu biasa gitu kapan mas sempaja sunnah pada nange pengupu aga terbaca angka tahu dia na baca pengupu maka dabe mi walad dolin langsung ruku dek na merigaga angka tahu baca kuliah ayyuhal kafirun rakaat pertama kul huwallahu ahad rakaat kedua langsung ruku nah ikian jelaskan regut tak tahu panritai makada ieu kumailo ki lulungan baraka na ieu tu sampaja sunnah pajarangi maraka ta coba-coba gere maamalkan khusus pengupu ia naritu rakaat pertama ta baca surah al-insyirah kigia surah al-insyirah alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak ila akhiril ayat di rakaat keduana tabaca surah al-fil alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil aga birna reko yamalkan ngero maka dia andre gurut tak tahu panritai lam yusib hadzalikal yaumul alam nigi tahu angka siamata tatongi sempaja qabliyannya sempaja sunnah pajarangi na baca iro pengupu ri rakaat pertama alam nasyrah ri rakaat kedua alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil maka di tunakan ki lasa mapamula purata masam paja subuh letu labun namatan nasoi kanjaan naro iya na yasengi rahasia na subuh ampe na tenge nabi tak matindro iya ko pura si ibaca iro angka tutup perlindungan khusus nasabak magi maka di Nabi tak sallallahu alaihi wasallam la yurad du'a bainal adzani wal iqamah de na mungkin tu na tolak pong Allah taala perlindungan ta narekomilodongi palawanganna bangi sibawa kamai padonangi pura batawe maka ilodoki angka biasa sahabat makutana maka da isruna Allah taala perladongang aga willodoangan ripong Allah taala makanja ukur palawangan na battawi sibawa kama maka dia Nabi ta sallallahu alaihi wasallam idi manibawa perladongang aga melo tiloko pong Allah taala makanja mana meloki milau de cinna lino makanja meloki milau de cinna akhira makanja tuh meloki milau de cinna nania lino makanja tuh gangkan maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam sahabat baca perlodongan ngeri palawangan nabat tawiletu kama ia naritu Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah tapalak bupa Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah
maka jalak deh pali dongang pak sip di perlodoangan tapi apa isena agbat tonganna Allahumma inni as'aluka ipuang milauka okoi di al-afiyah agbat tonganna al-afiyah iya al-afiyah pak meg betonganna nomor sik di asalamakeun nomor 2 adisingeng nomor 3 agalakeng nomor 4 dicelino nania akhirat. Jadi yoko pura ki mas sempaja sunnah baik sempaja sunnah loro dan lain sebagainya pada nange subuh terbaca irlepon dongi Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah niyaki ya ko subuhi ingka khusus perlodongan nah iya perlodongan biasa ini pak guru ki ko pesantren ni perlodongan guru ta kimangkoso maka dana khusus iko subuhina baca perlodongan purena pak guru ki nabi tak maka dana Allahumma rabba jibrila wa israfila wa mikala wa muhammadin nabiyil ummi ajirni minan nar khusus iko subuh Allahumma rabba jibrila wa israfila wa mikala wa muhammadin nabiyil ummi ajirni minan nar aga gunane pelodonge nasa gurutta dan nia pole nabi ta sallallahu alaihi wasallam nigi to baca pelodonge dari kupur masam paja subuh maka ipebelai polir ipacalan api neraka ajirni minan nar biasa tung ketena baca zikrina ustaz tak imam maka Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar biasa tangkalinga to iro perlu doa kana rekupur ke masa baca subuh perlu masa baca sunnah subuh ajirni minan nar nay napa si ipat terus zikri kege zikri nomor 2 napa goroki andre gurutta maka dana baca zikri pasio tepe jadi itu tepe bupak perlu isio nasabak magi nasabak itu tepe natasi dia tu petau biasa menre biasa tono nah iya kia iya mi perlu ijagai narekolannya iya ro tepe tah nasabak ikolannya i tepe tak nadene sio iya degaga minnaja kitu matur suri monrina pong Allah taala sikrina makadai ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu puam tu mananungenge al qayyum pakete nasinin na jama-jamangi la ilaha illa anta digaga posangadin na idi yeros ya senge zikri pasio tepe serekom mangi de nalenya iero tepe natasi dia rupa tahu nomor taluna zikri napak guraki andre guru tak tahu pandritai maka dana baca zikri serekom mangi lolongen dicing lino nania akhirat kega ia naritu la ilaha illallah al malikul haqqul mubin biasa menemukan patang kalinga napa goroki gurutta la ilaha illallah al malikul haqqul mubin la ilaha illallah dega gapuang sangadina pong Allah subhanahu wa ta'ala al malik raja arung al haqqu tongat-tongangi al mubin man sanasai yang ngakui makada dega ga arung dega ga raja sangadina pong Allah taala manasa-nasa matongat-tongan iro sikiri nomor apana nas nabi ta sallallahu alaihi wasallam amal kangi ribatu subuh sebelum kama tawe ya sange zikri malaika biasa kapat tutang kalinga zikri malaika ia tu zikri malaika pak gunana papasimpo dale kegero zikri malaika subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah
subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Iro ya zikri malaikat ni gini ke baca ia zikri masih podal itu aga pas sabari iya nasaba turunna perlodongangi na pak gurangi Nabi ta sallallahu alaihi wasallam nasaba angka sahabat na Nabi ta sallallahu alaihi wasallam iya ko sigabung si ba sahabat lain itu 5 mekko bawang micawa cawe tahu di nang kana micawa gangkan akhirnya Nabi tak maka sahabatku aga ya pas sabar itu tulitak kajendak lampai munawita micawa cawa di mo bilok macawa cawa maka dia sahabat purai tadi ko Nabi ta sallallahu alaihi wasallam maka dia suruna Allah taala rogi lupu ka aja iya dia nagaco rogiku maka dia Nabi ta sallallahu alaihi wasallam aga perogiku maka dia sahabat suruna Allah taala iya na kapan okku watu di gaco palauku maka daki dangkang di gaco dangkaku maka daki matanat-tanang di gaco tanat-tanakku maka daki beternak di gaco peternakku na iya kia iro kasih usahaku iro baluk-balukku dangkang aku megangi rogi megangak mala inrang gangkana deul tutupi iro modalakna dia nang kana kambal modal matanat-tanang ka megangi pupuna tak beribawan mi kasih megangi duina ngaliak pupu na ya asilina gangkan maka dia Nabi ta sallallahu alaihi wasallam melo ko pak gurasi di zikri nai ko amalkan zikri maka lino tulaluko gangkan ni pak guru ni ko Nabi ta makadana baca zikri malaikat iko pura ko masam paja sunnah subuh letu kam atau bek kesiratu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah gangkan namalkan dikasih zikri pure pak guru ni Nabi ta sallallahu alaihi wasallam si runtu si peng masih ba Nabi ta sallallahu alaihi wasallam maka dah si Nabi ta dia pernah berubah tapana tulitak kejennak mopi mi cawa-cawa tahu mamak ko mopi maka dia Nabi ta agak kenok dia pega perubahan maka dia mega ni perubahan suruna Allah taala tapi taliu ya pak dinoluku pusilat dekat agak perpusik ko maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam rimakku tanasaba maka dah iro den rek sikri pura ni omalkang upake na rekodang kanga megalak dek ni keuntungan na iro dangkangaku megalak dek ni ulolonga gangkan nama pedi luku hitung ni mak darat kak mata tananga megalak dek ni aselik nak ko tanangaku gangkan nama pedi luku maka dah ke gemelo utaro nah sebab mega bola ku melo kak mapiru mai masiri kak gangkan nama siri kak podani nah sebab magi barakakna iro zikri malaikat ina rekku ibaca bekasiratu ya rekku pura ki masam paja sunnah subuh latu kamat tawe subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah sininna tamo-tamo labiku anrangnya seleku angkai hadere nah ipasukku iya sempaja subut tae nasabak di tematinro nasabak mumpuni matan asoi maka angkana tu sempaja sunnah ya sengi sempaja sunnah isyrak ya sengi sempaja sunnah isyrak tu berasal dari kata masyrik betonganna waktu terbitnya matahari sempaja sunnah duan rekang melomo pada tu sampaja duha si dimo aseng na yake daripada padamu ijamah yami ko tatik pitu ki masampaja sunna tatik arwa ternyata isyraka sunna na yake sampaja duha mi na yine sampaja duha na foto-foto kelat ki nabitah serekwam mangita jame tungka asoy pabu magi nasaba itu ilalana perlindungan sampaja duha ang kamakadana Allahumma in kana rizqan fis samaa'i fa anzilhu
puang narek ko iro kasi dalik ko ang kamu piok ko lami paanzilhu tepeturungan nak kasi puang wa in kana fil ardi fa akhrijhu maka tu prope mapong narek ko iro kasi dalik na galukku dalik na tanagku ang kamu piok ko ilan na tanay fa akhrijhu tapasuran nak kasi puang wa in kana muassaran payasirhu masuk susah kak kasih makna ya kita puluh orang ngak pong tabukar ngak lalang serikom mangimat 7 lalang nyerusin na ujam-ajam ingka karibhu ipong narek kumabelamu piok koro kasih dalek kui pakaribhu maka dapat dapir nak kasih pong wa inka na haraman patakhirhu narekwiro kasi sinin na asele ulalong ngipole ripalauku ang kapale kasi asele de na sakada polikega maka tapacingi puang gangkan na itu perlodongan na sampaya sunat duha makadana atini ma ataita ibadika sholihin atini ma ataita ibadaka sholihin puang tapakengkangan nak kasih iro sinin na willawi pada padan na purai tapakengkangan sinin na atama tepet na pangallahu subhanahu wa ta'ala dari kupurni masampaya subuh purni masampaya sunnah subuh purki masikri mak baca Quran na itu tu dendre sebawa sampajang isra nanya sampaya sunnah duha maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam lolongen itu apalang pada narekomen riki haji da umrah taman sempurna ia pagkasuyang ia purena perintang pengallahu subhanahu wa ta'ala naniasak biwi pengulik na denrik pak batang makadana as-salatu khairum minan naum as-salatu khairum minan naum. Na perlu ipahan Bapak Ibu sekalian makadana sidinna penguli waktu sempajang sileang cara penguli nania tanra natama waktu ia naritu sempaja subuh ia sempaja lorwe asra magharibi isya pada mana tu carana pak bangi muliki na yakia ia sempaja subuh sileangan aga pasileangan ni nasaba angka natambai iro pak batak makadana as-salatu khairum minan naum as-salatu khairum minan naum aga betongan na maka dia pak batah pada moto kikmas sempajang nasaba ia tu sempajangi lebih makanja inayatin roe nabi nengi wedingi pak batak denri gor makadana sininna tawi aku anrali pada moto kikmas sempaja subuh nasaba itu sempajangi melebihi nayatin roe na iya na tu na pak guru ki nabita makadana yako bangi subuh tawi yako na baca pak batta as-salatu khairum minan naum agai baca pak agai baca sadaqta wa bararta wa ana dzalika minasyahidin betongan na sadaqta tongelak de itu mupawe lebih makanja itu mas sempaja daripada mantuin roy wa bararta mamagi-magi nalekko ala bir pengallahu subhanahu wa ta'ala na iya menjadi saksi maturi asrimun rinna pengallahu subhanahu wa ta'ala. Nah jadi iro ibaca
sodaqta wa bararta. Na perlu Bapak Ibu sekalian makadana ia sempaja subuewe ia naritu selesai di perintahna Allah Subhanahu wa ta'ala pura nilodongan langsung Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik li ummati fi bukuri, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, buang tepak baraka isininna atanna angkai okko anralie ia angkai masam pajasubu nan loy mak biri jama. Jadi pura itu nih lo doang Nabi tak sallallahu alaihi wasallam makadana nigi to moto masam pajasubu naina palomak biri jama. Nabi tak sallallahu alaihi wasallam pura milodong ki langsung ripong Allah Subhanahu wa ta'ala serikom mangine baraka kiki pong Allah Subhanahu wa ta'ala. Gangkan nama kede Nabi tak sallallahu alaihi wasallam man nama walam yusolli bala syaitan pi uzuni. Tangkalinga mari cing ibu pak letuki matu boleh angka anak tangkap pot atau peletukan ni. Maka dia Nabi tak nama walam yusalli nigi rupa tahu matinro walam yusalli nadi namoto masempajang bala syaitan pi uzuni maka itemi tudu cilin na oko setan ni. Jadi matu letuki bola tak ke anak tak matin romopi tak bampai sujada bitina ajak moto pelak deki macai matu napaki maka dah otok noh ya mana nate misi tak do cilinai. Nah sebab makorna Nabi tak sallallahu alaihi wasallam magirun tiangi Nabi tak sallallahu alaihi wasallam matin ro kusubui yare gana suruki moto nareko subi masam pajang. Nah sebab maka di lalan na kita ia tu nareko matin roki narapi gangkan na subuh pura nasioki pali setange. Jadi ternyata ia rosetange pak bu pura ki nasio nasabak telu pasiona. Ia kodenre pasad dingi watun na mangaji masigi motoki maka talega yaitu passion setangi nomor sebi. Nomor dua na waktu tak pura pasat di lauki si mala jenne melmas sampaja subuh tak buka si itu passion setangi nomor dua na pura ki mak jenne lau ni mas sampaja subuh pada makukui lenyak mana ni harga tak buka mana ni itu sininna passion setangi. Na yakia mai garupa tauli palau ngata di nulai buka ia telui pasio nasi tangi we angkat tahu pak bu si dimi kasih nulai buka ia pasio nasi tangi we kegayasan nulai ka pamatin roki tendre isak diro mengaji masih mamatuk ki atau mpoki ikutuh napai mengaji masih depa nama masalawat si masigi maka daki depa nabat tawi gangkana ia kumapakoni ro pikirata maka polin tu setangi nas Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na capu campaki. Jadi ternyata iro setangi ia kusubi na campak na capu campak toki agana sa setangi maka de setangi alaikan naum lailun tawil alaikan naum lailun tawil alaikan naum lailun tawil alaikan naum atin romokko je atin romokko nape mengaji masih lailun tawil malampe mopi betueh atin romokko pakanja-kanja ki mopi tin romo gangkan nana laki tinro
tasyo pingangiro pasyo na sitangi. Jadi hati-hati ki nasabak ternyata iro sitangi nasyuki riwatun nasubuhi nasabak telu pasyona. Gangkan bupa angkasik di amalat tupuran apa agroki andre gurutta atau panrite ilalan na kitab Kasfiatus saja ia pure nakarang andre gurutta Syekh Al-Nawawi Al-Bantani Makadana wa min khawasiha idza talaha syakhsun indan naumi ihda wa ishrina marrah nigi rupa tahu mengamalkan bacai Bismillahirrahmanirrahim. Tapal amanamo to bismillah to. Bismillahirrahmanirrahim. Na bacai yare gana amal kangi rimon rimelo na matindro maka aga nasang andre gurutta atau pandritai nomor di aminatil kalaili minasyaiton. Najagaiki pong Allah subhanahu wa ta'ala pole pengarun nasitangi gangkan na yule moto biasang katau katulu-tulu majatu kon reko matinroy maka day an regurta atau panritai amalkan bismillah sebelum matinroki. Nomor 2 na penjelasan regurta atau panritai na reko ya amalkan ibaca bismillah bekedo sidi maka dana amina baitihi minasyirkah najagai pun Allah subhanahu wa ta'ala bulata boleh perampok boleh ripangai alhamdulillah denre mapamulan na itamaku aku mario letuk kuan rali tatalak mana gabata aku wirilalengi nule mega ni pure baca amalkan bismillah gangkan adik to nalanya ero gabata itu barakat na bismillah. Nah jadi pong Allah Ta'ala boleh perampuk nomor 3 na nasang ang regurta atau panrena reko iamalkan bismillah bekedoprosi di melo tak matinro amina min mautil faj'ah amangi yari gana jaga ki pong Allah subhanahu wa ta'ala boleh resengi mati mendadak angka tu biasa to mati mendadak maka mau kasih tudat-tudan langsung mati. Nareko tamalkan itu insya Allah melomo lisut tak lori pong Allah Ta'ala bahkan makadian regurta taupan ritai wa ghayra dzalika minal balaya nareko yamalka baca bismillah bekedoprosidi maka mabela manan itu ia tu sirin na cilakai nan nia balai musibai angke melo turu oko kampote. Jadi tamalkan lalu iro bismillahirrahmanirrahim bekedoplosi di narekomelo ki matinroh ya miyak biasa wang kalinga tomotota ya kuna podangi anak na ya rega puna maka dah malalan niwan niena lo muteme napa kalau matinroh muteme matu kosurumu wat dikapai tambah-tambah maka dah nana malalan ni wani lo mutime kupuro kutime lo kamajinne ya kupuro kamajinne sebelum matinro ko amalkan bismillahirrahmanirrahim nule makoro kabab makanya ipak guruangi anak tah nah sebab magi makoro puran apa guraki andre gurut tak tahu panrite memang baca bismillah mi tapi luar biasa itu barakah naseng andre gurut tak tahu panrite. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makoto propaimang iya kopuraki masam paja subuh. Natengi itu nabita untuk matin subuh. Ya rega makruh hukumnya itu ketika kita tidur ketika selesai sholat subuh. Ya kumatengangi pengajian makoy matin rotinro kide itu nomor gaga. Pak biasa tu orang kata matinro ku pangajangi nasabah maka dia kilongan ni kapang dia nomor 3 aga. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak lalu tapi biasa ale tak matinro iku pergi mas sampai subuh
Magi nasa Nabi ta sallallahu alaihi wasallam an-naum ba'da subhi yuzhabur rizqa wal umar. Nigi rupa tau pabiasa matinro ia kopure masam paja subuh makalanya itu baraka na dalik na nania umuruna. Jadi narik kota biasangi matinro subuh lanya ibaraka dalik nania umuru li anna barakata rizqa li ummati fi bukuriha. Nasaba ia tu baraka na dalik na ummat na Nabi ta sallallahu alaihi wasallam angkai rimonrin na sampaja subuh. Jadi ya kopur ki mas sampaja subuh mapakwe mangkalinga pengajian matu maka loki mapalau. Idi lauki mak galung, lauki mak dara, mekit lo mak dara, padangkang lauki mak dangka. Nah sebab magi okoni rahasia baraka iwi pura napa turun pung Allah subhanahu wa ta'ala ia pura napa goraki Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makoto propaimang nulle meriseng mana turisisi tak makadana 2 rakaat tu bawa sempaja sunnah riolo na sempaja subuh maka ilolongin itu khairum minat dunia wa fiha lelolong maning tulino lolo lisena biasang katau makutana kege iro yasengi sempaja sunnah pajar narekomelo ke pibali yasengi tu sempaja sunnah pajar pada mo yasengi qabliya subuh mas sempaja sunnah ki riolo no sempaja subuh kege watunna ya naritu bainal adhani wal iqamati pure denre bangi sila surat tak mas sempaja subuh sempaja sunnah ki qabliya ya to na tu ya sempaja sunnah pajar. Jadi pada mo itu jadi makor pemahaman nah sebab angkat biasa kasih tahu tuh deni sepidakan ni kege ya sempaja sunnah pajar sege ya sempaja sunnah qabliyah nah ya kia pada manamo itu nah ya kia perlu ipaha pupa makadana ya kota mas sempaja sunnah qabliyah atau salat sunnah pajar itu maka ada satu di dalam kitab itu dijelaskan makadana talengi khusus pengupu. Biasa gitu kapan mas sempaja sunnah pada nange pengupu agak terbaca. Angka tahu dia nak baca pengupu maka dapat miwalak dolin langsung ruku dia nak merigaga. Angka tahu baca kuliah ayyuhal kafirun rakaat pertama, kul huwallahu ahad rakaat kedua langsung ruku. Nah ikian jelaskan regut tak tau panritai makada ia komailo ki lulungan ni baraka na ia tu sampaja sunnah pajarangi maraka ta coba-coba gere maamalkan ni khusus pengupu ia naritu rakaat pertama ta baca surah al-insyirah kigia surah al-insyirah alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak ila akhiril ayat. Di rakaat keduanya terbaca surah Al-Fil alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil agak birna reko yamalkan ngerong maka dia regurut tak tahu panritai lam yusib hadzalikal yaumul alam niki ni tahu angka siamata tatongi sempaja qabliyannya sempaja sunnah pajarangi na baca iro pengupu ri rakaat pertama alam nasyrah ri rakaat kedua alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil maka di tunakan ki lasa mapamula purata masam paja subuh letuk labun namatan nasoi kanjaan naro iya na yasengi rahasia na subuh ampe na tenge nabi tak matindro iya ko pura si ibaca iro angka tutup perlindungan khusus nasabak magi maka di Nabi tak sallallahu alaihi wasallam la yurad du'a bainal adzani wal iqamah de na mungkin tu na tolak pong Allah taala perlindungan ta narekomilodongi palawanganna bangi sibawa kamai padon nangi pura batawe maka ilodoki
angka biasa sahabat makutana makada isruna Allah Ta'ala perladongang aga willo doangan ripong Allah Ta'ala makanja ukur palawangan na batta wisibawa kama maka dia Nabi ta sallallahu alaihi wasallam ini manibawa perladongang aga melo tiloko pong Allah Ta'ala makanja mana meloki milau de cinna lino makanja meloki milau de cinna akhira makanja tuh meloki milau de cinna nania lino makanja tuh gangkana makanya Nabi tak sallallahu alaihi wasallam sahabat bacai perlodongan ngeri palawangan nabat tawiletu kama ia naritu Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Tapala ibu pak. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Makan jalak deh paling dong pak. Sip di perlodoangan tapi apa isena. Agbat tonganna. Allahumma inni as'aluka ipuang milauka okoi di al-afiyah aga betongan na al-afiyah iya al-afiyah pa may betongan na nomor di asalamakeun nomor 2 adisingeng nomor 3 agalakeun nomor 4 dicelino na nia akhirat. Jadi yoko pura ki mas sempaja sunnah baik sempaja sunnah loro dan lain sebagainya pada nange subuh terbaca irlepon dongi. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Niyaki ya ko subuhi ingka khusus perlodongan nah. Iya perlodongan biasa ini Pak Guru kiko pesantren ni perlodongan guru ta kimangkoso maka dana khusus iko subuhi nah. Baca perlodongan ipurena Pak Guru ki Nabi tak makadana Allahumma rabba Jibrila wa Israfila wa Mikala wa Muhammadin nabiyil ummi ajirni minan nar. Khusus iku subuh Allahumma rabba Jibrila wa Israfila wa Mikala wa Muhammadin nabiyil ummi ajirni minan nar. Aga gunanya pelodongnya nasa gurutta dan nia boleh Nabi tak sallallahu alaihi wasallam nigi to baca pelodongnya dari kupur masam paja subuh maka ipebelai polir ipacalan api neraka ajirni minan nar. Biasa tung ketena baca zikrina ustaz tak imam maka Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar biasa tangkalinga to. Nah, iro perlu doa dari kubur ke masam baca subuh, perlu masam baca sunnah subuh. Ajirni minan nar. Nah, napa si ipat terus zikri kege zikri nomor 2 napa goroki andre guruta maka dana baca zikri pasio tepe jadi itu tepe bupak perlu isio. Nasabak magi nasabak itu tepat natasi dia tu petau biasa menre biasa tono na iya kia iya mi perlu ijagai narik kolanya iya ro tepat tah nasabak i kolanya i tepat tak nadene sioi de gaga minnaja kitu matur suri monrina pong Allah Ta'ala sikrina makadai ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu puang tu mananongenge al qayyum pakete na sinin na jama-jamangi la ilaha illa anta digaga posa ngadin na idi yeros ya senge zikri pasio tepe serekwam mangi de nalenya yero tepe natasi dia rupa tau. Nomor taluna zikri napak guraki andre guru tak tahu pandritai maka dana bacai zikri seri kombangi lolongi dicing lino nia akhirat
Kega yana itu la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Biasa mana muka patang kalinga na Pak Goroki gurutah. La ilaha illallah al malikul haqqul mubin. La ilaha illallah dega gapuang sangadina pang Allah subhanahu wa ta'ala al malik raja arung al haqqu tongat-tongangi al mubin man sanasai. Yang ngakui makada degaga arung degaga raja sengadina pong Allah Ta'ala man nasa matongatongan iro sikiri nomor apana nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam amal kangi ribatu subuh sebelum kama tawe ya sange zikri malaikat. Biasa kapat tutang kalinga zikri malaika. Ia tu zikri malaika. Pak gunana papasimpo dale. Kegero zikri malaika. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Astagfirullah. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Astagfirullah. Iro yasa zikri malaika. Nigi baca ia zikri masimpo dale itu. Aga pas sabari iye nasaba turun na perlodongangi na Pak Gurangi Nabi ta sallallahu alaihi wasallam nasaba angka sahabat na Nabi ta sallallahu alaihi wasallam iye ko sigabung si ba sahabat lain itu 5 mekko bawang micawa-cawe tahu di nang kana micawa gangkan akhirnya Nabi ta maka sahabatku aga ye pas sabar itu tulitak ka jendak lampe monawita micawa-cawa di mo milok macawa-cawa maka dia sahabat purai tadi ko Nabi ta sallallahu alaihi wasallam maka dia suruna Allah taala rogi lopu ka aje iya dia nagacau rogiku maka dia Nabi ta sallallahu alaihi wasallam aga rogiku maka dia sahabat suruna Allah taala iya nakapang okku watu di gacau palauku maka daki dangkang digaco ega dangkaku maka daki matanatan digaco ega tanah-tanahku maka daki beternak digaco ega peternakku na ye kia iro kasih usahaku iro baluk-balukku dangkang aku megangi rogi megangak malah inrang gangkana deul le tutupi iro modalakna dia nang kana kambal modal mata-tanang ka megangi pupu na tak beribawan mi kasi megangi duwi na ngaliap pupu na ya asili na gangkan na makanya Nabi ta sallallahu alaihi wasallam milo ko Pak gurasi di zikri na ko amalkan zikri maka lino tulaluko gangkan ni Pak guru ni ko Nabi ta makadana baca zikri malaikat iko pura ko masam paja sunnah subuh letukam atau webek kesiratu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah gangkan namalkan dikasih zikri pure Pak guru ni Nabi ta sallallahu alaihi wasallam si runtu si peng masih ba Nabi ta sallallahu alaihi wasallam maka dah si Nabi ta dia pernah berubah tapana tulitak kejennak mopi micawa-cawa tahu mamak ko mopi maka dia namita agak kenok dia pega perubahan maka dia mega ni perubahan suruna Allah Ta'ala tapi taliw apa dino luku pusilat dekat agak perpusit ko maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam rimakku tanasa bae maka dia iro den re sikri pura ni omalkang upake na rekodang kanga megala de ni keuntungan na iro dangkang ku megala de ni ulolonga gangkan nama pedi luku hitung ni mak dar ka mata tananga megala de ni asli no ko tanah ku gangkan nama pedi luku maka dah ke gamelo utaro nah sebab mega gula ku melo ka mapiru mai masiri ka gangkan nama siri kak podani nah sebab magi barakakna iro zikri malaika ina reku ibace be kasiratu
ya rekko pura ki masampaja sunna subuh latu kamat tawe subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Sininna tamo-tamo labi ku anranga seleku angkai hadere nah ipasukku iya sampaja subut tae nasabak di tematinro nasabak mumpuni matan asoi maka angkana tu sampaja sunnah ya sangi sampaja sunnah isyrak ya sangi sampaja sunnah isyrak tu berasal dari kata masyrik betonganna waktu terbitnya matahari sampaja sunnah duan rekang melomo pada tu sampaja duhae si dimo aseng na yake daripada padamu ijamah yami ko tatik pitu ki masam paja sunat tatik arwa tanyatu isyrak asanna na yaki sampaja duhami na yine sampaja duhae na foto-foto pelat ki nabitah serekom mangita jame tungka asoy pabu magi nasaba itu ilalana perlindungan na sampaja duhae ang kamakadana Allahumma in kana rizqan fis samaa'i fa anzilhu puang narekku iro kasih dalikku angkamu piukulami pa anzilhu tepeturungan nak kasih puang wa in kana fil ardi fa akhrijhu maku tu prope mapong narekku iro kasih dalik na galukku dalik na tanat-tanangku angkamu piukku ilna tanai fa akhrijhu tapasuran nak kasih puang wa in kana muassaran payasirhu masusah-susah kak kasih makari supongi na iya kia tepuluh morang ngak pong tebukarang ngak lalang serekom mangimat tujuh lalang nyerusini na ujama-jamai wa in kana ba'idan pakaribhu ipong narek kumabelamu piok kor kasih dalekku pakaribhu maka dapat dapir nak kasih pong wa in kana haraman patakhirhu narekwiro kasih sinin na asele ulalong ngipole ripalauku angka pale kasih asele de naisa kada polikega maka tapacingi puang gangkan itu perlodongan na sampaja sunat duhae makadana atini ma ataita ibadikas sholihin atini ma ataita ibadakas sholihin puang tapakengkangan nak kasih iro sininna willawi pada padan na purai tapakengkangan sininna atama tepet na pangallahu subhanahu wa ta'ala dari kupurni masampaja subuh purani masampaja sunnah subuh purki masikri mak baca Quran na itu tu dendre sebawa sampajang isyra nanya sampaja sunnah duha maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam lolongen itu apalang pada narekomen riki haji da umrah taman sempurna ia pakasiang ia purena perintangi pengallahu subhanahu wa ta'ala naniasak biwi pengulina denrek pak batang makadana as-salatu khairum minan naum as-salatu khairum minan naum. Na perlu ipahan Bapak Ibu sekalian makadana sidinna penguli waktu sempajang sileangan cara penguli nania tanra natama waktu ia naritu sempaja subuh ia sempaja lorowe asra magharibi isya pada mana tu carana pak bangi muliki na yakia ia sempaja subuh sileangan aga pasileangan ni nasaba angka natambai iro pak batak makadana as-salatu khairum minan naum as-salatu khairum minan naum aga betongan na maka de pak batah
pada moto ki mas sempajang. Nasaba ia tu sempajangi lebih makanja inayatin roe. Nabi nengi wedingi pak batak denri gor makadana sininna tawi aku andral dia pada moto ki mas sempaja subuh. Nasaba ia tu sempajangi melebihi nayatin roe. Na iya na tu na pak guru ki nabi ta makadana yako bangi subuh tawi yako na baca pak batta as-salatu khairum minan naum agai baca pak agai baca sadaqta wa bararta wa ana dzalika minasyahidin betongan na sadaqta tongelak de itu mupawe lebih makanja itu mas sempaja daripada mantin roy wa bararata mamagi-magi nalekko ala bir Allah subhanahu wa ta'ala na iya menjadi saksi maturi asuri monrinna Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi iro baca sodakta wa bararata. Nah perlu bapak ibu sekalian makadana ia sempaja subuewe ia naritu selesai di perintahna Allah subhanahu wa ta'ala pura nilodongan langsung Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Buang tepak baraka isininna atanna angkai okko andralie ie angkai masam pajasubu nan loy mak birijama. Jadi pura itu nih lo doang Nabi tak sallallahu alaihi wasallam makadana niki kita moto masam pajang masam pajasubu naina palomak birijama Nabi tak sallallahu alaihi wasallam pura milodong ki langsung ripong Allah subhanahu wa ta'ala serikom mangine baraka kiki pong Allah subhanahu wa ta'ala. Gangkan nama kede Nabi tak sallallahu alaihi wasallam man nama walam yusolli bala syaitan pi uzuni. Tangkalinga madeceng ibu pak letuki matu boleh angka anak tangka pot atau peletukan ni. Maka dia Nabi tak nama walam yusalli nigi rupa tahu matinro walam yusalli nadi namoto masempajang bala syaitan pi uzuni maka itemi tudu cilin na oko setan ni. Jadi matu letuki bola tak ke anak tak matin romopi tak bampai sujada bitina ajak moto pelak deki macai matu napaki maka dah otok noh ya mana nate misi tak do cilin nah sebab makorna Nabi tak sallallahu alaihi wasallam magirun tiangi Nabi tak sallallahu alaihi wasallam matin ro kusubui yare gana suruki moto nareko subi mas sempajang. Nah sebab maka di lalan na kita ia tu nareko matin roki narapi gangkan na subuh pura nasioki pali setangi. Jadi ternyata ia rosetangi pak bu pura ki nasio nasabak telu pasiona. Ia kodenre pasad dingi watun na mangaji masigi motoki maka talega yaitu passion setangi nomor sebi. Nomor dua na waktu tak pura pasat di lauki si mala jenne melo masam paja subuh tak buka situ passion setangi nomor dua na. Pura ki ma jenne lau ni masam paja subuh pada makukui lenyak mana ni harga tak buka mana ni itu sininna passion setangi. Na yakia mai garupa tauli palau ngata di nulai buka ia telui pasio nasi tangi we
angkat tahu pak bu si dimi kasih nulle buka iye pasio na setangi we kegayasan nulle ka pamatin roki tendre isak diro mengaji masih mamatuk-matuk ki atau mpo ki ikut tuh napai mengaji masih depa nama masalawat si masih maka daki depa nabat tawi gangkana ia kumapakoni ro pikirata maka polin tu setangi nas nabi tak sallallahu alaihi wasallam na capu campaki. Jadi ternyata iro setangi ia kusubi na capu campak toki agana sa setangi maka de setangi alaikan naum lailun tawil alaikan naum lailun tawil alaikan naum lailun tawil alaikan naum atin romokko je atin romokko nape mengaji masih lailun tawil malampe mopi betueh atin romokko pakanja-kanja ki mopi tin romo gangkan nanala ki tinro tasyo pengangiro pasyo na setangi. Nah, jadi hati-hati ki nasabak ternyata iro setangi nasyuki riwatun nasubuhe nasabak telu pasyona gangkan bupa angkasik di amalat tupuran apa agroki andre gurutta atau panrite ilalenna kitab Kasfiatus saja ia purena karang andre gurutta Syekh Al-Nawawi Al-Bantani Makadana wa min khawasiha idza talaha syakhsun indan naumi ihda wa ishrina marrah nigi rupa tahu mengamalkan ni bacai Bismillahirrahmanirrahim tapal menemu to bismillah to Bismillahirrahmanirrahim na bacai yarek gana amalkan ni rimon rimelo nama tindro maka aga nasang andre guru tak tau panritai nomor di aminatil kalaili minasyaiton najagaiki pong Allah subhanahu wa ta'ala pole pengarun na setangi gangkan na yule moto biasa katau katulu-tulu majatu kon narek kumatinroy maka day andre guru tak tau panritai amalkan ni bismillah sebelum matinroki. Nomor 2 na penjelasan andre guru tak tau panritai narek ko ya amalkan ibaca bismillah bekedo sidi maka dana amina baitihi minasyirkah najagai pun Allah subhanahu wa ta'ala bulata pole perampok pole ripangai alhamdulillah denrek mapamulan na itamaku aku mario letuk kuandrali tataluk mana gabata aku wiri lalengi nule mega ni pure baca amalkan bismillah gangkan adik to nalanya ero gabata itu barakat na bismillah nah jadi pong Allah ta'ala pole perampok nomor 3 na nasang andre guru tak to panrena rekko iamalkan bismillah bekedo prosi di melo tak matinro amina min mautil faj'ah amangi yare gana jaga ki pong Allah subhanahu wa ta'ala pole resengi mati mendadak angka tu biasa to mati mendadak maka mau kasih tudat-tudana langsung mati nareko tamalkan itu insyaallah melomo lisut tak lori pong Allah ta'ala bahkan maka den regurta taupan ritai wa ghairu dzalika minal balaya nandek ko yamal ka baca bismillah bekado prosidi maka mabela manan itu ia tu sirin na cilakai nan nia balai musibai angke melo turu oko kampote. Jadi tamalkan lalu iro bismillahirrahmanirrahim bekado prosidi narekomelo ki matinroh ya miyak biasa wang kalinga tomototta ya kuna podangi anak na ya regapona maka dah malalan ni wan niena lo muteme napa kalau matinroh muteme matu kosurumu wat dikapai tambah-tambai maka dah nana malalan ni wan ni
lo mutime kupur kutime lo koma jinni ya kupur koma jinni sebelum matindro ko amalkan bismillahirrahmanirrahim nule makor kabab makanya ipak guruangi anak tah nah sebab magi makoro pura napak guraki andre gurut tak tahu pandrite memang baca bismillah mi tapi luar biasa itu barakah naseng andre gurut tak tahu pandrite. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala makoto propaimang ia kopuraki masam paja subuh na tengi tu nabita untuk matinro subuh ya rega makruh hukumnya itu ketika kita tidur ketika selesai sholat subuh ya kumatengangi pengajian makoi matinro kide itu nomor gaga pak biasa tuh kata matinro ku pengajian nasabah maka dia kilongan kapan dia nomor gaga maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak lalu tapi biasa ale tak matinro iku pergi mas sampai subuh magi nas Nabi sallallahu alaihi wasallam an-naum ba'da subhi yuzhabur rizqa wal umar nigi rupa tau pabiasa matinro ia kopure mas sampai subuh makalanya itu barakah nadalik nananya umuruna jadi narik kota biasangi matinro subuh lanya ibarakak dalai nanya umuru li anna barakata rizqa li ummati fi bukuriha nasaba ia tu barakak na dalai na ummat na nabi tak sallallahu alaihi wasallam angkai rimonrin na sampaja subuh jadi ya kopur ki mas sampaja subuh mapakwe mangkalinga pengajian matu maka loki mapalau idi loki mak galung loki mak dara mekit lo mak dara padangkang loki mak dangkang nah sebab magi okoni rahasia barakah iwi pura napa turun pung Allah Subhanahu wa taala ia pure napa guraki Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam makoto propaimang nulle meriseng man turisisi tak makadana duan rakaat tu bawa sempaja sunnah riolo na sempaja subuh maka ilolong itu khairum minat dunia wa fiha lelolong ngemaning tulino lolo lisena biasang katau makutana kege iro yasengi sempaja sunnah pajar narekomelo ki pibali ya senge tu sapanja sunnah pajar pada mo ya senge qabliya subuh mas sempaja sunnah ki riolono sempaja subuh kege wattunna ya naritu bainal adzani wal iqamati pure denre bangi sila surat tak mas sempaja subuh asam paja sunnah ki qabliya ya tona tu ya sempaja sunnah pajar jadi pada mo itu jadi makor pemahaman nah sebab kata biasa kasih tahu tu deni sepidakan ni kege ya sempaja sunnah pajar kege ya sempaja sunnah qabliyah nah ya kia pada mana mo itu nah ya kia perlu ipaha upak makadana ya kota mas sempaja sunnah qabliyah atau salat sunnah pajar itu maka ada satu di dalam kitab itu dijelaskan makadana talengi khusus pengupu biasa gitu kapan mas sempaja sunnah pada nange pengupu aga terbaca angka tahu dia nak baca pengupu maka dabe mi walad dolin langsung ruku dek nomeriga aga angka tahu baca kuliah ayyuhal kafirun rakaat pertama kul huwallahu ahad rakaat kedua langsung ruku nah ikian jelaskan regut tak tahu panritai makada ia komailoki lulungan barakah na ia tu sampai sunnah pajarangi mereka tak coba gere maamalkan khusus pengupu ia naritu rakaat pertama tak baca surah al-insyirah kigia surah al-insyirah alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak ila akhiril ayat. Di rakaat keduana ta baca surah al-fil
alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Aga alak birana reko yamal kangero. Maka dia andre gurut tak tahu panritai lam yusib hadzalikal yaumul alam. Nigi tahu angka siamata tatongi sempaja qabliannya sempaja sunnah pajarangi. Na baca iro panupu riraka pertama alam nasra, riraka kedua alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Maka di tunakan naki lasa mapamula purata masam paja subuh letuk labun namatan nasoi kanja naro iya na yasengi rahasia na subuh ampe natengi nabi tak matin roh iya ko pura si ibaca iero angka tutup perlindungan khusus na sabak magi maka di Nabi tak sallallahu alaihi wasallam la yurad du'a'u bainal azani wal iqamah de na mungkin tu na tolak pong Allah Ta'ala perlodongan ta na rekomilodongi palawangan na bangi sibawa kamai padon nangi ipurap batawe maka ilodoki angka biasa sahabat makutana maka isuruna Allah Ta'ala perladongang aga willo doang ripong Allah Ta'ala makanja ukur palawangan na batawi sibawa kamu maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam idi manibawa perladongang aga melo tiloko pong Allah Ta'ala makanja mana meloki milau de cinna lino makanja meloki milau de cinna akhira makanja tuh meloki milau de cinna nania lino makanja tuh bangkan maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam sahabat baca perlodongan ngeri palawangan nabattawi letu kama ia naritu Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Tapalak ibu pak. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Makan jalak deh paling dong pak. Sip di perlodoangan tapi apa isena? Agbat tonganna. Allahumma inni as'aluka ipuang milauka okoi di al-afiyah aga betongan na al-afiyah iya al-afiyah pak meg betongan na nomor sik di asalamakeun nomor dua nomor keung ecelino na nia akhirat jadi yoko pura ki masam paja sunnah baik sampaja sunnah loro dan lain sebagainya pada nangi subuh terbaca irla polodongi Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah niyaki ya ko subuhi ingka khusus perlodongan nah iya perlodongan biasa ini pak guru kiko pesantrengi perlodongan guru ta kimangkoso maka dana khusus iko subuhi nah baca perlodongan ipurena pak guru ki nabi tak makadana Allahumma rabba jibrila wa israfila wa mikala wa muhammadin nabiyil ummi ajirni minan nar khusus iko subuhi Allahumma rabba jibrila wa israfila wa mikala wa muhammadin nabiyil ummi ajirni minan nar aga gunanya pelodongi nasa gurutta dan nia boleh Nabi sallam nigi to baca pelodongi dari kupur masam paja subuh maka ipebelai boleh ipacalan api neraka ajirni minan nar biasa tum ketena baca zikirina ustaz tak imam maka Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar biasa tangkalinga to iro perlu doa dari kubur ke masa baca subuh perlu masa baca sunnah subuh ajirni minan nar nai napa si ipat terus zikiri kege zikiri nomor 2 napa goroki andre guruta
maka dana baca zikri pasio tepe jadi itu tepe bupak perlu isio nasabak magi nasabak itu tepe natasi dia tu petau biasa minre biasa tono nah iya kia iya mi perlu ijagai narik kolanya iya ro tepe tah nasabak ikolanya i tepe tak nadene sioi de gaga minnaja ki tumatur resuri monrin na Allah taala sikrina makadai ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu puang tu mananungenge al qayyum pakete na siminin na jama-jamangi la ilaha illa anta digaga posangadin na idi yeros ya senge zikri pasio tepe serekwam mangi de nalenya yero tepe natasi dia rupa tau nomor taluna zikri na pak guraki andre guru tak tau pandritai maka dana bacai zikri serekwam mangi lolongengi decing lino nania akhirat kega yana itu la ilaha illallah al malikul haqqul mubin biasa menemukan patang kalinga Pak Goroki gurutah la ilaha illallah al malikul haqqul mubin la ilaha illallah dega gapuang sangadina pang Allah subhanahu wa ta'ala al malik raja arung al haqqu tongat-tongangi al mubin man sanasai yang ngakui makada dega ga arung dega ga raja sangadina pang Allah taala man nasa matongat-tongang iro sikiri nomor apana nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam amal kangi ribatu subuh sebelum kama tawe ya sange zikri malaika biasa kapat tutang kalinya zikri malaika ia tu zikri malaika pak gunana papasimpo dale kegero zikri malaika subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah iro ya zikri malaika nigi baca ia zikri masih podal itu aga pas sabari iye nasaba turunna perlodongangi na pak gurangi Nabi ta sallallahu alaihi wasallam nasaba angka sahabat na Nabi ta sallallahu alaihi wasallam iye ko sigabung si ba sahabat lain itu 5 mekko bawang micawa-cawe tahu di nang kana micawa gangkan akhirnya Nabi tak maka sahabatku aga ye pas sabar itu tulitak ka jendak lampe monawita micawa-cawa di mo bilog macawa-cawa maka dia sahabat purai tadi ko Nabi ta sallallahu alaihi wasallam maka dia suruna Allah taala rogi loppu ka aje iya dia nagaco ege rogiku maka dia Nabi ta sallallahu alaihi wasallam aga perogiku maka dia sahabat suruna Allah taala iya nakapan okku watu di gaco ege palauku maka daki dangkang di gaco ege dangkaku maka daki matanang di gaco ege tanat-tanakku maka daki beternak di gaco ege peternakku na ye kia iro kasih usahaku iro baluk-balukku dangkang aku megangi rogi megangak mala inrang gangkana deul le tutupi iro modalakna dia nang kana kambal modal matanat-tanang ka megangi pupuna tak beribawan mi kasi megangi duina ngaliap pupu na ya asilina gangkan maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam milo ku pak gurasi di zikri nai ko amalkan zikri ewe maka lino tulaluko gangkan ni pak guru ni ko Nabi makadana baca zikri malaikat iko pura ko masam paja sunnah subuh letu kam atau bek kesiratu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah gangkan namalkan dikasih zikri pure pak guru ni Nabi sallallahu alaihi wasallam si runtu si peng masih Nabi sallallahu alaihi wasallam
maka dah si Nabi tak ai dia pernah berubah tapan tuli tak kejenak mopi mi cawa-cawa tahu ya ai mamak ko mopi maka dia Nabi tak agak kenok dia pegang perubahan maka dia mega ni perubahan suruh Allah Ta'ala tapi taliu ya pat dino luku pusilat dekat ha agak perpusit ko maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh makutan nasabah maka dah iro den rek sikri pura ni omalkang upake na reko dangkang megala de ni keuntungan na iro dangkang ku we megala de ni ulolonga gangkan nama pedi luku hitung ni mak dar ka mata tanang megala de ni asli no ko tanang ku gangkan nama pedi luku maka dah ke gamelo utaroi nah sebab mereka bulu lagu melo kak mapiru mai masiri kak gangkan nama masiri kak podani nah sebab magi barakakna iro zikri malaika ina rekku ibace be kasiratu ya rekku pura ki masam paja sunnah subuh latu kamat tawe subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah sininna tamo-tamo labi ku anrangnya seleku angkai hadire nah ipasukku iya sempaja subut tae nasabak di tematinro nasabak mumpuni matan asoi maka angkana tu sempaja sunnah ya sengi sempaja sunnah isyrak ya sengi sempaja sunnah isyrak tu berasal dari kata masyrik betonganna waktu terbitnya matahari sempaja sunnah duan rekang melomo pada tu sempaja duhae si dimo aseng na yake daripada padamu ijamah yami ko tetik pitu ki masem paja sunat tetik arwa ternyata isyraka senna na yake sempaja duhami na yine sempaja duhae na foto-foto kelat ki nabi tah serekom mangita jame tungka asoy pabu magi nasaba itu ilalana perlindungan sempaja duhae angka makadana Allahumma in kana rizqan fis samaa'i fa anzilhu puang narek ko iro kasih dalekku angkamu pi ukulami pa anzilhu tepeturungan nak kasih puang wa in kana fil ardi fa akhrijhu maka tu prope mapong narek ko iro kasih dalek nagalukku dalek na tanat-tanangku angkamu pi ko ilna tanai fa akhrijhu tapasuran nak kasih puang wa in kana muassaran payasilhu masusah-susah kak kasih makari supongi na iya kia tepuluh morang ngak pong tebukarang ngak lalang serekom mangimat tujuh lalang nyeru sini na ujama-jamai wa in kana ba'idan pakaribhu ipong narek kumabelamu piok kro kasih dalekku pakaribhu maka dapat dapir nak kasih pong wa in kana haraman patakhirhu narekwiro kasi sinin na asele ulolongan ngipole ripalauku angka pale kasi asele de na sakada polikega maka tapacingi puang gangkan na itu tu itu perlodongan na sampaya sunat duhae makadana atini ma ataita ibadikas sholihin atini ma ataita ibadakas sholihin puang tapakengkangan nak kasih iro sinin na willawi pada padan na purai tapakengkangan sinin na atama tepat na pangallahu subhanahu wa ta'ala dari kupurni masampaya subuh purni masampaya sunnah subuh purki mazikri mak baca Quran na itu tu denrek sebawa sampajang isra nanya sampaja sunnah duha maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam tolongen itu apalang pada narekomen riki haji dan umrah taman sempurna ia pagkasuyang ia purena perintang ipang Allah subhanahu wa ta'ala
Naniasak diwi pengulik na denrik pak batang makadana as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Na perlu ipahan Bapak Ibu sekalian makadana sidina penguli waktu sempajang silangat cara penguli nania tanra natama watue ia naritu sempaja subuhi ia sempaja loroe asra magharibi isa pada mana tu carana pak bangi muliki na yakia ia sempaja subuhi silangan aga pasilangan ni nasaba angka natambai irpa batta makadana as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Aga betongan na makade pak batta pada moto kikmas sempajang nasaba ia tu sempajangi lebih makanja inayatin roe nabi nengi wedingi pak batak denrik gor makadana sininna tawi aku anralie pada moto kikmas sempaja subuh nasaba itu sempajangi melebihi nayatin roe na iya natu na pak guru ki nabi ta makadana yako bangi subuh tawe yako nabace pak batta as-salatu khairum minan naum agai baca pak agai baca sadaqta wa bararta wa ana dzalika minasyahidin betongan na sadaqta tongelak de itu mupawe lebih makanja itu mas sempajak daripada mantin roy wa bararata mamagi-magi nalekko ala birpong Allah subhanahu wa ta'ala na iya menjadi saksi maturi asrimun rinna pong Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi iro ibaca sodakta wa bararata na perlu ibah Bapak Ibu sekalian makadana ia sempaja subuewe ia naritu selesai di perintahna pong Allah subhanahu wa ta'ala pura nilodongan langsung Nabi tak sallallahu alaihi wasallam maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik li ummati fi bukuriha Allahumma barik li ummati fi bukuriha buang tepak baraka isininna atanna angkai okko anralie ia angkai masam pajasubu nan loy mak biri jama jadi pura itu nih lo doang Nabi ta sallallahu alaihi wasallam makadana nigi to moto masam pajang masam paja subuh naina paloma berejama Nabi tak sallallahu alaihi wasallam pura milodong ki langsung ripong Allah subhanahu wa ta'ala sarekom mangide baraka kiki pong Allah subhanahu wa ta'ala gangkan nama kede Nabi tak sallallahu alaihi wasallam man nama walam yusolli bala syaitan pi uzuni. Nah, tangkalinga madicing ibu pak letuki matu boleh angka anak tangkapo tak peletukan ni maka dia Nabi tak nama walam yusalli nigi rupa tahu matinro walam yusalli nadi namoto masam pajang bala syaitan pi uzuni maka itemi tuduh cilin na oko setan ni jadi matu letuki bola tak ke anak tak matin romopi tak bampai sujada bitina ajak mau tak pelak deki macai matu napa ki maka dah otok noh ya mana nanti misi tak do cilin
Nasabak makorona Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Magiro natyangin Nabi tak sallallahu alaihi wasallam matindro kusubui yare gana suruki moto nare kusubui masampajang. Nasabak makadi lalan na kita iya tu nare kumatindro ki narapi gangkan nasubu pura nasyoki pali setangi. Jadi ternyata ia rosetange Pak Bu pura ki nasiona sabak telu pasiona. Ia kodenre pasad dingi watun na mangaji masigi motoki maka talega ya itu pasiona setange nomor rosebi. Nomor dua na watu tak pura pasad di lauki si mala jenne melo masam paja subuh tak buka si itu pasiona setange nomor dua na. Pura ki majene launi masam paja subuh pada makukui lenyak mana ni harga tak buka mana ni itu sininna pasiona setangi. Na iya kia mai garupa tauli palau ngata di nulai buka iya telui pasiona setangi wi. Angkat tahu Pak Bu si dimika si nulai buka iya pasiona setangi wi kegayasan. Nulai ka pamatin roki tendre isak diro mengaji masih mamatuk ki atau mpo ki kutuh napai mengaji masih depa na masalawa si masih maka daki depa na batawi gangkana iya kumapakoni ro pikirata maka polin tu setangi nas Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na capu campaki. Jadi ternyata iro setangi iya kusubi na campak na capu campak toki agana sa setangi maka de setangi alaikan naum lailun tawil alaikan naum lailun tawil alaikan naum lailun tawil alaikan naum atin romok poje atin romokko nape mengaji masih lailun tawil malampe mo pi betue atin romokko pakanja-kanja ki mo pi tin romo gangkan nana laki tinro tasyo pengangiro pasyo na setangi. Nah, jadi hati-hati ki nasabak ternyata iro setangi nasyuki riwatun nasubuhe nasabak telu pasiona gangkan bupa angkasik di amalat tupura na pa agroki andre gurutta atau panriteh ilalan na kitab kasfiatus saja ia pure nakarang andre gurutta Syekh Al-Nawawi Al-Bantani makadana wa min khawasiha idza talaha syakhsun indan naumi ihda wa ishrina marrah nigi rupa tahu mengamalkannya bacai bismillahirrahmanirrahim tapal manamoto bismillah to bismillahirrahmanirrahim na bacai yarega na amalkannya rimon rimelo na matindro maka aga nasang andre guru tak atau pandritai nomor sik di aminatil kalaili minasyaiton najagaiki pong Allah subhanahu wa ta'ala pole pengarun na setangi gangkan na yule moto biasa katau katulu-tulu majatu kon rek kumatinroy maka day andre guru tak atau pandritai amalkan bismillah sebelum matinroki. Nomor 2 na penjelasanan regur tak tuan panrite na reko ya amalkan ibaca bismillah ke-20 sidi maka dana amina baitihi minasyirkah najagai pun Allah subhanahu wa ta'ala bulata boleh perampok boleh ripangai alhamdulillah denre mapamulan na itamaku ko mario letuk kuan rali tatalak mana gabata o ko wirilalengeh nule mega ni pure baca amalkan bismillah gangkan ade to nalanya ero gabata itu barakat na bismillah nah jadi pong Allah taala pole perampok nomor 3 na nasa ngan regur tak to panrena rekko amalkan bismillah be ke 20 di melo tak matinro
amina min mautil faj'ah amangi yari gana jaga ki pengallahu subhanahu wa ta'ala polir ya sengi mati mendadak. Angka tu biasa tau mati mendadak, maka mau kasih tudat-tudan langsung mati. Anak reko tamalkan itu insyaallah melomo lisut tak lori pong Allah ta'ala. Bahkan maka den regurut tak tau panritai wa ghairu dzalika minal balaya. Nandek ko yamal ka baca bismillah beka 20 sidi maka mabela manan itu ia tu sidin na cilakai nan nia balai musibai angke melo turu oko kampot teh. Jadi tamalkan lalu iro bismillahirrahmanirrahim beka 20 sidi narek ko melo ki matin roh. Ya miya biasa wang kalinga tomotota ya kuna podangi anak na ya rega puna maka dah malalan ni wan niena lo muteme napa kalau matinro muteme matu kosurumu wat dikapai tambah-tambai maka dah nana malalan ni wan ni lo muteme kupuro kuteme lo komak jinne ya kupuro komak jinne sebelum matinro ko amalkan bismillahirrahmanirrahim. Nule makoro kabab makanya ipak guruangi anak tah. Nah sebab magi makoro pura napak guraki andre gurut tak tahu panrite. Memang baca bismillah mi, tapi luar biasa itu barakah naseng andre gurut tak tahu panrite. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makoto propaimang ia kopura ki masam paja subuh. Nah tengi tu nabi tak untuk matin subuh. Ya rega makruh hukumnya itu ketika kita tidur ketika selesai sholat subuh. Ya kumatengangi pengajian makoi matinro ki de itu nomor gaga. Pak biasa tu kata matinro ku pengajiangi nasabah maka dia kilo ngangi kapan dia nomor gaga. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak lalu tapi biasa ale tak matinro iku pergi mas sampai subuh. Magi nas Nabi sallallahu alaihi wasallam an-naum ba'da subhi yuzhabur rizqa wal umar. Nigi rupa tahu pabiasa matinro ia kopure mas sampai subuh maka lanya itu barakah nadalik nananya umuruna. Jadi narik kota biasangi matin subuh lanya ibarakak dale nanya umuru li anna barakata rizqa li ummati fi bukuriha. Nasaba ia tu barakak na dale na ummat na Nabi tak sallallahu alaihi wasallam angkai timonrin na sampaja subuh. Jadi ya kopur ki mas sampaja subuh mapakwe mangkalinga pengajian matu maka loki mapalau idi loki mak galung loki mak dara mekit lo mak dara padangkang loki mak dangka. Nah sebab magi okoni rahasia barakah iwi pura napa turun pung Allah subhanahu wa ta'ala ia pura napa guraki Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makoto propaimang nulle meriseng mana turisisi tak makadana 2 rakaat tu bawa sempaja sunnah riolo na sempaja subuh maka ilolongin itu khairum minat dunia wa fiha lelolong maning tulino lolo lisena biasa kata makutana kege iro ya sengi sempaja sunnah pajar. Narek komelo ki pibali ya senge tu sapanja sunnah pajar pada mo ya senge qabliya subuh mas sempaja sunnah ki riolo no sempaja subuh kege wattunna ya naritu bainal adzani wal iqamati pure denre bangi sila surat tak mas sempaja subuh asam paja sunnah ki qabliya ya tu na tu ya sempaja sunnah pajar. Jadi pada mo itu jadi makor pemahaman nah sebab kata biasa kasih tahu tu deni sebidakan ni kege ya sempaja sunnah pajar kege ya sempaja sunnah qabliyah nah ya kia pada mana mo itu
Nah ia kia perlu ipaha bupa makadana ia kota masam paja sunnah qabliyah atau salat sunnah fajar itu, maka ada satu di dalam kitab itu dijelaskan makadana talengi khusus pengupu. Biasa gitu kapan masam paja sunnah pada nange pengupu aga terbaca. Angka tahu dia nak baca pengupu maka dapat miwalak dolin langsung ruku dia nak merigaga. Angka tahu baca kuliah ayyuhal kafirun rakaat pertama, kul huwallahu ahad rakaat kedua langsung ruku. Nah ikian jelaskan regut tak tahu panritai maka dah ia kumailoki lulungan ni barakat na ia tu sampai sunnah pajarangi mereka tercoba-coba gere maamalkan ni khusus pengupu ia naritu rakaat pertama tak baca surah Al-Insyirah. Kigaya surah Al-Insyirah alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak ila akhiril ayat. Di rakaat keduanya tak baca surah Al-Fil alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Agak birna reko yamalkan ngero. Maka dia andre gurut tak tahu panritai lam yusib hadzalikal yaumul alam niki ni tahu angka siamata tatongi sempaja qabliyan nya sempaja sunnah pajarangi na baca iro panupu ri rakaat pertama alam nasyrah ri rakaat kedua alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil maka di tunakan ki lasa mapamula purata masam paja subuh letuk labun namatan nasoi kanjaan naro iya na yasengi rahasia na subuh ampe na tenge nabi tak matin roh iya ko pura si ibaca iero angka tutup perlindungan khusus na sabak magi maka di nabi tak sallallahu alaihi wasallam la yurad du'a'u bainal azani wal iqamah de na mungkin tu na tolak pong Allah Ta'ala perlodongata na rekomilodongi palawangan na bangi sibawa kamai padon nangi ipura batawe maka ilodoki angka biasa sahabat makutana maka da isruna Allah Ta'ala perlodongan aga willodoangan ripong Allah Ta'ala makanja ukur palawangan na batawi sibawa kama maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam idi manibawa perlolong aga melo tiloko pong Allah Ta'ala makanja mana meloki milau de cinna lino makanja meloki milau de cinna akhira makanja tuh meloki milau de cinna nania lino makanja tuh gangkana maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam sahabat bacai perlodongan ngeri palawangan nabat tawiletu kama ia naritu Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Tapala bupa. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Makan jalak deh palidongan pak sip di perlodoangan tapi apa isenah agbat tonganna Allahumma inni as'aluka ipuang milauka okoi di al-afiyah agbat tonganna al-afiyah iya al-afiyah pak may betonganna nomor sik di asalamakeun nomor 2 adisingeng nomor 3 agalakeng nomor 4 dicelino nania akhirat. Jadi yoko pura ki mas sempaja sunnah baik sempaja sunnah loro dan lain sebagainya pada nange subuh terbaca irlepon dongi Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Niyaki ya ko subuhi ingka khusus perlodongan nah iya perlodongan biasa ini pak guru kiko pesantren ni perlodongan guru tak kimangkoso maka dana khusus iko subuhi nah baca perlodongan ipurena pak guru ki nabi tak maka dana
Allahumma rabba Jibrila wa Israfila wa Mikala wa Muhammadin nabiyil ummi ajirni minan nar. Khusus ikut subuh. Allahumma rabba Jibrila wa Israfila wa Mikala wa Muhammadin nabiyil ummi ajirni minan nar. Aga gunanya pelodongnya nasa gurutta dan nia boleh Nabi tak sallallahu alaihi wasallam nigi to baca pelodongnya dari kupur masam paja subuh maka ipebelai polir ipacalan api neraka ajirni minan nar. Biasa tung ketena baca zikrina ustaz tak imam maka Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Biasa tangkalinga to iro perlu doa dari kubur ke masam baca subuh perlu masam baca sunnah subuh ajirni minan nar. Nah napa si ipat terus zikri kege zikri nomor 2 napa goroki andre gurutta maka dana baca zikri pasio tepe jadi itu tepe bupak perlu isio nasabak magi nasabak itu tepat natasi dia tu petau biasa menre biasa tono na iya kia iya mi perlu ijagai narik kolanya iya ro tepat tah nasabak i kolanya i tepat tak nadene sioi de gaga minnaja kitu matur resuri monrina pong Allah taala sikrina makadai ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu puang tu mananungenge al qayyum pakete na sinin na jama-jamangi la ilaha illa anta digaga posa ngadin na idi yeros ya senge zikri pasio tepe serekwam mangi de nalenya yero tepe natasi dia rupa tau. Nomor taluna zikri napak guraki andre guru tak tahu pandritai maka dana bacai zikri serekwam mangi lolongen dicing lino nania akhirat kega ia naritu la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Biasa menemukan patang kalinga napak guraki gurutah la ilaha illallah al malikul haqqul mubin la ilaha illallah dega gapuang sangadina pong Allah subhanahu wa ta'ala al malik raja arung al haqqu tongat-tongangit al mubin man senasai yang ngakui makada dega ga arung dega ga raja sangadina pong Allah taala man senasa matongat-tongang iro sikiri nomor apana nas Nabi sallallahu alaihi wasallam amal kangi ribatu subuh sebelum kama tawe ya sange zikri malaika biasa kapat tutang kalinga zikri malaika ia tu zikri malaika pak gunana papasimpo dale kegero zikri malaika subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah iro ya zikri malaika nigi baca iya zikri masih modal itu aga pas sabari iya nasaba turunna perlodongangi napak gurangi Nabi tak sallallahu alaihi wasallam nasaba angka sahabat na Nabi tak sallallahu alaihi wasallam ia ko si gabung si ba sahabat lain itu 5 mekko bawang micawa-cawe tahu dia nang kana micawa gangkan akhirnya Nabi tak maka sahabatku aga ya pas sabar itu tulitak ke jendak lampai monawita micawa-cawa dia mau belok macawa-cawa maka dia sahabat purai tadi ko Nabi tak sallallahu alaihi wasallam maka dia suruna Allah taala rogi lopu ka aja iya dia nagacau rogiku maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam aga porogiku maka dia sahabat suruna Allah taala iya nakapang okku watu di gacau palauku maka daki dangkang di gacau dangkaku
makadaki matanatan oh digacu ega tanat-tanatku makadaki beternak digacu ega peternakku na ye kia iro kasih usahaku iro baluk-balukku dangkangaku megangi rogi megangak mala inrang gangkana deul le tutupi iro modalana dia nang kana kambal modal matanatan ka megangi pupuna tak beribawa mi kasih megangi duina ngaliak pupu na ya asilina gangkan makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melo ko pak gurasi di zikri na ko amalkan zikri ewe maka lino tulaluko gangkan ni pak guru ni ko Nabi makadana baca zikri malaikat iko pura ko masam paja sunnah subuh letukam atau bek kesiratu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah gangkan namalkan dikasih zikri pure pak guru ni Nabi sallallahu alaihi wasallam si runtu si peng masih ba Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dah si Nabi dia pernah berubah tapana tuli tak kejenna mopi mi cawa-cawa tahu mamak ko mopi maka dia Nabi agak kenok dia pegang perubahan maka dia mega ni perubahan surana Allah Ta'ala tapi taliu ya pak dino luku pusilat dekat agak perpusit ko maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam rimakku tanasa bae maka dia iro den re sikri pura ni omalkang upake na rekodang kanga megala de ni keuntungan na iro dangkangaku megala de ni ulolonga gangkan nama pedi luku hitung ni mak dar ka mata tananga megala de ni asli no ko tanangaku gangkan nama pedi luku maka dah ke gamelo utaro na sebab mega gula ku melo ka mapiru mai masiri ka gangkan nama masiri ka podani nah sebab magi barakana iro zikri malaikat ina rekku ibaca bekasiratu ya rekku pura ki masam paja sunnah subuh latuk kamat tawe subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah sininna tamo-tamo labiku anrangnya selesai-selesai angkai hadire nah ipasukku iya sempaja subut tae nasabak di tematinro nasabak mumpuni matan asoi maka angkana tu sempaja sunnah ya sengi sempaja sunnah isyrak ya sengi sempaja sunnah isyrak tu berasal dari kata masyrik betonganna waktu terbitnya matahari sempaja sunnah duan rekang melomo pada tu sampaya duha si dimo aseng na yake daripada padamu ijamah yami ko tatik pitu ki masam paja sunat tatik arwa ternyata isyraka senna na yake sampaya duha mi na yine sampaya duha na foto-foto pelat ki nabi tah serekom mangita jame tungka asoi pabu magi nasaba itu ilalana perlindungan na sampaya duha angka makadana Allahumma in kana rizqan bis samaa'i fa anzilhu puang narekku iro kasih dalikku angkamu piukulami pa anzilhu tepeturungan nak kasih puang wa in kana fil ardi fa akhrijhu maku tu prope mapong narekku iro kasih dalik na galukku dalik na tanat-tanangku angkamu piuku ilna tanai fa akhrijhu tapasuran nak kasih puang wa in kana muassaran payasirhu masusah-susah kak kasih makari supongi na iya kia tepuluh morang ngak pong tebukarang ngak lalang serekom mangimat tujuh lalang nyeru sini nak ujamai wa in kana ba'idan pakaribhu ipong narek kumabelamu piokor kasih dalekku pakaribhu maka dapat dapir nak kasih pong wa in kana haraman patakhirhu narekwiro kasih sinin na asele ulolongan ngepole ripalauku angka pale kasih asele de naisa kada polikega maka tapacingi puang gangkan itu tu perlodongan na sampaya sunat duha makadana
atini ma ataita ibadikas sholihin, atini ma ataita ibadakas sholihin. Puang tapakeng kangen nak kasih iero sininna willawi pada padanna purai tapakeng kangen sininna atama tepet na pangallahu subhanahu wa ta'ala. Nariko purani masampaya subuh, purani masampaya sunnah subuh, puraki masikri-sikri mak baca Quran na itu tu denre sebawa sampajang isra nanya sampaya sunnah duha, maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam lolongen itu apalang pada narekomen riki haji da umrah taman sempurna ia pagkasuyang ia purena perintangi pengallahu subhanahu wa ta'ala naniasak biwi pengulik na denrek pak batang makadana as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Na perlu ipahan Bapak Ibu sekalian makadana sidinna penguli waktu sempajang sila ngejar pengulina nania tanra natama watue ia naritu sempaja subuh ia sempaja lorowe asra magharibi isa pada mana tu carana pak bangi muliki na yakia ia sempaja subuh siliangan aga pasiliangan ni nasaba angka natambai iropa batta makadana as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Aga betongan na maka depak batta pada moto kikmas sempajang nasaba ia tu sempajangi lebih makanja inayatin roe nabi nengi wedingi pak batak denri gor makadana sininna tawi aku anrali pada moto kikmas sempaja subuh nasaba itu sempajangi melebihi nayatin roe na iya na tu na pak guru ki nabi ta makadana yako bangi subuh tawi yako nabaca pak batta as-salatu khairum minan naum agai baca pak agai baca sadaqta wa bararta wa ana dzalika minasyahidin betongan na sadaqta tongelak de itu mupawe lebih makanja itu mas sempajak daripada mantuin roy wa bararata mamagi-magi nalekko ala bir pengallahu subhanahu wa ta'ala na iya menjadi saksi maturi asuri monring na pengallahu subhanahu wa ta'ala. Nah jadi iroi baca sodakta wa bararata na perlu Bapak Ibu sekalian makadana ia sempaja subuhewe ia naritu selesai di perintahna pengallahu subhanahu wa ta'ala pura nilodongan langsung Nabi tak sallallahu alaihi wasallam maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik li ummati fi bukuriha Allahumma barik li ummati fi bukuriha buang tepak baraka isininna atanna angkai okko anralie ia angkai masam pajasubu nan loy mak biri jama jadi pura gitu nih lo doang Nabi tak sallallahu alaihi wasallam makadana niki gitu moto masam pajang masam pajasubu naina palomak biri jama Nabi tak sallallahu alaihi wasallam
pura milodong ki langsung ripong Allah subhanahu wa ta'ala serikom mangine baraka kiki pong Allah subhanahu wa ta'ala. Gangkan nama kede Nabi ta sallallahu alaihi wasallam man nama walam yusolli bala syaitan pi uzuni. Tangkalinga madeceng ibu pak letuki matu boleh angka anak tangkaput atau peletukan ni. Maka dia Nabi tak man nama walam yusolli nigi rupa tahu matinro walam yusalli nadi namoto masempajang bala syaitan pi uzuni maka itemi tudu cilin na uko setangi. Jadi matu letuki bola tak ke anak tak matinro mopi tak bampai sujada bitina ajak moto pelak deki macai matu napaki maka dah otok noh ya mana nanti misi tak do cilin nah sebab makorna Nabi tak sallallahu alaihi wasallam magirun tiangi Nabi tak sallallahu alaihi wasallam matinro kusubui yare gana suruki moto nareko subi mas sempajang. Nah sebab maka di lalan na kita iya tu nareko matin roki narapi gangkan na subu pura nasioki pali setangi. Jadi ternyata iya rosetangi pak bu pura ki nasio nasabak telu pasiona. Iya kodenre pasad dingi watun na mangaji masigi motoki maka talaga yaitu passion setangi nomor sebi. Nomor dua na waktu tak pura pasat di lauki si mala jenne melemas sampaja subuh tak buka situ passion setangi nomor dua na pura ki mak jenne lau ni mas sampaja subuh pada makukui lenyak mana ni harga tak buka mana ni itu sininna passion setangi. Na yakia mai garupa tauli palau ngata di nulai buka ia telui pasio nasi tangi we angkat tahu pak bu si dimi kasih nulai buka ia pasio nasi tangi we kegayasan nulai ka pamatin roki tendre isak diro mengaji masih mamatuk ki atau mpoki ikut tuh napai mengaji masih depa nama masalawat si masigi maka daki depa nabat tawi gangkana iya ko mapakoni ro pikirata maka polin tu setangi nas Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na capu campaki. Jadi ternyata iro setangi iya ko subi na campak na capu campak toki agana sa setangi maka de setangi alaikan naum lailun tawil alaikan naum lailun tawil alaikan naum lailun tawil alaikan naum atin romok je atin romokko nape mengaji masih lailun tawil malampe mopi betueh atin romokko pakanja-kanja ki mopi tin romo gangkan nana laki tinro tasyo pengangiro pasio nasetangi. Jadi hati-hati ki nasabak ternyata iro setangi nasyo ki riwatun nasubuhe nasabak telu pasionan gangkan bupa angkasik di amalat tupura na pa agroki andre gurutta atau panrite ilalan na kitab Kasfiatus saja ia pure nakarang andre gurutta Syekh Al-Nawawi Al-Bantani makadana wa min khawasiha idza talaha syakhsun indan naumi ihda wa ishrina marrah nigi rupa tahu mengamalkan ni bacai bismillahirrahmanirrahim tapala menemu to bismillah to bismillahirrahmanirrahim na bacai yarega na amal kangi rimon rimelo nama tindro maka aga nasang andre guru tak tau panritai nomor di aminatil kalaili minasyaiton
najagaiki pong Allah subhanahu wa ta'ala pole pengarun nasitangi gangkan na yule moto biasa katau katulu-tulu majatu kon rek kumatinroy maka day yang regurta atau panritai amalkan bismillah sebelum matinroki nomor 2 na penjelasanan regurta atau panritai na reko ya amalkan ibaca bismillah bekedo sidi maka dana amina baitihi minasyirkah najagai pun Allah subhanahu wa ta'ala bulata pulih perampok pulih ripangai alhamdulillah denrek mapamulan na itamaku aku mario letuk kuandrali tataluk mana gabata aku wiri lalengi nule mega ni pure baca amalkan bismillah gangkan adik to nalanya iro gabata itu barakat na bismillah najagi pun Allah ta'ala pulih perampok nomor 3 na nasa ngan regurta atau panrena reko iamalkan bismillah bekedo prosi di melo tak matinro amina min mautil faj'ah amangi yari gana jaga ki pong Allah subhanahu wa ta'ala poli resengi mati mandadak angka tu biasa to mati mandadak maka mau kasih tudat-tudan langsung mati ana reko tamalkan itu insyaallah melomo lisut tak lori pong Allah ta'ala bahkan maka dian regurta taupan ritai wa ghayra dzalika minal balaya nandek ko yamalka baca bismillah bekedo prosidi maka mabela manan itu ia tu sirin na cilakai nan nia balai musibai angke melo turu oko kampot teh jadi tamalkan lalu iro bismillahirrahmanirrahim bekedo prosidi narekomelo ki matinroh ya miyak biasa wang kalinga tomotota ya kuna podangi anak na ya regapona maka dah malalan ni wan niena lo muteme napa kalau matinroh muteme matu kosurumu wat dikapai tambah-tambah maka dah nana malalan ni wan ni lo muteme kupuro kuteme lo komak jinne ya kupuro komak jinne sebelum matinro ko amalkan bismillahirrahmanirrahim nule makoro kabab makanya ipak guruangi anak tah nah sebab magi makoro pura napak guraki andre gurut tak tahu panrite memang baca bismillah mi tapi luar biasa itu barakah naseng andre gurut tak tahu panrite Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala makoto propaimang ia kopuraki masam paja subuh natengi itu nabita untuk matinro subuh ya rega makruh hukumnya itu ketika kita tidur ketika selesai sholat subuh ya kumatengangi pengajian makoy matinro ki itu nomor gaga Pak biasa tuh kata matinro ku pengajian nasabah maka dia kilongan ni kapan dia nomor 3 maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak lalu tapi biasa ale tak matinro iku pergi mas sampai subuh magi nas Nabi sallallahu alaihi wasallam an-naum ba'da subhi yuzhabur rizqa wal umar nigi rupa tahu pabiasa matinro ia kopure masam paja subuh makalanya itu barakah na dalik na nania umuruna jadi narik kota biasangi matinro subuh lanya ibarakah dalik nania umuru li anna barakata rizqa li ummati fi bukuriha nasaba ia tu barakah na dalik na ummat na Nabi sallallahu alaihi wasallam angkai rimonrinna sampaja subuh jadi ya kupur ki mas sampaja subuh mapakwe mangkalinga pengajian matu maka loki mapalau idi loki mak galung loki mak dara mekit lo mak dara padangkang loki mak dangkang nah sebab magi okoni rahasia barakah pura napa turun pun Allah subhanahu wa ta'ala ia purena pak guraki Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam makoto propaimang
nulle meriseng mana turisisi tak makadana 2 rakaat tu bawa sempaja sunnah riolona sempaja subuh maka ilolong itu khairum minat dunia wa fiha lelolong maning tulino lolo lisena biasang katau makutana kege iro ya sengi sempaja sunnah pajar narekomelo ki pibali ya sengi tu sempaja sunnah pajar pada mo ya sengi qabliya subuh mas sempaja sunnah ki riolono sempaja subuh kege watunna ya naritu bainal adhani wal iqamati pure denre bangi sila surat tak masam paja subuh asam paja sunnah ki qabliyah ya tu na tu ya sepaja sunnah pajar. Jadi pada mau itu jadi makor pemahaman nah sebab kata biasa kasih tahu tu deni sepidakan ni kege ya sempaja sunnah pajar sege ya sempaja sunnah qabliyah nah ya kia pada mana mau itu. Nah ya kia perlu ipaha upak makadana ya kota masam pajar sunnah qabliyah atau salat sunnah pajar itu maka ada satu di dalam kitab itu dijelaskan makadana talengi khusus pengupu. Biasa gitu kapan masam pajar sunnah pada nange pengupu agak terbaca. Angka tahu dia nak baca pengupu maka dapat miwalak dolin langsung ruku dek namerigaga. Angka tahu baca kuliah ayyuhal kafirun rakaat pertama, kul huwallahu ahad rakaat kedua langsung ruku. Nah ikian jelaskan regut tak tahu panritai maka dah ia komailu ki lulungan barakat na ia tu sampai sunnah pajarangi mereka tak coba gere maamalkan khusus pengupu ia naritu rakaat pertama tak baca surah al-insyirah kigia surah al-insyirah alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak ila akhiril ayat di rakaat keduanya tak baca surah al-fil alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil agak alak birana reko yamalkan ngero maka dia andre gurut tak tahu panritai lam yusib hadzalikal yaumul alam niki tahu angka siamata tatongi sempaja qabliyannya sempaja sunnah pajarangi na baca iro penupu ri rakaat pertama alam nasyrah ri rakaat kedua alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil maka di tunakan naki lasa mapamula purata masam paja subuh letu labun namatan nasoi kanjaan naro iya na yasengi rahasia na subuh ampe natyangi nabi tak matinro iya ko pura si ibaca iro angka tutu perlindungan khusus nah sebab magi maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam la yurad du'a bainal azani wal iqamah de na mungkin tu na tolak pong Allah taala perlindungan ta narekomilodongi palawangan na bangi si bawa kamai padonangi ipurap batawe maka ilodoki angka biasa sahabat mauna Allah taala perlodongan aga willodoangan ripong Allah taala makanja ukur palawangan na batawi si bawa kamu maka dia Nabi ta sallallahu alaihi wasallam idi manibawa perlodongan aga melo tiloko pong Allah taala makanja mana meloki milau de cinna lino makanja meloki milau de cinna akhira makanja tu meloki meloi de cinna nania lino makanja tu bangkan maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam sahabat baca perlodongan ngeri palawangan nabat tawiletu kama ia naritu Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah tapala bupa Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah
makan jalak deh paling dongeng pak sip di perlodoangan tapi apa isena agbat tongenna Allahumma inni as'aluka ipuang milauka okoi di al-afiyah agbat tongenna al-afiyah iya al-afiyah pak may betongenna nomor sik di asalamakeun nomor 2 adisingeng nomor 3 agalakeng nomor 4 dicelino nia akhirat. Jadi ya kopura ki mas sempaja sunnah baik sempaja sunnah loro dan lain sebagainya pada nange subuh terbaca irlepon dongi Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah niyaki ya ko subuhi ingka khusus perlodongan nah iya perlodongan biasa ini pak guru kiko pesantren ini perlindungan guru ta kimangkoso maka dana khusus iko subuhina baca perlindungan ipurena pak guru ki nabi tak maka dana Allahumma rabba jibrila wa israfila wa mikala wa muhammadin nabiyil ummi ajirni minan nar khusus iko subuh Allahumma rabba jibrila wa israfila wa mikala wa muhammadin nabiyil ummi ajirni minan nar aga gunane ro pelodonge nasa gurutta dan nia poli nabi ta sallallahu alaihi wasallam nigi to baca ro pelodonge dari kupur mas sampaja subuh maka ipebelai poli ipacalana api neraka ajirni minan nar biasa tung ketena baca zikrina ustaz tak imam maka Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar biasa tangkalinga to iro perlu doa ke dari kubur ke masa baca subuh perlu masa baca sunnah subuh ajirni minan nar nah napa si ipat terus zikri kege zikri nomor 2 napa goroki andre guruta maka dana baca zikri pasio tepe jadi itu tepe bupak perlu isio nasabak magi nasabak itu tepe natasi dia tu petau biasa menre biasa tono nah iya kia iya mi perlu ijagai narik kolanya iya tepe tah nasabak ikolannya i tepe tak nadene sioi de gaga minnaja kitu matur suri monrina bong Allah taala sikrina makadai ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu puang tu mananungenge al qayyum pakete nasinin na jama-jamangi la ilaha illa anta digaga posa ngadin naidi yeros ya senge zikri pasio tepe serekwam mangi de nalenya yero tepe natasi dia rupa tau nomor taluna zikri napa guraki andre guru tak tahu pandritai maka dana bacai zikri serekwam mangi lolongengi decing lino nania akhirat kega yana itu la ilaha illallah al malikul haqqul mubin biasa menemukan patang kalinga napa goroki gurutah la ilaha illallah al malikul haqqul mubin la ilaha illallah dega gapuang sangadina pong Allah subhanahu wa ta'ala al malik raja arung al haqqu tongat-tongangi al mubin man senasai yang ngakui makada dega arung dega raja sengadina pong Allah taala man senasa matongat-tongan iro sikiri nomor apana nas nabi ta sallallahu alaihi wasallam amal kangi ribatu subuh sebelum kama tawe ya sange zikri malaika biasa kapat tutang kalinga zikri malaika ia tu zikri malaika pak gunana papasimpo dale
Kegero zikri malaika subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Iro ya zikri malaika. Nigi baca iya zikri masih modal itu. Aga pas sabari iya nasaba turun na perlodongangi na pak gurangi Nabi ta sallallahu alaihi wasallam nasaba angka sahabat na Nabi ta sallallahu alaihi wasallam iya ko sigabung si ba sahabat lain itu 5 mekko bawang micawa-cawe tahu di nang kana micawa gangkan akhirnya Nabi tak maka sahabatku aga ye pas sabar itu tulitak kajendak lampai munawita micawa-cawa di mo bilok macawa-cawa maka dia sahabat purai tadi ko Nabi tak sallallahu alaihi wasallam maka dia suruna Allah taala rogi loppu ka aja iya dia nagacau rogiku maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam aga perogiku maka dia sahabat suruna Allah taala iya nakapan okku watu di gacau palauku maka daki dangkang di gacau dangkaku maka daki matanang digacu tanah-tanahku maka daki beternak digacu peternakku na yekia iro kasih usahaku iro baluk-balukku dangkangaku megangi rogi megangak mala inrang gangkana deul tutupi iro modalakna dia nang kana kambal modal matanang ka megangi pupuna tak berebawang mikasi megangi duina ngaliak pupuk na ya asilina gangkan maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam melo ko pak gurasi di zikri nai ko amalkan zikri maka lino tulaluko gangkan ni pak guru ni ko Nabi makadana baca zikri malaikat iko pura ko masam paja sunnah subuh letukam atau bek kesiratu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah gangkan namalkan dikasih zikri pure pak guru ni Nabi sallallahu alaihi wasallam siruntu si peng masih ba Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dah si Nabi ta dia pernah berubah tapana tulitak kejenna mopi micawa-cawa tahu mamakko mopi maka dia Nabi ta agak kenok dia pega perubahan maka dia mega ni perubahan suruna Allah taala tapi taliu apa dino luku pusilla dekat agak perpusit ko maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam rimakku tanasaba maka dia iro den re sikri pura ni omalkang upake na rekodang kanga megala de ni keuntungan na iro dangkangaku megala de ni ulolonga gangkan nama pedi luku hitung ni mak dar ka mata tananga megala de ni asli no ko tanangaku gangkan nama pedi luku maka dah ke gamelo utaro na sebab mega dulu lagu melo ka mapiru mai masiri ka gangkan nama masiri ka podani nah sebab magi barakakna iro zikri malaika ina rekku ibaca bekasiratu ya rekku pura ki masam paja sunnah subuh latuk kamat tawe subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah sininna tamo-tamo labiku anrangnya selesai-selesai angkai hadire nah ipasukku iya sempaja subut tae nasabak di tematinro nasabak mumpuni matan asoi maka angkana tu sempaja sunnah ya sengi sempaja sunnah isyrak ya sengi sempaja sunnah isyrak tu berasal dari kata masyrik betonganna waktu terbitnya matahari sempaja sunnah duan rekang melomo pada tu sampaya duhae sit dimo aseng na yake daripada padamu ijamah yami ko tatik pitu ki masam paja sunat tatik arwa ternyata isyraka senna na yake sampaya duhami
na yini sampaja duhai na foto-foto pelat deki na bitah serekom mangita jame tungka asoy pabu magi nasaba itu ilalan na perlindungan na sampaja duhai ang kamakadana Allahumma in kana rizqan fis samaa'i fa anzilhu puang narekku iro kasih dalikku ang kamu piukulami pa anzilhu tepeturungan nak kasih puang wa in kana fil ardi fa akhrijhu maku tu prope mapong narekku iro kasih dalik na galukku dalik na tanat-tanangku ang kamu piuku ilal na tanay fa akhrijhu tapasuran nak kasih puang wa in kana muassaran payasirhu masusah-susah kak kasih makari supongi na iya kia tepuluh murang ngak pong tebukarang ngak lalang serekom mangimat tujuh lalang nyeru sini nak ujama-jamai wa in kana ba'idan pakaribhu ipong narek kumabelamu piok kasih dalekku pakaribhu maka dapat dapir nak kasih pong wa in kana haraman patakhirhu narekwiro kasih sinin na asele ulalong ngepole ripalauku ang kapale kasih asele de na sakada polikega maka tapacingi puang gangkan na itu perlodongan na sampaya sunnah duha makadana atini ma ataita ibadika sholihin atini ma ataita ibadaka sholihin puang tapakengkangan nak kasih iro sinin na willawi pada padan na purai tapakengkangan sinin na atama tepet na pangallahu subhanahu wa ta'ala dari kupurni masampaya subuh purni masampaya sunnah subuh purki masikri mak baca Quran na itu tu dendre sebawa sampajang isra nanya sampaya sunnah duha maka de Nabi tak sallallahu alaihi wasallam dolongen itu apalang pada na rekomen riki haji da umrah taman sempurna ia pagkasuyang ia purena perintangi pengallahu subhanahu wa ta'ala naniasak biwi pengulik na denrik pak batang makadana as-salatu khairum minan naum as-salatu khairum minan naum. Na perlu ipahan Bapak Ibu sekalian makadana sidinna penguli waktu sempajang sileangat cara penguli nania tanra natama watue ia naritu sempaja subuh ia sempaja loroe asra magharibi isya pada mana tu carana pak bangi muliki na yakia ia sempaja subuh sileangan aga pasiliangan ni nasaba angka natambai iro pak batta makadana as-salatu khairum minan naum as-salatu khairum minan naum aga betongan na maka de pak battah pada moto kikmas sempajang nasaba ia tu sempajangi lebih makanja inayatin roe nabi nengi wedingi pak batak denri gor makadana sininna tawi aku anrali pada moto kikmas sempaja subuh nasaba itu sempajangi melebihi nayatin roe na iyana tu na pak guru ki nabita makadana yako bangi subuh tawe yako nabaca pak batta as-salatu khairum minan naum agai baca pak agai baca sadaqta wa bararta wa ana dzalika minasyahidin betongan na sadaqta tongelak de itu mupawe
lebih makanja itu mas sempajak daripada mantinroy wa bararata mamagi-magi nalekko ala birpong Allah subhanahu wa ta'ala na iya menjadi saksi maturi asrimun rinna pong Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi iro ibaca sodakta wa bararta. Nah perlu ibah bapak ibu sekalian makadana iya sempaja subuewe ia naritu selesai di perintahna pong Allah subhanahu wa ta'ala pura nilodongan langsung Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik li ummati fi bukuriha, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, buang tepak baraka isininna atanna angkai okko anralie ie angkai masam pajasubu nan loy mak biri jama. Jadi pura gitu nih lo doang Nabi tak sallallahu alaihi wasallam makadana niki gitu moto masam pajang masam pajasubu naina palo mak biri jama Nabi tak sallallahu alaihi wasallam pura milodong ki langsung ripong Allah subhanahu wa ta'ala serikom mangine baraka kiki pong Allah subhanahu wa ta'ala. Gangkan nama kede Nabi tak sallallahu alaihi wasallam man nama walam yusolli bala syaitan pi uzuni. Tangkalinga madi ceng ibu pak letuki matu boleh angka anak tangkapo tak tapaletukan ni. Maka dia Nabi tak nama walam yusalli nigi rupa tahu matinro walam yusalli nadi namoto masempajang bala syaitan pi uzuni maka itemi tudu cilin na oko setangi. Jadi matu letuki bola tak ke anak tak matinro mopi tak bampai sujada bitina ajak mau tak pelak deki macai matu. Nak peti maka dah otok noh. Ya mana nanti misi tak do cilin nai. Nah sebab makorna Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Magiru natiangi Nabi tak sallallahu alaihi wasallam matinro kusubui. Yare gana suruki moto nareko subi mas sempajang. Nah sebab maka di lalan na kita ia tu nareko matin roki narapi gangkan nasubu pura nasioki pali setange. Jadi ternyata ia rosetange pak bu pura ki nasio nasabak telu pasiona. Ia kodenre pasad dingi watun na mangaji masigi motoki maka talaga yaitu tu pasiona setange nomor sebi. Nomor dua na waktu tak pura pasat di lauki si mala jenne melo masam paja subuh tak buka si itu pasiona setangi nomor dua na pura ki mak jenne lau ni masam paja subuh pada makukui lenyak mana ni harga tak buka mana ni itu sininna pasiona setangi. Na iya kia mai garupa tauli palau ngata di nulai buka ia telui pasiona setangi wi. Angkat tahu pak bu si dimikasi nulle buka iye passion setangi weh kegayasan nulle ka pamatin roki tendre isak diro mengaji masih mamatuk ki atau tompo ki kutuh napai mengaji masih depa nama masalawat si masih maka daki depa nabat tahu weh. Gangkana ia kumapakoni ro pikirata maka polin tu setangi nas Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na capu campaki. Jadi ternyata iro setangi ia kusubi na campak na capu campak toki. Agana sa setangi maka de setangi alaikan naum lailun tawil alaikan naum lailun tawil
alaikan naum lailun tawil, alaikan naum atin romok je, atin romok ko nape mengaji masigi lailun tawil malampe mo pibat tueh atin romok ko pakanja-kanja ki mo bitin romo gangkan nana laki tinro tasyo pengangiro pasyo na sitangi. Nah, jadi hati-hati ki nasabak ternyata iro sitangi nasyuk ki riwatun nasubuhi nasabak telu pasyona gangkan na bupa ang kasih di amalat tupuran apa agroki andre gurutta atau panrite ilalan na kitab Kasfiatus saja ia pure nakarang andre gurutta Syekh Al-Nawawi Al-Bantani Makadana wa min khawasiha idza talaha syakhsun indan naumi ihda wa ishrina marrah nigi rupa tahu mengamalkan bacai bismillahirrahmanirrahim tapal menemu to bismillah to bismillahirrahmanirrahim na bacai yarega na amalkan rimon rimelo na matindro maka aga nasang andre gurutta atau panritai nomor di aminatil kalaili minasyaiton najagaiki pong Allah subhanahu wa ta'ala pole pengarun nasitangi gangkan na yule moto biasang katau katulu-tulu majatu kon rek kumatinroi maka day andre gurutta atau panritai amalkan bismillah sebelum matinroki. Nomor 2 na penjelasan andre gurutta atau panrite na reko ya amalkan ibaca bismillah ke-20 sidi maka dana amina baitihi minasyirkah najagai pun Allah subhanahu wa ta'ala bulata pole perampok pole ripangai alhamdulillah denre mapamulan na itamaku ko mario letuk wanrali tatalok mana gabata o ko wirilalangi nule mega ni pure baca amalkan bismillah gangkan ade to na nalanya ero gabata itu barakat na bismillah nah jadi pong Allah taala pole perampok nomor 3 na nasang andre gurutta atau panrena reko amalkan bismillah ke-20 di melo tak matinro amina min mautil faj'ah amangi yari gana jaga ki pong Allah subhanahu wa ta'ala poli resengi mati mendadak angka tu biasa to mati mendadak maka mau kasih tudat-tudan langsung mati anareko tamalkan itu insyaallah melomo lisut tak lori pong Allah ta'ala bahkan makaden regurta atau panritai wa ghairu dzalika minal balaya nandek ko yamal ka baca bismillah ke-20 sidi maka mabela manan itu ia tu sidin na cilakai nan nia balai musibai angke melo turu oko kampot teh jadi tamalkan lalu iro bismillahirrahmanirrahim ke-20 sidi narek komelo ki matinroh ya miyak biasa wang kalinga tomotota ya kuna podangi anak na ya rega puna maka dah malalan ni wan niena lo muteme napa kalau matinroh muteme matu kosurumu wat dikapai tambah-tambai maka dah nana malalan ni wan ni lo muteme kupuro kuteme lo komak jinne ya kupuro komak jinne sebelum matinro ko amalkan bismillahirrahmanirrahim nule makoro kabab makanya ipak guruangi anak tah nah sebab magi makoro pura napak guraki andre gurut tak tahu panrite memang baca bismillah mi tapi luar biasa itu barakah naseng andre gurut tak tahu panrite. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala makoto propaimang ia kopuraki masam paja subuh natengi itu nabita untuk matinro subuh ya rega makruh hukumnya itu ketika kita tidur ketika selesai sholat subuh ya kumatengangi pengajian makoy matinro ki itu nomor gaga
Pak biasa tu ang katong matindro ko pangajangi nasaba maka dia kilongan ikapang dia nomor 3 aga. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak lalu tapi biasa ale tak matindro iku pergi mas sampai subuh. Magi nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam an-naum ba'da subhi yuzhabur rizqa wal umar. Nigi rupa tau pabiasa matindro ia kopure masam paja subuh makalanya itu baraka na dalik na nania umuruna. Jadi narik kota biasangi matindro subuh lanya ibaraka dalik nania umuru li anna barakata rizqa li ummati fi bukuriha. Nasaba ia tu baraka na dalik na umma na Nabi sallallahu alaihi wasallam angkai rimonrin na sampaja subuh. Jadi ya kupur ki mas sampaja subuh mapakwe mangkalinga pengajian matu maka loki mapalau. Idi loki mak galung, loki mak dara, mekit lo mak dara, padangkang loki mak dangkang. Nah sebab magi okuni rahasia baraka iwi pura napa turun pung Allah subhanahu wa ta'ala ia pure napa goraki Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makoto propaimang nulle meriseng mana turisisi tak makadana 2 rakaat tu bawa sempaja sunnah riolo na sempaja subuh maka ilolongin itu khairum minat dunya wa fiha lelolong maning tulino lolo lisena biasang katau makutana kege iro ya sengi sempaja sunnah pajar narekomelo ki pibali ya sengi tu sempaja sunnah pajar pada mo ya sengi qabliya subuh mas sempaja sunnah ki riolo no sempaja subuh kege watunna ya naritu bainal adhani wal iqamati pure denre bangi sila surat tak mas sempaja subuh asam paja sunnah ki qabliyah ya tu na tu ya sempaja sunnah pajar. Jadi pada mo itu jadi makor pemahaman nah sebab kata biasa kasih tahu tu deni sepidakan ni kege ya sempaja sunnah pajar kege ya sempaja sunnah qabliyah nah ya kia pada menamo itu nah ya kia perlu ipaha pupa makadana ya kota mas sempaja sunnah qabliyah atau salat sunnah pajar itu maka ada satu di dalam kitab itu dijelaskan makadana talengi khusus pengupu. Biasa gitu kapan mas sempaja sunnah pada nange pengupu agak terbaca. Angka tahu dia nak baca pengupu maka dapat miwalak dolin langsung ruku dia nomor 3 agak. Angka tahu baca kuliah ayyuhal kafirun rakaat pertama, kul huwallahu ahad rakaat kedua langsung ruku. Nah ikian jelaskan regut tak tahu panritai makada ia komailo ki lulungan ni baraka na ia tu sampai sunnah pajarangi maraka ta coba-coba gere maamalkan ni khusus pengupu ia naritu rakaat pertama ta baca surah al-insyirah kigia surah al-insyirah alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak ila akhiril ayat. Di rakaat keduanya terbaca surah Al-Fil alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil agak birana reko yamalkan ngero maka dia andre guru tak tahu panritai lam yusib hadzalikal yaumul alam nigi ni tau angka siamata tatongi sempaja qabliannya sempaja sunnah pajarangi na baca iro pengupu ri rakaat pertama alam nasyrah ri rakaat kedua alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil maka di tunakan ki lasa mapamula purata masam paja subuh letu labun namatan nasoi kanjaan naro iya na yasengi rahasia na subuh ampe na tenge nabi tak matindro iya kopura si ibaca iro angka tutup perlindungan khusus nasabak magi maka di Nabi tak sallallahu alaihi wasallam la yurad du'a'u bainal azani wal iqami
iqamah de na mungkin tu na tolak pong Allah Ta'ala perlodongatta na rekomilodongi palawangan na bangi sibawa kamai padon nangi ipurap batawe maka ilodoki angka biasa sahabat makutana maka da isruna Allah Ta'ala perlodongang aga willodoangan ripong Allah Ta'ala makanja ukur palawangan na batawi sibawa kamai maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam idi manibawa perlodongang aga melo tiloko pong Allah Ta'ala makanja mana meloki milau de cinna lino makanja meloki milau de cinna akhira makanja tuh meloki milau de cinna nania lino makanja tuh gangkana makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat bacai perlodongan ngeri palawangan nabat tawiletu kama ia naritu Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Tapala ibu pak. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Makan jalak deh palidongan pak. Sip di perlodoangan tapi apa isena? Agbat tonganna Allahumma inni as'aluka ipuang milauka okoi di al-afiyah agbat tonganna al-afiyah iya al-afiyah pak meg betonganna nomor di asalamakeun nomor 2 adisingeng nomor 3 agalakeun nomor 4 dicelino nia akhirat. Jadi yoko pura ki masam paja sunnah baik sempaja sunnah loro dan lain sebagainya pada nange subuh terbaca irlepon dongi Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah niyaki ya ko subuhi ingka khusus perlodongan nah iya perlodongan biasa ini pak guru kiko pesantren ni perlodongan guru ta kimangkoso maka dana khusus iko subuhina baca perlodongan ipurena pak guru ki nabi tak maka dana Allahumma rabba jibrila wa israfila wa mikala wa muhammadin nabiyil ummi ajirni minan nar khusus iko subuh Allahumma rabba jibrila wa israfila wa mikala wa muhammadin nabiyil ummi ajirni minan nar aga gunane pelodongina sa gurutta dan nia pole nabi ta sallallahu alaihi wasallam nigi to baca pelodongi dari kupur masam paja subuh maka ipebelai polir ipacalan api neraka ajirni minan nar biasa tung ketena baca zikrina ustaz tak imam maka Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar biasa tangkalinga to iro perlu doa kana rekupur ki masam baca subuh empro masam baca sunnah subuh ajirni minan nar nay napa si ipat terus zikri kege zikri nomor 2 napa goroki andre gurutta maka dana baca zikri pasio tepe jadi itu tepe bupak perlu isio nasabak magi nasabak itu tepe natasi dia tu petau biasa minre biasa tono nah iya kia iya mi perlu ijagai narik kolanya iya ro tepe tah nasabak ikolanya i tepe tak nadene sioi de gaga minnaja kitu matur resuri monrina pong Allah Ta'ala sikrina makadai ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu puang tu mananungenge al qayyum pakete na sinin na jama-jamangi la ilaha illa anta digaga posa ngadin na idi yeros ya senge zikri
pasio tepe serekom mangi de nalenya iero tepe natasi dia rupa tahu. Nomor teluna zikri na Pak Guraki andre guru tak tahu pandritai maka dana bacai zikri serekom mangi lolongan dicing lino nania akhirat. Kega ia itu la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Biasa menemukan patang kalingan Pak Guraki gurutah la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. La ilaha illallah dega gapuang sangadina pang Allah subhanahu wa ta'ala al malik raja arung al haqqu tongat-tongangi al mubin man sanasai yang ngakui makada dega ga arung dega ga raja sangadina pang Allah ta'ala man sanasa matongat-tongang iero sikiri nomor apana nas Nabi sallallahu alaihi wasallam amal kangi ribatu subuh sebelum kama tawe ya sange zikri malaikat biasa kapat tutang kalinga zikri malaikat ia tu zikri malaikat pak gunana papasimpo dale kegero zikri malaikat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah iro ya zikri malaikat nigi baca ia zikri masih podal itu aga pas sabari iye nasaba turunna perlodongangi na Pak Gurangi Nabi ta sallallahu alaihi wasallam nasaba angka sahabat na Nabi ta sallallahu alaihi wasallam iye ko sigabung si ba sahabat lain itu lima mekko bawang micawa-cawe tahu di nang kana micawa gangkan akhirnya Nabi tak maka sahabatku aga ye pas sabar itu tulitak kajendak lampai monawita micawa-cawa di mo bilo macawa-cawa maka dia sahabat purai tadi ko Nabi ta sallallahu alaihi wasallam maka dia suruna Allah taala rogi lopu ka aje iya dia nagaco ege rogiku maka dia Nabi ta sallallahu alaihi wasallam aga perogiku maka dia sahabat suruna Allah taala iya nakapang okku watu di gaco ege palauku maka daki dangkang di gaco ege dangkaku maka daki matanat-tanang di gaco ege tanat-tanakku maka daki beternak di gaco ege peternakku na iye kia iro kasih usahaku iro baluk-balukku dangkang aku megangi rogi megangak mala inrang gangkana deul le tutupi iro modalakna dia nang kana kambal modal matanat-tanang ka megangi pupuna tak beribawan mi kasih megangi duina ngaliap pupuk na ya asilina gangkan maka dia Nabi ta sallallahu alaihi wasallam melo ko Pak Gurasi di zikri nai ko amalkan zikri maka lino tulaluko gangkan ni Pak Guru ni ko Nabi ta makadana baca zikri malaikat iko pura ko masam paja sunnah subuh letukam atau bek kesiratu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah gangkan namalkan dikasih zikri pure Pak Guru ni Nabi ta sallallahu alaihi wasallam si runtu si peng masih ba Nabi ta sallallahu alaihi wasallam maka dah si Nabi ta dia pernah berubah tapana tulitak kejennak mopi micawa-cawa tahu mamakko mopi maka dia Nabi ta agak kenok dia pega perubahan maka dia mega ni perubahan suruna Allah taala tapi taliu ya pat dinoluku pusilat dekat agak perpusik ko maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam rimakutana sabai maka dia iro den re sikri pura ni omalkang upake na rekodang kanga megala de ni keuntungan na iro dangkangaku megala de ni ulolonga gangkan nama pedi luku hitung ni mak darat ka mata tananga megala de ni asli na ko tanangaku gangkan nama pedi luku maka da ke gamelo utaro
Nasabak may kagulula ko may luka mapiru may ay masiri ka gangkan na masiri ka podani nasabak magi baraka na iro zikri malaika ina rekko ibaca ibet kasiratu ya rekko pura ki masam pajasu sunna subuh latu kamat tawe subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah sininna tamo-tamo labiku anrangnya seleku angkai hadere na ipasukku iya sempaja subut tae nasabak di tematinro nasabak mumpuni matanna asoi maka angkana tu sempaja sunnah ya sengi sempaja sunnah isyrak ya sengi sempaja sunnah isyrak tu berasal dari kata masyrik betonganna waktu terbitnya matahari sempaja sunnah duan rekang melomo pada tu sempaja duhai si dimo aseng na yake daripada padamu ijamah yami ko tatik pitu ki masam paja sunat tatik arwa ternyata isyraka senna na yake sempaja duhami na yine sempaja duhai na foto-foto kelad ki nabitah serekom mangita jame tungka asoi pabu magi nasaba itu ilalan na perlindungan na sempaja duhai ang kamakadana Allahumma in kana rizqan fis samaa'i fa anzilhu puang narekku iro kasih dalikku angkamu piukulami pa anzilhu tepeturungan nak kasih puang wa in kana fil ardi fa akhrijhu maku tu prope mapong narekku iro kasih dalik na galukku dalik na tanat-tanangku angkamu piuku ilna tanai fa akhrijhu tapasuran nak kasih puang wa in kana muassaran payasilhu masusah-susah kak kasih makari supongi na iya kia tepuluh morang ngak pong tebukarang ngak lalang serekom mangimat tujuh lalang ya rusini na ujamajamai wa in kana ba'idan pakaribhu ipong narek kumabelamu piok kor kasih dalekku pakaribhu maka dapat dapir nak kasih pong wa in kana haraman patakhirhu narekwiro kasih sinin na asele ulolongan ngepole ripalauku angka pale kasih asele dek nai sekada polikega maka tapacingi puang gangkan na itu perlodongan na sampaya sunat duha makadana atini ma ataita ibadika sholihin atini ma ataita ibadaka sholihin puang tapakengkangan nak kasih iro sininna willawi pada padan na purai tapakengkangan sininna atama tepet na pangallahu subhanahu wa ta'ala dari kupurni masampaya subuh purani masampaya sunnah subuh purki masikri mak baca Quran na itu tu dendre sebawa sampajang isra nanya sampaja sunnah duha maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam lolongen itu apalang pada narekomen riki haji da umrah taman sempurna ia pakasiang ia purena perintangi pengallahu subhanahu wa ta'ala naniasak diwi pengulik nadenrik pak batang makadana as-salatu khairum minan naum as-salatu khairum minan naum na perlu ipahan Bapak Ibu sekalian makadana sidinna penguli waktu sempajang sileangan cara penguli nania tanra natama watue ia naritu sempaja subuh ia sempaja loroe asra magharibi isa pada mana tu carana pak bangi muliki na yakia ia sempaja subuh sileangan aga pasileangan ni nasaba angka natambai iro pak batak makadana as-salatu
khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Aga betongan na maka depak batah pada moto kikmas sempajang. Nasaba ia tu sempajangi lebih makanja inayatin roe. Nabi nengi wedingi pak batak denri gor makadana sininna tawi aku anrali pada moto kikmas sempaja subuh. Nasaba ia tu sempajangi melebihi nayatin roe. Na iya na tu na pak guru ki nabi ta makadana ya ko bangi subuh tawi ya ko na baca pak batta as-salatu khairum minan naum. Agai baca pak, agai baca sadaqta wa bararta wa ana dzalika minasyahidin. Betongan na sadaqta tongelak de itu mupawe lebih makanja itu mas sempaja daripada mantuin roy. Wa bararta mamagi-magi nalekko ala bir Allah subhanahu wa ta'ala na iya menjadi saksi maturi asuri monrin na Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi iro baca sodakta wa bararta. Nah perlu ibah bapak ibu sekalian makadana ia sempaja subuhewe ia naritu selesai di perintahna Allah subhanahu wa ta'ala pura nilodongan langsung Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Buang tepak baraka isininna atanna angkai okko anralie ie angkai masam pajasu bunan loy mak biri jama. Jadi pura gitu nih lo doang Nabi tak sallallahu alaihi wasallam makadana niki kita moto masam pajang masam pajasubu naina palomak biri jama. Nabi tak sallallahu alaihi wasallam pura milodong ki langsung ripong Allah subhanahu wa ta'ala serikom mangine baraka kiki pong Allah subhanahu wa ta'ala. Gangkan nama dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam man nama walam yusolli bala syaitan pi uzuni. Tangkalinga madi ceng bupa letuki matu boleh angka anak tangkap pot atau peletukan ni. Maka dia Nabi tak nama walam yusalli nigi rupa tahu matinro walam yusalli nadi namoto masempajang bala syaitan pi uzuni maka itemi tudu cilin na oko setan ni. Jadi matu letuki bola tak ke anak tak matin romopi tak bampai sujada bitina ajak mau tak pelak deki macai matu nak peti maka dah otok noh ya mana nanti misi tak do cilin nah sebab makorna Nabi tak sallallahu alaihi wasallam magirun tiangi Nabi tak sallallahu alaihi wasallam matin ro kusubui yare gana suruki moto nareko subi mas sempajang. Nah sebab maka di lalan na kita iya tu nareko matin roki narapi gangkan na subuh pura nasyoki pali setange. Jadi ternyata iya rosetange pak bu pura ki nasyo nasabak telu pasiona. Iya kodenre pasad dingi watun na mangaji masigi motoki maka talega yaitu passion setangi nomor sebi. Nomor dua na waktu tak pura pasat di lauki si mala jenne melo masam paja subuh tak buka situ passion setangi nomor dua na. Pura ki ma jenne lau ni masam paja subuh pada makukui lenyak mana ni harga tak buka mana ni itu sininna
pasyo na sitangi na yakia may garupa tauli palau ngata di nulay buka iya teluy pasyo na sitangi we ang kataw pa bu si di mi kasi nulay buka iya pasyo na sitangi we kegayasan nulay ka pamatinro ki tenre isa diro mengaji masih mamatuk-matuk ki atompo ki kutu napay mengaji masih depa na masalawa si masih maka daki depa na battawi gangkana iya kumapakoni ro pikirata maka polin tu setangi nas nabi ta sallallahu alaihi wasallam na capu campaki. Jadi ternyata iro setange ia kusubi na campak na cepu campak toki agana sa setange maka de setange alaikan naum lailun tawil alaikan naum lailun tawil alaikan naum lailun tawil alaikan naum atin romokko je atin romokko nape mengaji masih lailun tawil malampe mo pibatue atin romuko pakanja-kanja ki mo bitin romo gangkan nanala ki tinro tasyo pengangiro pasyo na setangi jadi hati-hati ki nasaba ternyata iro setangi nasyuki riwatun nasubuhe nasaba telu pasyonan gangkan bupa angkasik di amalat tupuran apa agroki andre gurutta atau panrite ilalenna kitab kasfiatus saja ia purena karang andre gurutta Syekh Al-Nawawi Al-Bantani makadana wa min khawasiha idza talaha syakhsun indan naumi ihda wa ishrina marrah nigi rupa tahu mengamalkan bacai Bismillahirrahmanirrahim tapal menemu to bismillah to Bismillahirrahmanirrahim na bacai yarek gana amal kangi rimon rimelo nama tindro maka aga nasang andre guru tak to panritai nomor di aminatil kalaili minasyaiton najagaiki pong Allah subhanahu wa ta'ala pole pengarun na setangi gangkan na yule moto biasa katau katulu-tulu majatu kon rek kumatinroy maka day an regur tak to panritai amalkan bismillah sebelum matinroki nomor 2 na penjelasanan regur tak to panritai na rek ko ya amalkan ibaca bismillah bekedo plosidi maka dana amina baitihi minasyirkah najagai pun Allah subhanahu wa ta'ala bulata pulih perampok pulih ripangai alhamdulillah denrek mapamulan na itamaku aku mario letuk wanrali tataluk mana gabata aku wirilalengi nule mega ni pure baca amalkan bismillah gangkan adik to nalanya ero gabata itu barakat na bismillah najagi pun Allah ta'ala pulih perampok nomor 3 na nasa ngan regur tak to panrena rekko iamalkan bismillah bekedo prosi di melo tak matinro amina min mautil faj'ah amangi yare gana jaga ki pong Allah subhanahu wa ta'ala poli resengi mati mendadak angka tu biasa to mati mendadak maka mau kasih tudat-tudan langsung mati ana rekko tamalkan itu insyaallah melomo lisut tak lori pong Allah ta'ala bahkan makadean regur tak taupan ritai wa ghayra dzalika minal balaya nandek ko yamal ka baca bismillah bekado prosidi maka mabela manan itu ia tu sidin na cilakai nan nia balai musibai angke melo turu oko kampot teh jadi tamalkan lalu iro bismillahirrahmanirrahim bekado plosidi narekomelo ki matinroh ya miyak biasa wang kalinga tomotota ya kuna podangi anak na ya regapona maka dah malalan ni wan niena lo mutemi
Napa kalau matinro muteme matu kosurumu wat dikapai tambah-tambah makadana na malalan ni wani lo muteme kupuro kuteme lo komakjenne ya kupuro komakjenne sebelum matinro ko amalkan ni bismillahirrahmanirrahim nule makor kabab makanya ipak guruangi anak tah nah sebab magi makoro pura napak guraki andre gurut tak tahu pandrite memang baca bismillah mi tapi luar biasa itu barakah naseng andre gurut tak tahu pandrite. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala makoto propaimang ia kopuraki masam paja subuh natengi tu nabita untuk matinro subuh ya rega makruh hukumnya itu ketika kita tidur ketika selesai sholat subuh ya kumatengangi pengajian makwe matinro kide itu nomor gaga Pak biasa tuh kata matinro ku pengajiannya nasabah maka dia kilongan ni kapan dia nomor gaga maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak lalu tapi biasa ale tak matinro iku pergi mas sampai subuh magi nas Nabi sallallahu alaihi wasallam an-naum ba'da subhi yuzhabur rizqa wal umar nigi rupa tahu pabiasa matinro ia kopure masam paja subuh makalanya itu barakah nadalik nananya umuruna jadi narik kota biasangi matinro subuh lanya ibarakah dalik nananya umuru li anna barakata rizqa li ummati fi bukuriha nasaba ia tu barakah nadalik na ummat na Nabi sallallahu alaihi wasallam angkai rimonrinna sampaja subuh jadi ya kupur ki mas sampaja subuh mapakwe mangkalinga pengajian matu maka loki mapalau idi loki mak galung loki mak dara mekit lo mak dara padangkang loki mak dangkang nah sebab magi okoni rahasia barakah iwi pura napa turun pung Allah Subhanahu wa taala ia purena pak guraki Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam makoto propaimang nulle meriseng mana turisisi tak makadana 2 rakaat tu bawa sempaja sunnah riolona sempaja subuh maka ilolongin itu khairum minad dunya wa fiha lelolong maning tulino lolo lisena biasang katau makutana kege iro ya sengi sempaja sunnah pajar narekomelo ki pibali ya sengi tu sempaja sunnah pajar pada mo ya sengi qabliya subuh mas sempaja sunnah ki riolono sempaja subuh kege wattunna ya naritu bainal adzani wal iqamati pure denre bangi sila surat tak mas sempaja subuh asam paja sunnah ki qabliyah ya tuh tu ya sepaja sunnah pajar jadi pada mau itu jadi makor pemahaman nah sebab kata biasa kasih tahu tuh deni sepidakan ni kege ya sempaja sunnah pajar kege ya sempaja sunnah qabliyah nah ya kia pada mana mau itu nah ya kia perlu ipaha bupak makadana ya kota mas sempaja sunnah qabliyah atau salat sunnah pajar itu maka ada satu di dalam kitab itu dijelaskan makadana talengi khusus pengupu biasa gitu kapan mas sempaja sunnah pada nange pengupu aga terbaca angka tahu dia nak baca pengupu maka dabe mi walad dolin langsung ruku dia namerigaga angka tahu baca kuliah ayyuhal kafirun rakaat pertama kul huwallahu ahad rakaat kedua langsung ruku nah ikian jelaskan rugut tak tahu panritai makada ia komailo ki lulungan barakah na ia tu sampai sunnah pajarangi maraka ta coba-coba gere maamalkan khusus pengupu ia naritu rakaat pertama ta baca surah al-insyirah kigia surah al-insyirah alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak ila akhiril ayat
Di rakaat keduana tabaca surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Aga alak birna reko yamal kangero. Maka dia andre gurut tak tahu panritai lam yusib hadzalikal yaumul alam. Nigi tahu angka siamata tatongi sempaja qabliannya sempaja sunnah pajarangi. Na baca iro panupu rirakaat pertama alam nasyrah, rirakaat kedua alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, maka di tunakan ki lasa mapamula purata masam paja subuh letu labun namatan nasoi kanjaan naro iya na yasengi rahasia na subuh ampe natyangi nabi tak matindro iya ko pura si ibaca iro angka tutu perlindungan khusus nasabak magi maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam la yurad du'a'u bainal azani wal iqamah de na mungkin tu na tolak pong Allah Ta'ala perlindungan ta narekomilodongi palawangan na bangi sibawa kamai padonangi ipurap batawe maka ilodoki angka biasa sahabat makutana maka isuruna Allah Ta'ala perladongang aga willodoangan ripong Allah Ta'ala makanja ukur palawangan na batawi sibawa kama maka dia Nabi ta sallallahu alaihi wasallam idi manibawa perladongang aga melo tiloko pong Allah Ta'ala makanja mana meloki milau de cinna lino makanja meloki milau de cinna akhira makanja tuh meloki milau de cinna nania lino makanja tuh gangkana makanya Nabi tak sallallahu alaihi wasallam sahabat baca perlodongan ngeri palawangan nabat tawiletu kama ia naritu Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Tapalak ibu pak. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Makan jalak deh paling dong pak. Sip di perlodoangan tapi apa isena? Agbat tonganna. Allahumma inni as'aluka ipuang milauka okoi di al-afiyah aga betongan na al-afiyah iya al-afiyah pak meg betongan na nomor di asalamakeun nomor 2 adisingeng nomor 3 agalakeun nomor 4 dicelino na nia akhirat jadi yoko pura ki mas sempaja sunnah baik sempaja sunnah loro dan lain sebagainya pada nangi subuh terbaca irlepon dongi Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah niyaki ya ko subuhi ingka khusus perlodongan nah iya perlodongan biasa ini pak guru kiko pesantren ni perlodongan guru ta kimangkoso maka dana khusus iko subuhi nah baca perlodongan ipurena pak guru ki nabi tak makadana Allahumma rabba jibrila wa israfila wa mikala wa muhammadin nabiyil ummi ajirni minan nar khusus iku subuh Allahumma rabba jibrila wa israfila wa mikala wa muhammadin nabiyil ummi ajirni minan nar aga gunanya pelodongnya nasa gurutta dan nia boleh Nabi tak sallallahu alaihi wasallam nigi to baca pelodongnya dari kupur masam paja subuh maka ipebelai polir ipacalan api neraka ajirni minan nar biasa tum ketena baca zikrina ustaz tak imam maka Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar biasa tangkalinga to iro perlu doa dari kubur ke masa baca subuh perlu masa baca sunnah subuh ajirni minan nar nai napa si ipat terus zikri
kege zikri nomor 2 napa goroki andre gurutta makadana baca zikri pasio tepe jadi itu tepe bupak perlu isio nasabak magi nasabak itu tepe natasi dia tu petau biasa menre biasa tono nah iya kia iya mi perlu ijagai narik kolanya iya ro tepe tah nasabak ikolanya i tepe tak nadene sioi de gaga minnaja kitu matur resuri monrina pong Allah taala sikrina makadai ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu puam tu mananungenge al qayyum pakete na sinin na jama-jamangi la ilaha illa anta digaga bosa ngadin na idi yeros ya senge zikri pasio tepe serekom mangi de nalenya yero tepe natasi dia rupa tahu nomor taluna zikri napa guraki andre guru tak tahu pandritai makadana bacai zikri serekom mangi lolongen dicing lino nania akhirat kega yana itu la ilaha illallah al malikul haqqul mubin biasa menemukan patang kalinga napa goroki gurutah la ilaha illallah al malikul haqqul mubin la ilaha illallah dega gapuang sangadina pong Allah subhanahu wa ta'ala al malik raja arung al haqqu tongat-tongangi al mubin man sanasai yang ngakui makada dega arung dega raja sangadina pong Allah taala man nasa matongat-tongang iro sikiri nomor apana nas nabi sallallahu alaihi wasallam amal kangi ribatu subuh sebelum kama tawe ya sange zikri malaika biasa kapat tutang kalinga zikri malaika ia tu zikri malaika pak gunana papasimpo dale kegero zikri malaika subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah iro ya zikri malaika nigi baca ia zikri masih podal itu aga pasabari iye nasaba turunna perlodongangi napa gurangi nabi ta sallallahu alaihi wasallam nasaba angka sahabat na nabi ta sallallahu alaihi wasallam iye ko sigabung si ba sahabat lain itu 5 mekko bawang micawa-cawe tahu di nang kana micawa dan kana hirangi nabi ta maka sahabatku aga ye pas sabar itu tulitak kajendak lampai monawita micawa-cawa di mo bilo macawa-cawa maka dia sahabat purai tadi ko nabi ta sallallahu alaihi wasallam maka dia suruna Allah taala rogi loppu ka aje iya dia nagaco ege rogiku maka dia nabi ta sallallahu alaihi wasallam aga porogiku maka dia sahabat suruna Allah taala iya nakapan okku watu di gaco ege palauku maka daki dangkang di gaco ege dangkaku maka daki matanang di gaco ege tanah-tanahku maka daki beternak di gaco ege peternakku na iya kia iro kasih usahaku iro baluk-balukku dangkang aku megangi rogi megangak mala inrang dan kana deul le tutupi iro modalakna dia nang kana kambal modal matanang ka megangi pupuna tak beribawan mi kasih megangi duina ngaliak pupu na ya asilina gangkan maka dia nabi ta sallallahu alaihi wasallam melo ku pak gurasi di zikri nai ko amalkan zikri ewe maka lino tulaluko gangkan ni pak guru ni ko nabi ta makadana baca zikri malaikat iko pura ko masam paja sunnah subuh letukam atau bek kesiratu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah gangkan namalkan dikasih zikri
pure pak guru ni Nabi ta sallallahu alaihi wasallam si runtu si peng masih ba Nabi ta sallallahu alaihi wasallam maka dah si Nabi ta ai dia pernah berubah tapana tuli tak kejenna mopi mi cawa-cawa tahu ai mamak ko mopi maka dia Nabi ta agak kenok dia pegang perubahan maka dia mega ni perubahan suruh Allah Ta'ala tapi taliw ya pat di noluku pusilat dekat ha agak perpusik ko maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam rimak kutana sabai maka dah iro den rek sikri pura ni omalkang upake na rekodang kanga megala de ni keuntungan na iro dangkang ku megala de ni ulolonga gangkan nama pet di luku hitung ni mak darat kak mata tananga megala de ni asli no ko tanang ku gangkan nama pet di luku maka dah ke gamelo utaro nah sebab mega gula ku melo kak mapiru mai masiri kak gangkan nama siri kak podani nah sebab magi barakakna iro zikri malaikat ina reku ibaca ibe kasiratu ya reku pura ki masam paja sunnah subuh latu kamat tawe subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah sinin na tamo-tamo labiku anrangnya seleku angkai hadire nah ipasukku iya sempaja subut tae nasabak di tematinro nasabak mumpuni matan asoi maka angkana tu sempaja sunnah ia sengi sempaja sunnah isyrak ya sengi sempaja sunnah isyrak tu berasal dari kata masyrik betonganna waktu terbitnya matahari sempaja sunnah duan rekang melomo pada tu sampaja duhai si dimo aseng na yake daripada padamu ijamah yami ko tatik pitu ki masam paja sunat tatik arwa ternyata isyraka senna na yake sampaja duhami na yine sampaja duhai na foto-foto kelad ki nabi tah serekom mangita jame tungka asoi pabu magi nasaba itu ilalana perlindungan na sampaja duhai angka makadana Allahumma in kana rizqan bis samaa'i fa anzilhu puang narekku iro kasih dalikku angkamu pi ukulami pa anzilhu tepeturungan nak kasih puang wa in kana fil ardi fa akhrijhu maku tu prope mapong narekku iro kasih dalik na galukku dalik na tanat-tanangku angkamu pi ku ilna tanai fa akhrijhu tapasuran nak kasih puang wa in kana muassaran payasilhu masusah-susah kak kasih makari supongi na iya kia tepuluh morang ngak pong tebukarang ngak lalang serekom mangimat tujuh lalang ya rusini na ujama-jamai wa in kana ba'idan pakaribhu ipong narek kumabelamu piok kor kasih dalekku pakaribhu maka dapat dapir nak kasih pong wa in kana haraman patakhirhu narekwiro kasih sinin na asele ulolongan ngipole ripalauku angka pale kasih asele dek nai sekada polikega maka tapacingi puang gangkan itu tu itu perlodongan na sampaya sunat duha makadana atini ma ataita ibadika sholihin atini ma ataita ibadaka sholihin puang tapakengkangan nak kasih iro sinin nawilawi pada padan na purai tapakengkangan sinin na atama tepet na pangallahu subhanahu wa ta'ala dari kupurni masampaya subuh purni masampaya sunnah subuh purki masikri mak baca Quran na itu tu dendre sebawa sampajang isra nanya sampaja sunnah duha maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam lolongen itu apalang pada narek pemendriki haji dan umrah taman sempurna ia pagkasuyang ia purena perintangi pengallahu subhanahu wa ta'ala
Naniasak biwi penguli na denri pak batang makadana as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Na perlu ipahan Bapak Ibu sekalian makadana sidina penguli waktu sempajang sileangat cara penguli na nania tanra natama watue ia naritu sempaja subuh ia sempaja loroe asra magharibi isa pada mana tu carana pak bangi muliki na yakia ia sempaja subuh sileangan aga pasileangan ni nasaba angka natambai irpa batta makadana as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Aga betongan na maka de pak batta pada moto kikmas sempajang nasaba ia tu sempajangi lebih makanja inayatin roe nabi nengi weddingi pak batak denri gor makadana sininna tawi aku anralie pada moto kikmas sempaja subuh nasaba itu sempajangi melebihi nayatin roe na iana tu na pak guru ki nabi ta makadana yako bangi subuh tawe yako nabace pak batta as-salatu khairum minan naum agai baca pak agai baca sadaqta wa bararta wa ana dzalika minasyahidin betonganna sadaqta tongelak de itu mupawe lebih makanja itu mas sempaja daripada mantin roy wa bararata mamagi-magi nalekko ala bir pengallahu subhanahu wa ta'ala na iya menjadi saksi maturi asrimun rinna pengallahu subhanahu wa ta'ala. Nah jadi iro ibaca sodakta wa bararata. Nah perlu ibah Bapak Ibu sekalian makadana ia sempaja subuewe ia neritu selesai di perintana pengallahu subhanahu wa ta'ala pura nilodongan langsung Nabi tak sallallahu alaihi wasallam maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik li ummati fi bukuriha Allahumma barik li ummati fi bukuriha buang tepak baraka isininna atanna angkai okko anralie ia angkai masam pajasubunan loy mak biri jama jadi pura gitu nih lo doang Nabi tak sallallahu alaihi wasallam makadana niki tomoto masam pajang masam paja subuh naina paloma perejama Nabi tak sallallahu alaihi wasallam pura milodong ki langsung ripong Allah subhanahu wa ta'ala serikom mangide baraka kiki pong Allah subhanahu wa ta'ala gangkan nama kede Nabi tak sallallahu alaihi wasallam man nama walam yusalli bala syaitan pi uzuni tangkalinga madicing ibu pak letuki matu boleh angka anak tangkap pot atau peletukan ni maka dia Nabi tak nama walam yusalli nigi rupa tahu matinro walam yusalli nadi namoto masempajang bala syaitan pi uzuni maka itemi tuduh cilin na uko setan ni jadi matu letuki bola tak ke anak tak matin romopi tak bampai sujada bitina ajak mo tak pelak deki macai matu napaki makka dah otok noh ya mana na temisi tak do cilin
Nasabak makorna Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Magirun at yang Nabi tak sallallahu alaihi wasallam matindro kusubi yare kana suruki moto nare kusubi masampaya. Nasabak makadi lalan na kita iya tu nare kumatindro ki narapi gangkan nasubu pura nasyoki pali setangi. Jadi ternyata ia rosetange pak bu pura ki nasio nasabak telu pasiona. Ia kodenre pasad dingi watun na mangaji masigi motoki maka talaga yaitu pasiona setange nomor sebi. Nomor 2 na watu tak pura pasad di lauki si mala jenne melo masam paja subuh tak buka situ pasiona setange nomor 2 na. Pura ki mak jenek lau ni masam paja subuh pada makukui lenyak mana ni harga tak buka mana ni itu sininna pasio na setangi. Na iya kia mai garupa tauli palau ngatak di nulai buka iya telui pasio na setangi wi. Angka tahu pak bu si dimi kasih nulai buka iya pasio na setangi wi kegayasan. Nulai ka pamatin roki tendre isak diro mengaji masih mamatuk ki atau mpo ki kutuh napai mengaji masih depa nama masalawa si masih maka daki depa nabat tawi gangkana iya kumapakoni ro pikirata maka polin tu setangi nas Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na capu campaki. Jadi ternyata iro setangi iya kusubi na campak na capu campak toki agana sa setangi maka de setangi alaikan naum lailun tawil alaikan naum lailun tawil alaikan naum lailun tawil alaikan naum atin romokko je atin romokko nape mengaji masigi lailun tawil malampe mopi betue atin romokko pakanja-kanja ki mopi tin romo gangkan nana laki tinro tasyo pengangiro pasyo na setangi. Nah, jadi hati-hati ki nasabak ternyata iro setangi nasyuki riwatun nasubuhe nasabak telu pasionat gangkan bupa angkasik di amalat tupura na paagroki andre gurutta atau panrite ilalan na kitab Kasfiatus saja ia pure nakarang andre gurutta Syekh Al-Nawawi Al-Bantani makadana wa min khawasiha idza talaha syakhsun indan naumi ihda wa ishrina marrah nigi rupa tahu mengamalkan ni bacai bismillahirrahmanirrahim tapal menemu to bismillah to bismillahirrahmanirrahim na bacai yarega na amalkan ni rimon rimelo nama tindro maka aga nasang andre guru tak atau panritai nomor di aminatil kalaili minasyaiton najagaiki pong Allah subhanahu wa ta'ala pole pengarun nasitangi gangkan na yule moto biasa katau katulu-tulu majatu kon rekku matinroi maka day andre guru tak atau panritai amalkan bismillah sebelum matinroki. Nomor 2 na penjelasanan regurta atau panrite na reko ya amalkan ibaca bismillah be-20 sidi maka dana amina baitihi minasyirkah najagai pun Allah subhanahu wa ta'ala bulata pole perampok pole ripangai alhamdulillah denrek mapamulan na tamaku aku marioletuk kuan rali tatalak mana gabata oko wirilalangi nule mega ni pure baca amalkan bismillah gangkan ade to analanya ero gabata itu barakat na bismillah na jagi pong Allah taala pole perampuk nomor 3 na nasa ngan regur ta to panrena rekko amalkan bismillah be keduplosi di melo tak matinro
amina min mautil faj'ah amangi yari gana jaga ki pengallahu subhanahu wa ta'ala polir ya sengi mati mendadak. Angka tu biasa tau mati mendadak, maka mau kasih tudat-tudan langsung mati. Anare ko tamalkan itu insyaallah melomo lisut tak lori pong Allah Ta'ala. Bahkan makadeen regurta tau panritai wa ghayra dzalika minal balaya. Nandek ko yamal ka baca bismillah bekado prosidi maka mabela manan itu ia tu sirin na cilakai nan nia balai musibai angke melo turu oko kampote. Jadi tamalkan lalu iro bismillahirrahmanirrahim bekado prosidi narek ko melo ki matinroh. Ya miyak biasa wang kalinga tomatota ya kuna podangi anak na ya rega puna maka dah malalan niwan niena lo muteme napa kalau matindro muteme matu kosurumu wat dikapai tambah-tambai maka dah nana malalan niwan ni lo muteme kupuro kuteme lo komak jinne ya kupuro komak jinne sebelum matindro ko amalkan bismillahirrahmanirrahim. Nule makoro kabab makanya ipak guruangi anak tah. Nah sebab magi makoro pura napak guraki andre gurut tak tahu pandrite. Memang baca bismillah mi tapi luar biasa itu barakah nah naseng andre gurut tak tahu pandrite. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makoto propaimang ia kopura ki masam paja subuh. Nah tengi itu nabi tak untuk matin subuh. Ya rega makruh hukumnya itu ketika kita tidur ketika selesai sholat subuh. Ya kematangangi pengajian makoi matinro ki de tono marigaga. Pak biasa tuh kata matinro ku pengajiangi nasaba maka dia kilongan kapan dia nomor marigaga. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak lalu tapi biasa ale tak matinro iku pergi mas sampai subuh. Magi nas Nabi sallallahu alaihi wasallam an-naum ba'da subhi yuzhabur rizqa wal umar. Nigi rupa tahu pabiasa matinro ia kopure mas sampai subuh maka lanya itu barakah nadalik nananya umuruna. Jadi narik kota biasangi matinro subuh lanya ibaraka dale nanya umuru li anna barakata rizqa li ummati fi bukuriha nasaba ia tu baraka na dale na umma na nabi tak sallallahu alaihi wasallam angkai rimonrin na sampaja subuh. Jadi ya kupur ki mas sampaja subuh mapakwe mangkalinga pengajian matu maka loki mapalau idi loki mak galung loki mak dara mekit lo mak dara padangkang loki mak dangka. Nah sebab magi okoni rahasia barakah iwi pura napa turun pungallahu subhanahu wa ta'ala ia pura napa guraki nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makoto propaimang nulle merisa ngeman turisisi tak makadana duan rakaat tu bawa sempaja sunnah riolo na sempaja subuh maka ilolong itu khairum minat dunya wa fiha lelolo ngemaning tulino lolo lisena biasa katau makutana kege iro ya sengi sempaja sunnah pajar. Narek komelo ki pibali ya senge tu sapanja sunnah pajar pada mo ya senge qabliya subuh mas sempaja sunnah ki riolo no sempaja subuh kege wattunna ya naritu bainal adzani wal iqamati pure denre bangi sila surat tak mas sempaja subuh asam paja sunnah ki qabliya ya tu na tu ya sempaja sunnah pajar. Jadi pada mo itu jadi makor pemahaman nah sebab kata biasa kasih tahu tu deni sepidakan ni kege ya sempaja sunnah pajar kege ya sempaja sunnah qabliyah nah ya kia pada mana mo itu.
na iya kia perlu ipaha pupa makadana ia kota masam paja sunnah qabliyah atau salat sunnah fajar itu, maka ada satu di dalam kitab itu dijelaskan makadana talengi khusus pengupu. Biasa gitu kapan masam paja sunnah pada nange pengupu aga terbaca. Angka tahu dia nak baca pengupu maka dah bemi walak dolin langsung ruku dek nomerigaga. Angka tahu baca kuliah ayyuhal kafirun rakaat pertama, kul huwallahu ahad rakaat kedua langsung ruku. Nah ikian jelaskan regut tak tahu panritai makada ia kumailoki lulungan barakat na ia tu sampai sunnah pajarangi maraka tak coba-coba gere maamalkan khusus pengupu ia naritu rakaat pertama tak baca surah al-insyirah. Tiga surah al-insyirah alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak ila akhiril ayat. Dari rakaat keduanya terbaca surah al-fil alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Aga alak birana reko yamalkan ngero. Maka dia yang regurut tak tahu panritai lam yusib hadzalikal yaumul alam. Niki tahu angka siamata tatongi sempaja qabliannya sempaja sunnah pajarangi. Nah baca iro pengupu ri rakaat pertama alam nasyrah, ri rakaat kedua alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, maka di tunakan ki lasa mapamula purata masam paja subuh letuk labun namatan nasoi. Kanjaan naro iya na yasengi rahasia na subuh ampe na tiangi nabi tak matin roh. Iya ko pura si ibaca iro angka tutup perlindungan khusus nasabak magi maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam la yurad du'a bainal azani wal iqamah de na mungkin tu na tolak pong Allah taala perlindungan ta na rekomilodongi palawanganna bangi sibawa kamai padon nangi ikurap batawe maka illodoki angka biasa sahabat makutana maka isuruna Allah taala perladongang aga willodoang ripong Allah taala jai ukur palawangan nabatta wisibawa kama maka dia Nabi ta sallallahu alaihi wasallam ini manibawa perladongang aga melo tiloko pong Allah taala makanja mana meloki milau de cinna lino makanja meloki milau de cinna akhira makanja tuh meloki milau de cinna nania lino makanja tuh gangkana maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam sahabat bacai perlodongan ngeri palawangan nabatta wiletu kama ia naritu Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Tapala ibu pak. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Makan jalak deh paling dong pak. Sip di perlodoangan tapi apa isena. Agbat tonganna. Allahumma inni as'aluka ipuang milauka okoi di al-afiyah aga betongan na al-afiyah iya al-afiyah pa may betongan na nomor di asalamakeun nomor 2 adisingeng nomor 3 agalakeun nomor 4 dicelino na nia akhirat. Jadi yoko pura ki mas sempaja sunnah baik sempaja sunnah loro dan lain sebagainya pada nangi subuh terbaca irlepon dongi Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Niyaki ya ko subuhi ingka khusus perlodongan nah iya perlodongan biasa ini pak guru kiko pesantren ni perlindungan guru tak kimangkoso maka dana khusus iko subuhina
baca perlodongan ipure nampak guroki nabi tak makadana Allahumma rabba Jibrila wa Israfila wa Mikala wa Muhammadin nabiyil ummi ajirni minan nar. Khusus ikut subuh Allahumma rabba Jibrila wa Israfila wa Mikala wa Muhammadin nabiyil ummi ajirni minan nar. Aga gunanya pelodongnya nasa gurutta dan nia boleh Nabi tak sallallahu alaihi wasallam nigi to baca pelodongnya dari kupur masam paja subuh maka ipebelai polir ipacalan api neraka ajirni minan nar. Biasa tung ketena baca zikrina ustaz tak imam maka Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Biasa tangkalinga to iro perlu doa kena rekupur ke masa baca subuh perlu masa baca sunnah subuh ajirni minan nar. Nah napa si ipat terus zikri kege zikri nomor 2 napa goroki andre guruta maka dana baca zikri pasio tepe jadi itu tepe bupak perlu isio nasabak magi nasabak itu tepat natasi dia tu petau biasa minre biasa tono na iya kia iya mi perlu ijagai narik kolanya iya ro tepat tah nasabak i kolanya i tepat tak nadene sioi de gaga minnaja kitu matur resuri monrina pong Allah taala sikrina makadai ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu puang tu mananungenge al qayyum pakete na sinin na jama-jamangi la ilaha illa anta digaga posa ngadin na idi yeros ya senge zikri pasio tepe serekwam mangi de nalenya yero tepe natasi dia rupa tahu. Nomor taluna zikri napak guraki andre guru tak tahu pandritai maka dana bacai zikri serekwam mangi lolongan dicing lino nania akhirat kega ia naltu la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Biasa menemukan patang kalinga napak guraki gurutah la ilaha illallah al malikul haqqul mubin la ilaha illallah dega gapuang sangadina pong Allah subhanahu wa ta'ala al malik raja arung al haqqu tongat-tongangit al mubin man senasai yang ngakui makada dega ga arung dega ga raja sangadina pong Allah taala man senasa matongat-tongang iya rosikiri nomor apana nas Nabi sallallahu alaihi wasallam amal kangi ribatu subuh sebelum kama tawe ya sange zikri malaikat biasa kapat tutang kalinga zikri malaikat ia tu zikri malaikat pak gunana papasimpo dale kegero zikri malaikat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah iro ya zikri malaikat ni baca iya zikri masih modal itu aga pas sabari iya nasabak turunna perlodongangi napak gurangi Nabi tak sallallahu alaihi wasallam nasabak angka sahabat na Nabi tak sallallahu alaihi wasallam ia ko si gabung si ba sahabat lain itu 5 mekko bawang micawa-cawe tahu dia nang kana micawa gangkan akhirnya Nabi tak maka sahabatku aga ya pas sabar itu tulitak ke jendak lampai monawita micawa-cawa dia mau belok macawa-cawa maka dia sahabat purai tadi ko Nabi tak sallallahu alaihi wasallam maka dia suruna Allah taala rogi lopu ka aja iya dia nagacau rogiku maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam aga perogiku maka dia sahabat suruna Allah taala iya nakapang okku tu di gacau ege palauku
makadaki dangkang digaco ega dangkaku, makadaki matanatan digaco ega tanah-tanahku, makadaki beternak digaco ega peternakku. Na iya kia iro kasih usahaku, iro baluk-balukku dangkang aku megangi rogi, megangak malah inrang gangkana deul le tutupi iro modalana dia nang kana kambal modal matanatan ka megangi pupuna tak beribawa mi kasih megangi duina ngaliak pupu na ya asilina gangkana makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melo ko pak gurasi di zikri nai ko amalkan zikri ewe maka lino tulaluko gangkan ni pak guru ni ko Nabi makadana baca zikri malaikat iko pura ko masam paja sunnah subuh letukam atau webek kesiratu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah gangkan namalkan dikasih zikri pure pak guru ni Nabi sallallahu alaihi wasallam si runtu si peng masih Nabi sallallahu alaihi wasallam maka si Nabi dia pernah berubah tapana tuli tak kejenna mopi mi cawa-cawa tahu mamak ko mopi maka dia Nabi agak kenok dia pega perubahan maka dia mega ni perubahan surana Allah Ta'ala tapi taliu apa dino luku pusila dekat agak perpusik ko maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam rimakku tanasa bae maka da iro den re sikri pura ni omalkang upake na rekodang kanga megala de ni keuntungan na iro dangkang ku megala de ni ulolonga gangkan nama pedi luku hitung ni mak dar ka mata tananga megala de ni asli no ko tanah ku gangkan nama pedi uluku maka da ke gamelo utaro nah sebab mereka gula ku melo ka mapiru mai masiri ka gangkan nama masiri ka podang ni nah sebab magi barakana iro zikri malaika ina rekku ibaca be kasiratu ya rekku pura ki masam paja sunnah subuh latuk kamat tawe subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah sininna tamo-tamo labiku anranga seleku angkai hadire nah ipasukku iya sempaja subut tae nasabak di tematinro nasabak mumpuni matan asoi maka angkana tu sempaja sunnah ya sengi sempaja sunnah isyrak ya sengi sempaja sunnah isyrak tu berasal dari kata masyrik betonganna waktu terbitnya matahari sempaja sunnah duan rekang melomo pada tu sempaja duhae si dimo aseng na yake daripada padamu ijamah yami ko tatik pitu ki masam paja sunnah tatik arwa ternyata isyrak asenna na yake sempaja duhami na yine sempaja duhae na foto-foto pelat ki Nabi tah serekom mangita jame tungka asoi pabu magi nasaba itu ilalana perlindungan na sempaja duhae angka makadana Allahumma in kana rizqan fis samaa'i fa anzilhu puang narekku iro kasih dalikku angkamu piukulami fa anzilhu tepeturungan nak kasih puang wa in kana fil ardi fa akhrijhu maku tu prope mapong narekku iro kasih dalik na galukku dalik na tanat-tanangku angkamu piuku ilna tanai fa akhrijhu tapasuran nak kasih puang wa in kana muassaran payasirhu masusah-susah kak kasih makari supongi na iya kia tepuluh morang ngak pong tebukarang ngak lalang serekom mangimat tujuh lalang nyeru sini nak ujamai-jamai wa in kana ba'idan pakaribhu ipong narek kumabelamu piokor kasih dalekku pakaribhu maka dapat dapir nak kasih puang wa in kana haraman patakhirhu narekwiro kasih sinin na asele ulolongan ngepole ripalauku angka pale kasih asele de naisa kada polikega maka tapacingi puang gangkan itu tu perlodongan na sampaja sunat duhae makadana
atini ma ataita ibadikas sholihin, atini ma ataita ibadakas sholihin. Puang tapakeng kangen nak kasih iero sininna willawi pada padanna purai tapakeng kangen sininna atama tepet na pangallahu subhanahu wa ta'ala. Dari kupurni masampaya subuh, purni masampaya sunnah subuh, purki masikri mak baca Quran na itu tu denre sebawa sampajang isra nanya sampaya sunnah duha, maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam lolongen itu apalang pada narekomen riki haji da umrah taman sempurna ia pakasiang ia purena perintangi pengallahu subhanahu wa ta'ala naniasak biwi pengulina denrik pak batang makadana as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Na perlu ipahan Bapak Ibu sekalian makadana sidinna penguli waktu sempajang sila ngejar pengulina nania tanra natama watue ia naritu sempaja subuh ia sempaja lorowe asra magharibi isya pada mana tu carana pak bangi muliki na yakia ia sempaja subuh siliangan aga pasiliangan ni nasaba angka natambai iro pak batta makadana as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Aga betongan na maka de pak batta pada moto kikmas sempajang nasaba ia tu sempajangi lebih makanja inayatin roe nabi nengi wedingi pak batak denri gor makadana sininna tawi aku anrali pada moto kikmas sempaja subuh nasaba itu sempajangi melebihi nayatin roe na iya na tu na pak guru ki nabi ta makadana yako bangi subuh tawi yako nabaca pak batta as-salatu khairum minan naum agai baca pak agai baca sadaqta wa bararta wa ana dzalika minasyahidin betongan na sadaqta tongelak de itu mupawe lebih makanja itu mas sempajak daripada mantuin roy wa bararata mamagi-magi nalekko ala bir pengallahu subhanahu wa ta'ala na iya menjadi saksi maturi asri monrinna pengallahu subhanahu wa ta'ala. Nah jadi iro ibaca sodakta wa bararata na perlu ibah Bapak Ibu sekalian makadana ia sempaja subuhewe ia naritu selesai di perintahna pengallahu subhanahu wa ta'ala pura nilodongan langsung Nabi tak sallallahu alaihi wasallam maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik li ummati fi bukuriha Allahumma barik li ummati fi bukuriha buang tepak baraka isininna atanna angkai okko anralie ia angkai masam pajasubu nan loy mak biri jama jadi pura gitu nih lo doang Nabi tak sallallahu alaihi wasallam makadana niki to moto masam pajang masam paja subuh naina palomak berejama Nabi tak sallallahu alaihi wasallam
pura milodong ki langsung ripong Allah subhanahu wa ta'ala serikom mangine baraka kiki pong Allah subhanahu wa ta'ala. Gangkan nama kede Nabi ta sallallahu alaihi wasallam man nama walam yusolli bala syaitan pi uzuni. Tangkalinga madeceng ibu pak letuki matu boleh angka anak tangkap pot atau peletukan ni. Maka dia Nabi tak man nama walam yusolli nigi rupa tahu matinro walam yusalli nadi namoto masempajang bala syaitan pi uzuni maka itemi tudu cilin na oko setangi. Jadi matu letuki bola tak ke anak tak matin romopi tak bampai sujada bitina ajak moto pelak deki macai matu napaki maka dah otok noh ya mana nanti misi tak do cilin nah sebab makorna Nabi tak sallallahu alaihi wasallam makirun tiang Nabi tak sallallahu alaihi wasallam matin ro kusubui yare gana suruki moto nareko subi mas sempajang. Nah sebab maka di lalan na kita iya tu nareko matin roki narapi gangkan na subu pura nasyoki pali setangi. Jadi ternyata iya ro setangi pak bu pura ki nasyo nasabak telu pasiona. Iya kodenre pasad dingi watun na mangaji masigi motoki maka talaga yaitu passion setangi nomor sedi. Nomor dua na waktu tak pura pasat di lauki si mala jenne melemas sampaja subuh tak buka situ passion setangi nomor dua na pura ki mak jenne lau ni mas sampaja subuh pada makukui lenyak mana ni harga tak buka mana ni itu sininna passion setangi. Na yakia mai garupa tauli palau ngata di nulai buka ia telui pasio nasi tangi we angkat tahu pak bu si dimi kasih nulai buka ia pasio nasi tangi we kegayasan nulai ka pamatin roki tendre isak diro mengaji masih mamatuk ki atau mpoki ikut tuh napai mengaji masih depa nama masalawat si masigi maka daki depa nabat tawi gangkana iya ko mapakoni ro pikirata maka polin tu setangi nas Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na capu campaki. Jadi ternyata iro setangi iya ko subi na campak na capu campak toki agana sa setangi maka de setangi alaikan naum lailun tawil alaikan naum lailun tawil alaikan naum lailun tawil alaikan naum atin romok poje atin romokko nape mengaji masih lailun tawil malampe mo pibat duwe atin romokko pakanja-kanja ki mo bitin romo gangkan nana laki tinro tasyo pengangiro pasyo na setangi. Jadi hati-hati ki nasabak ternyata iro setangi nasyo ki riwatun nasubuhe nasabak telu pasyonan gangkan na bupa ang kasih di amalat tupura na paagroki andre gurutta atau panrite ilalan na kitab Kasfiatus saja ia pure nakarang andre gurutta Syekh Al-Nawawi Al-Bantani makadana wa min khawasiha idza talaha syakhsun indan naumi ihda wa ishrina marrah nigi rupa tahu mengamalkan ni bacai bismillahirrahmanirrahim tapala menemu to bismillah to bismillahirrahmanirrahim na bacai yarega na amal kangi rimon rimelo nama tindro maka aga nasang andre guru tak tau panritai nomor di aminatil kalaili minasyaiton
najagaiki pong Allah subhanahu wa ta'ala pole pengarun nasitangi gangkan na yule moto biasang katau katulu-tulu majatu kon narek kumatinroy maka dayan regurta atau panritai amalkan bismillah sebelum matinroki nomor 2 na penjelasanan regurta atau panritai narek ko ya amalkan ibaca bismillah bekedo sidi maka dana amina baitihi minasyirkah najagai pun Allah subhanahu wa ta'ala bulata pulih perampok pulih ripangai alhamdulillah denrek mapamulan na itamaku aku mario letuk kuandrali tatalak mana gabata aku wiri lalengi nule mega ni pure baca amalkan bismillah gangkan adik to nalanya iro gabata itu barakat na bismillah najagi pun Allah ta'ala pulih perampok nomor 3 na nasa ngan regurta atau panrena rekko iamalkan bismillah bekedo prosi di melota matinro amina min mautil faj'ah amangi yari gana jaga ki pong Allah subhanahu wa ta'ala poli resengi mati mandadak angka tu biasa to mati mandadak maka mau kasih tudat-tudan langsung mati rekko tamalkan itu insyaallah melomo lisut tak lori pong Allah ta'ala bahkan maka den regurta taupan ritai wa ghayra dzalika minal balaya nandek ko yamalka baca bismillah bekedo prosidi maka mabela manan itu ia tu sirin na cilakai nan nia balai musibai angke melo turu oko kampote jadi tamalkan lalu iro bismillahirrahmanirrahim bekedo prosidi narekomelo ki matinroh ya miyak biasa wang kalinga tomotota ya kuna podangi anak na ya regapona maka dah malalan ni wan niena lo muteme napa kalau matinroh muteme matu kosurumu wat dikapai tambah-tambai maka dah nana malalan ni wan ni lo muteme kupuro kuteme lo komak jinne ya kupuro komak jinne sebelum matinro ko amalkan bismillahirrahmanirrahim nule makoro kabab makanya ipak guruangi anak tah nah sebab magi makoro pura napak guraki andre gurut tak tahu panrite memang baca bismillah mi tapi luar biasa itu barakah naseng andre gurut tak tahu panrite Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala makoto propaimang ia kopuraki masam paja subuh natengi itu nabita untuk matinro subuh ya rega makruh hukumnya itu ketika kita tidur ketika selesai sholat subuh ya kumatengangi pengajian makoy matinro ki itu nomor gaga Pak biasa tu orang kata matinro ku pengajian nasabah maka dia kilongan ni kapan dia nomor 3 maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak lalu tapi biasa ale tak matinro iku pergi mas sampai subuh magi nas Nabi sallallahu alaihi wasallam an-naum ba'da subhi yuzhabur rizqa wal umar nigi rupa tahu pabiase matinro ia kopure masam paja subuh makalanya itu barakah na dalik na nania umuruna jadi narik kota biasangi matinro subuh lanya ibarakah dalik nania umuru li anna barakata rizqa li ummati fi bukuriha nasaba ia tu barakah na dalik na ummat na Nabi sallallahu alaihi wasallam angkai rimonrinna sampaja subuh jadi ya kupur ki mas sampaja subuh mapakwe mangkalinga pengajian matu maka loki mapalau idi loki mak galung loki mak dara mekit lo mak dara padangkang loki mak dangkang nah sebab magi okoni rahasia barakah pura napa turun pun Allah subhanahu wa ta'ala ia purena pak guraki Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam makoto propaimang
nulle meriseng mana turisisi tak makadana 2 rakaat tu bawa sempaja sunnah riolona sempaja subuh maka ilolong itu khairum minat dunia wa fiha lelolong maning tulino lolo lisena biasang katau makutana kege iro ya sengi sempaja sunnah pajar narekomelo ke pibali ya sengi tu sempaja sunnah pajar pada mo ya sengi qabliya subuh mas sempaja sunnah ki riolono sempaja subuh kege watunna ya naritu bainal adhani wal iqamati pure denre bangi sila surat tak masam paja subuh asam paja sunnah ki qabliyah ya tu na tu ya sepaja sunnah pajar jadi pada mau itu jadi makor pemahaman nah sebab kata biasa kasih tahu tu deni sepidakan ni kege ya sempaja sunnah pajar sege ya sempaja sunnah qabliyah nah ya kia pada mana mau itu. Nah ia kia perlu ipaha pupa makadana ia kota masam paja sunnah qabliyah atau salat sunnah pajar itu maka ada satu di dalam kitab itu dijelaskan makadana talengi khusus pengupu biasa gitu kapan masam paja sunnah pada nange pengupu agak terbaca angka tahu dia nak baca pengupu maka dapat miwalak dolin langsung ruku dia nak merigaga angka tahu baca kuliah ayyuhal kafirun rakaat pertama kul huwallahu ahad rakaat kedua langsung ruku nah ikian jelaskan rugut tak tahu panritai maka dah ia komailu ki lulungan barakat na ia tu sampai sunnah pajarangi maraka ta coba-coba gere maamalkan khusus pengupu ia naritu rakaat pertama tak baca surah Al-Insyirah. Kigia surah Al-Insyirah alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak ila akhiril ayat. Di rakaat keduana tak baca surah Al-Fil alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Aga alak birana reko yamalkan ngerong. Maka dia andre gurut tak tahu panritai lam yusib hadzalikal yaumul alam niki tahu angka siamata tatongi sempaja qabliyan nya sempaja sunnah pajarangi na baca iro panupu rakaat pertama alam nasyrah rakaat kedua alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil maka di tunakan naki lasa mapamula purata masam paja subuh letuk labun namatan nasoi kanjaan naro iya na yasengi rahasia na subuh ampe natengi nabi tak matinro iya ko pura si ibaca iero angka tutu perlindungan khusus na sabak magi maka dia nabi tak sallallahu alaihi wasallam la yurad du'a bainal azani wal iqamah de na mungkin tu na tolak pong Allah Ta'ala perlodongan ta na rekomilodongi palawangan na bangi si bawa kamai padon nangi ipurap batawe maka ilodoki angka biasa sahabat makutana maka da isruna Allah Ta'ala perlodongan aga willodoangan ripong Allah Ta'ala makanja ukur palawangan na batawi si bawa kama maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam idi manibawa perlolong aga melo tiloko pong Allah Ta'ala makanja mana meloki milau de cinna lino makanja meloki milau de cinna akhira makanja tuh meloki milau de cinna nania lino makanja tuh dan karena maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam sahabat bacai perlodongan ngeri palawangan nabatawi letu kama ia naritu Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah tapalak lupa Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah
maka jalak deh pali dongeng pak sip di perlo doangan tapi apa isena agbat tongan na Allahumma inni as'aluka ipuang milauka okoi di al-afiyah agbat tongan na al-afiyah iya al-afiyah pak meg betongan na nomor sik di asalamakeun nomor 2 adisingeng nomor 3 agalakeng nomor 4 dicelino nania akhirat. Jadi ya kopura ki mas sempaja sunnah baik sempaja sunnah loro dan lain sebagainya pada nange subuh terbaca irlepon dongi Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah niyaki ya ko subuhi ingka khusus perlodongan nah iya perlodongan biasa ini pak guru kiko pesantren ni perlodongan guru ta kimangkoso maka dana khusus iko subuhi nah baca perlodongan ipurena pak guru ki nabi tak maka dana Allahumma rabba jibrila wa israfila wa mikala wa muhammadin nabiyil ummi ajirni minan nar khusus iku subuh Allahumma rabba jibrila wa israfila wa mikala wa muhammadin nabiyil ummi ajirni minan nar aga gunane pelodongena segurta dan nia boleh Nabi tak sallallahu alaihi wasallam nigi to baca pelodonge dari kupur masam paja subuh maka ipebelai poler ipacalan api neraka ajirni minan nar biasa tum ketena baca zikrina ustaz tak imam maka Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar biasa tangkalinga to iro perlu doa dari kubur ke masa baca subuh perlu masa baca sunnah subuh ajirni minan nar nah inapa si ipat terus zikri kege zikri nomor 2 napa goroki andre guruta maka dana baca zikri pasio tepe jadi itu tepe bupak perlu isio nasabak magi nasabak itu tepat natasi dia tu petau biasa menre biasa tono nah iya kia iya mi perlu ijagai narik kolanya iya ro tepat tah nasabak i kolanya i tepat tak nadene sioi de gaga minnaja kitu matur suri mondring na Allah taala sikrina makadai ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu puang tu mananungenge al qayyum pakete na siminin na jama-jamangi la ilaha illa anta digaga posangadin na idi yeros ya senge zikri pasio tepe serekomangi de nalar de nalenya yero tepe natasi dia rupa tahu nomor taluna zikri na pak guraki andre guru tak tahu pandritai maka dana bacai zikri serekomangi lolongangi dicing lino nania akhirat kega yana itu la ilaha illallah al malikul haqqul mubin biasa menemukan patang kalinga na pak guraki gurutah la ilaha illallah al malikul haqqul mubin la ilaha illallah dega gapuang sangadina pong Allah subhanahu wa ta'ala al malik raja arung al haqqu tongat-tongangi al mubin man sanasai yang ngakui makada dega ga arung dega ga raja sangadina pong Allah ta'ala man sanasa matongat-tongang iro sikiri nomor apana nas Nabi sallallahu alaihi wasallam amal kangi ribatu subuh sebelum kama tawe ya sange zikri malaika biasa kapat tutang kalinga zikri malaika ia tu zikri malaika pak gunana papasimpo dale kegero zikri malaika subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah
subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Iro ya zikri malaikat. Nigi baca ia zikri masih modal itu. Aga pas sabari iya nasaba turun na perlodongangi na pak gurangi Nabi ta sallallahu alaihi wasallam nasaba angka sahabat na Nabi ta sallallahu alaihi wasallam iya ko sigabung si ba sahabat lain itu 5 mekko bawang micawa-cawa tahu di nang kana micawa dan kana hirang Nabi ta maka sahabatku aga ye pas sabar itu tulitak ka jendak lampai munawita micawa-cawa di mo bilog macawa-cawa maka dia sahabat purai tadi ko Nabi ta sallallahu alaihi wasallam maka dia suruna Allah taala rogi lupu ka aja iya dia nagaco rogiku maka dia Nabi ta sallallahu alaihi wasallam aga perogiku maka dia sahabat suruna Allah taala iya na kapan okku tu di gaco palauku maka daki dangkang di gaco dangkaku maka daki matanat-tanang di gaco tanat-tanakku maka daki beternak di gaco peternakku na iya kia iro kasih usahaku iro baluk-balukku dangkang aku megangi rogi megangak malah inrang gangkana deul le tutupi iro modalakna dia nang kana kambal modal matanat-tanang ka megangi pupuna tak beribawan mi kasih megangi duina ngaliap pupuk na ya asilina gangkana maka Nabi ta sallallahu alaihi wasallam melo ko pak gurasi di zikri nai ko amalkan zikri maka lino tulaluko gangkan ni pak guru ni ko Nabi ta makadana baca zikri malaikat iko pura ko masam paja sunnah subuh letu kam atau bek kesiratu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah gangkan namalkan dikasih zikri pura pak guru ni Nabi ta sallallahu alaihi wasallam si runtu si peng masih ba Nabi ta sallallahu alaihi wasallam maka dah si Nabi ta dia pernah berubah tapana tulitak ke jennak mopi micawa-cawa tahu mamakko mopi maka dia Nabi ta agak kenok dia pega perubahan maka dia mega ni perubahan suruna Allah taala tapi taliu ya pat dinoluku pusilat dekat agak perpusik ko maka dia Nabi ta sallallahu alaihi wasallam rimakku tanasa bae maka dia iro den rek sikri pura ni omalkang upake na rekodang kanga megala de ni keuntungan na iro dangkang ku megala de ni ulolonga gangkan nama pedi luku hitung ni mak darat ka matana-tananga megala de ni asli no ko tanah-tanah ku gangkan nama pedi luku maka dah ke gamelo utaro nah sebab mereka bola-bola aku melo kak mapiru mai masiri kak gangkan nama masiri kak podani nah sebab magi barakakna iro zikri malaikat ina rekku ibaca be kasiratu ya rekku pura ki masam paja sunnah subuh latu kamat tawe subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah sininna tamo-tamo labiku anrangnya seleku angkai hadere nah ipasukku iya sempaja subut tae nasabak di tematinro nasabak mumpuni matan asoi maka angkana tu sempaja sunnah ya sengi sempaja sunnah isyrak ya sengi sempaja sunnah isyrak tu berasal dari kata masyrik betonganna waktu terbitnya matahari sempaja sunnah duan rekang melomo pada tu sempaja duha sit dimo aseng na yake daripada padamu ijamah yami ko tetik pitu ki masem paja sunnah tetik arwa ternyata isyraka senna na yake sempaja duha mi na yine sempaja duha na foto-foto kelak deki nabi tah serekom mangita jame tungka asoi pabu magi nasaba itu ilalan na perlindungan na sempaja duha ang kamakadana Allahumma in kana rizqan fis samaa'i fa anzilhu
puang narek ko iro kasi dalik ko ang kamu pi ko lami paanzilhu tepeturungan nak kasi puang wa in kana fil ardi fa akhrijhu maka tu prope mapong narek ko iro kasi dalik na galukku dalik na tanat-tanangku ang kamu pi ko il na tanay fa akhrijhu tapasuran nak kasi puang wa in kana muassaram payasirhu masusah-susah kak kasih makari supongi na iya kia tepuluh morang ngak pong tebukarang ngak lalang serekom mangimat tujuh lalang nyeru sini na ujama-jamai wa in kana ba'idam pakaribhu ipong narek kumabelamu piok kor kasih dalek kui pakaribhu maka dapat dapir nak kasih pong wa in kana haraman patakhirhu narekwiro kasi sinin na asele ulalong ngipole ripalauku ang kapale kasi asele de na sakada polikega maka tapacingi puang gangkan na itu perlodongan na sampaya sunat duha makadana atini ma ataita ibadika sholihin atini ma ataita ibadaka sholihin puang tapakengkangan nak kasih iro sinin na willawi pada padan na purai tapakengkangan sinin na atama tepet na pangallahu subhanahu wa ta'ala dari kupurni masampaya subuh purani masampaya sunnah subuh puraki mazikri mak baca Quran na itu tu dendre sebawa sampajang isra nanya sampaya sunnah duha maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam lolongen itu apalang pada narekomen riki haji dan umrah taman sempurna ia pagkasuyang ia purena perintangi pengallahu subhanahu wa ta'ala naniasak biwi pengulik na denrek pak batang makadana as-salatu khairum minan naum as-salatu khairum minan naum na perlu ipahan Bapak Ibu sekalian makadana sidinna penguli waktu sempajang sileangan cara penguli nania tanra natama waktu ia naritu sempaja subuh ia sempaja loroe asra magharibi isa pada mana tu carana pak bangi muliki na ia sempaja subuh sileangan aga pasiliangan ni nasaba angka natambai iro pak batak makadana as-salatu khairum minan naum as-salatu khairum minan naum aga betongan na maka de pak batak pada moto kikmas sempajang nasaba ia tu sempajangi lebih makanja inayatin roe nabi nengi wedingi pak batak denri gor makadana sininna tawi aku anrali pada moto kikmas sempaja subuh nasaba ia tu sempajangi melebihi nayatin roe na iya na to na pak guru ki na bita makadana ya ko bangi subuh tawi ya ko na baca pak batta as-salatu khairum minan naum agai baca pak agai baca sadaqta wa bararta wa ana dzalika minasyahidin betongan na sadaqta tongelak deh itu mupawe lebih makanja itu mas sempajak daripada mantin roy wa bararata mamagi-magi nalekko ala bir pengallahu subhanahu wa ta'ala na iya menjadi saksi maturi asrimun rinna pengallahu subhanahu wa ta'ala nah jadi iro baca sodakta
wabarakatuh. Na perlu Bapak Ibu sekalian makadana ia sempaja subuewe ia neritu selesai di perintahna Allah Subhanahu wa taala pura nilodongan langsung Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Buang tepak baraka isininna atanna angkai okko anralie ie angkai masam pajasubu nan loy mak birijama. Jadi pura gitu nih lo doang Nabi tak sallallahu alaihi wasallam makadana niki kita moto masam pajang masam pajasubu naina palomak birijama Nabi tak sallallahu alaihi wasallam pura milodong ki langsung ripong Allah Subhanahu wa taala serikom mangide baraka kiki pong Allah Subhanahu wa taala. Gangkan nama dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam man nama walam yusolli bala syaitan pi uzuni. Tangkalinga made ceng bupa letuki matu boleh angka anak tangka pot atau peletukan ni. Maka dia Nabi tak nama walam yusolli nigi rupa tahu matinro walam yusalli nadi namoto masam pajang bala syaitan pi uzuni maka itemi tudu cilin na oko setan ni. Jadi matu letuki bola tak ke anak tak matin romopi tak bampai sujada bitina ajak moto pelak deki macai matu napaki maka dah otok noh ya mana nanti misi tak do cilin nah sebab makorna Nabi tak sallallahu alaihi wasallam magirun tiangi Nabi tak sallallahu alaihi wasallam matinro kusubui yare kana suruki moto nareko subi masam pajang. Nah sebab maka di lalan na kita iya tu nareko matinro ki narapi gangkan nasubu pura nasyoki pali setange. Jadi ternyata iya rosetange pak bu pura ki nasyo nasabak telu pasiona. Iya kodenre pasad dingi watun na mangaji masigi motoki maka talega yaitu pasyon setange nomor sebi. Nomor dua na waktu tak pura pasad di lauki si mala jenne melo masam pajasubu tak buka situ pasyon setange nomor dua na. Pura ki mak jenne lau ni masam pajasubu pada makukui lenyak mana ni yarga tak buka mana ni itu sininna pasyon setange. Na yakia mai garupa tauli palau ngata di nulai buka ia telui pasyon setange we. Angkat tahu pak bu si dimikasi nulai buka ia pasyon setange we. Kegayasan nulai ka pamatin roki tendre isak diro mengaji masih mamatuk ki atau mpo ki kutuh napai mengaji masih depa nama masalawat si masih maka daki depa nabat tawi gangkana iya ko mapakoni ro pikirata maka polin tu setangi nas Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na capu campaki. Jadi ternyata iro setangi iya ko subi na campak na capu campak toki agana sa setangi maka de setangi alaikan naum lailun tawil alaikan naum lailun tawil alaikan naum lailun tawil alaikan naum atin romok je atin romokko nape mengaji masih lailun tawil malampe mopi betueh atin romokko pakanja-kanja ki mopi tin romo gangkan nana laki tinro tasyo penganyero pasyo na setangi
Nah, jadi hati-hati ki. Nasabak ternyata irositangi nasyuki riwatun nasubuhi nasabak telu pasionat. Gangkan bupa angkasik di amalat tupuran apa agroki andre gurutta atau panrite ilalenna kitab Kasfiatus saja ia purena karang andre gurutta Syekh Al-Nawawi Al-Bantani Makadana wa min khawasiha idza talaha syakhsun indan naumi ihda wa ishrina marrah nigi rupa tahu mengamalkan ni bacai Bismillahirrahmanirrahim. Tapal menemu to bismillah to Bismillahirrahmanirrahim. Na bacai yarek gana amalkan ni rimon rimelo nama tindro maka aga nasang andre guru tak to panritai nomor di aminatil kalaili minasyaiton. Najagaiki pong Allah subhanahu wa ta'ala pole pengarun nasitangi gangkan na yule moto biasang katau katulu-tulu majatu kon rek kumatinroy maka day an regur tak to panritai amalkan bismillah sebelum matinroki. Nomor 2 na penjelasanan regur tak to panritai na rek ko ya amalkan ibaca bismillah bekedo plosidi maka dana amina baitihi minasyirkah. Najagai pun Allah subhanahu wa ta'ala bulata puli perampok puli ripangai alhamdulillah denrek mapamulan na itamaku aku mario letuk kuandrali tataluk mana gabata aku wirilalengi nule mega ni pure baca amalkan bismillah gangkan adik to nalanya iro gabata itu barakat na bismillah. Najagi pun Allah ta'ala pole perampok nomor 3 na nasang ang regur tak to panrena rekko iamalkan bismillah bekedo prosi di melo tak matinro amina min mautil faj'ah amangi yari gana jaga ki pong Allah subhanahu wa ta'ala pole resengi mati mendadak angka tu biasa to mati mendadak maka mau kasih tudat-tudan langsung mati rekko tamalkan itu insyaallah melomo lisut tak lori pong Allah ta'ala bahkan maka den regur tak taupan ritai wa ghairu dzalika minal balaya nandek ko yamal ka baca bismillah bekado prosidi maka mabela manan itu ia tu sirin na cilakai nan nia balai musibai angke melo turu oko kampot teh. Jadi tamalkan lalu iro bismillahirrahmanirrahim bekado prosidi narekomelo ki matinroh ya miyak biasa wang kalinga tomototta ya kuna podangi anak na ya regapona maka dah malalan ni wan niena lo muteme napa kalau matinroh muteme matu kosurumu wat dikapai tambah-tambai maka dah nana malalan ni wan ni lo muteme kupuro kuteme lo komak jinni ya kupuro komak jinni sebelum matinro ko amalkan bismillahirrahmanirrahim nule makoro kabab makanya ipak guruangi anak tah nah sebab magi makoro pura napak guraki andre gurut tak tahu panrite memang baca bismillah mi tapi luar biasa itu barakakna naseng andre gurut tak tahu panrite. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makoto propaimang ia kopuraki masam paja subuh. Natengi itu nabita untuk matinro subuh. Ya rega makruh hukumnya itu ketika kita tidur ketika selesai sholat subuh. Ya kumatengangi pengajian makoy matinro-tinro kide itu nomor gaga. Pak biasa tuh kata matinro ku pangajangi nasabah maka dia kilongan kapan dia nomor 3 maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak lalu tapi biasa ale tak matinro iku pergi mas sampai subuh lagi nas Nabi sallallahu alaihi wasallam an-naumu ba'da subhi yuzhabur rizqa wal umar
nigi rupa tau pabiasa matinro ia kopure masam paja subuh makalanya itu baraka na dalik na nania umuruna. Jadi narik kota biasangi matinro subuh lanya ibaraka dalik nania umuru li anna barakata rizka li ummati fi bukuriha. Nasaba ia tu baraka na dalik na umma na nabi ta sallallahu alaihi wasallam angkai rimonrin na sampaja subuh. Jadi ya kopur ki mas sampaja subuh mapakwe mangkalinga pengajian matu maka loki mapalau idi loki mak galung loki mak dara mekit lo mak dara padangkang loki mak dangkang. Nah sebab magi okoni rahasia baraka iwi pura napaturun pung Allah subhanahu wa ta'ala ia purena pak guraki nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makoto propaimang nulle meriseng man turisisi tak makadana 2 rakaat tu bawa sempaja sunnah riolo na sempaja subuh maka ilolongin itu khairum minat dunia wa fiha lelolong maning tulino lolo lisena biasang katau makutana kege iro ya sengi sempaja sunnah pajar narekomelo ki pibali ya sengi tu sepanjang sunnah pajar pada mo ya sengi qabliya subuh mas sempaja sunnah ki riolo no sempaja subuh kege watunna ya naritu bainal adhani wal iqamati pure denre bangi sila surat tak mas sempaja subuh asam paja sunnah ki qabliya ya tu na tu ya sempaja sunnah pajar. Jadi pada mo itu jadi makor pemahaman nah sebab kata biasa kasih tahu tu deni sepidakan ni kege ya sempaja sunnah pajar sege ya sempaja sunnah qabliyah nah ya kia pada menamo itu nah ya kia perlu ipaha bupak makadana ya kota mas sempaja sunnah qabliyah atau salat sunnah pajar itu maka ada satu di dalam kitab itu dijelaskan makadana talengi khusus pengupu. Biasa gitu kapan mas sempaja sunnah pada nange pengupu agak terbaca. Angka tahu dia nak baca pengupu maka dapat miwalak dolin langsung ruku dia nameriga agak. Angka tahu baca kuliah ayyuhal kafirun rakaat pertama, kul huwallahu ahad rakaat kedua langsung ruku. Nah ikian jelaskan regut tak tahu panritai makada ia komai loki lulungan baraka na ia tu sampaja sunnah pajarangi maraka tak coba gere maamalkan khusus pengupu ia naritu rakaat pertama tak baca surah al-insyirah kigia surah al-insyirah alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak ila akhiril ayat. Di rakaat keduanya terbaca surah Al-Fil alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil agak birna reko yamalkan ngero maka dia andre gurut tak tahu panritai lam yusib hadzalikal yaumul alam nigi tahu angka siamata tatongi sempaja qabliyannya sempaja sunnah pajarangi na baca iro pengupu ri rakaat pertama alam nasyrah ri rakaat kedua alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil maka di tunakan ki lasa mapamula purata masam paja subuh letu labun namatan nasoi kanjaan naro iya na yasengi rahasia na subuh ampe na tenge nabi tak matinro iya kopura si ibaca iro angka tutup perlindungan khusus nah sebab magi maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam la yurad du'a bainal azani wal iqamah de na mungkin tu na tolak pengalla taala perlindungan ta na rekomilodongi palawanganna bangi sibawa kamai padonangi ipurap batawe maka illodoki angka biasa sahabat makutana maka isuruna Allah Ta'ala
perladongang aga willo doangan ripong Allah Ta'ala makanja ukur palawangan na battaw isibawa kamo maka dia Nabi ta sallallahu alaihi wasallam idi manibawa perladongang aga melo tiloko pong Allah Ta'ala makanja mana meloki milau de cinna lino makanja meloki milau de cinna akhira makanja tuh meloki meloi de cinna nania lino makanja tuh gangkana maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam sahabat baca perlodongan ngeri palawangan nabat tawiletu kama ia naritu Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Tapalak bupa. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Makan jalak deh paling dongeng pak. Sip di perlodoangan tapi apa isena. Agbat tongenna. Allahumma inni as'aluka ipuang milauka okoi di al-afiyah. Aga betongan na al-afiyah iya al-afiyah pak meg betongan na nomor di asalamakeun nomor 2 adisingeng nomor 3 agalakeun nomor 4 dicelino nania akhirat. Jadi yoko pura ki mas sempaja sunnah baik sempaja sunnah loro dan lain sebagainya pada nange subuh terbaca irlepon dongi Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Niyaki ya ko subuhi ingka khusus perlodongan nah. Iya perlodongan biasa ini Pak Guru kiko pesantren ni perlodongan guru ta kimangkoso maka dana khusus iko subuhi nah baca perlodongan ipurena Pak Guru ki nabi tak maka dana Allahumma rabba Jibrila wa Israfila wa Mikala wa Muhammadin nabiyil ummi ajirni minan nar. Khusus ikut subuh. Allahumma rabba Jibrila wa Israfila wa Mikala wa Muhammadin nabiyil ummi ajirni minan nar. Aga gunanya pelodongnya nasa gurutta dan nia boleh Nabi tak sallallahu alaihi wasallam nigi to baca pelodongnya dari kupur masam paja subuh maka ipebelai polir ipacalan api neraka ajirni minan nar. Biasa tung ketena baca zikrina ustaz tak imam maka Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar biasa tangkalinga to. Nah, iro perlu doa dari kubur ke masam baca subuh, perlu masam baca sunnah subuh. Ajirni minan nar. Nah, napa si ipat terus zikri kege zikri nomor 2 napa goroki andre guruta maka dana baca zikri pasio tepe jadi itu tepe bupak perlu isio. Nasabak magi nasabak itu tepat natasi dia tu petau biasa menre biasa tono na iya kia iya mi perlu ijagai narik kolanya iya ro tepat tah nasabak i kolanya i tepat tak nadene sioi de gaga minnaja kitu matur resuri monrina pong Allah Ta'ala sikrina makadai ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu puang tu mananungenge al qayyum pakete na sinin na jama-jamangi la ilaha illa anta digaga posangadin na idi yeros ya senge zikri pasio tepe serekomangi de nalenya yero tepe natasi dia rupa tahu. Nomor taluna zikri na Pak Guraki andre guru tak tahu pandritai maka dana bacai zikri serekomangi lolongangi dicing lino nania akhirat kega ia naritu la ilaha illallah
al-malikul haqqul mubin. Biasa menemukan patang kalingan apa goroki gurutah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah dega gapuang sangadina pong Allah subhanahu wa ta'ala al-malik raja arung al-haqqu tongat-tongangi al-mubin man sanasai. Yang ngakui makada dega ga arung dega ga raja sangadina pong Allah ta'ala man sanasa matongat-tongang. Iya rosikiri nomor apana nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam amal kangi ribatu subuh sebelum kama tawe ya sange zikri malaika. Biasa kapat tutang kalinga zikri malaika. Ia tu zikri malaika pak gunana papasimpo dale. Kegero zikri malaika subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Iro ya zikri malaika. Nigi baca ia zikri masih modal itu. Aga pas sabari iya nasaba turun na perlodongangi na pak gurangi Nabi ta sallallahu alaihi wasallam nasaba angka sahabat na Nabi ta sallallahu alaihi wasallam iya ko sigabung si ba sahabat lain itu 5 mekko bawang micawa-cawa tahu di nang kana micawa gangkan akhirnya Nabi ta maka sahabatku aga ya pas sabar itu tulitak ka jendak lampai monawita micawa-cawa di mo bilog macawa-cawa maka dia sahabat purai tadi ko Nabi ta sallallahu alaihi wasallam maka dia suruna Allah taala rogi lopu ka aje iya dia nagaco rogiku maka dia Nabi ta sallallahu alaihi wasallam aga porogiku maka dia sahabat suruna Allah taala iya nakapan okku watu di gaco palauku maka daki dangkang di gaco dangkaku maka daki matanat-tanang di gaco tanat-tanakku maka daki beternak di gaco peternakku na iya kia iro kasih usahaku iro baluk-balukku dangkang aku megangi rogi megangak malah inrang gangkana deul le tutupi iro modalakna dia nang kana kambal modal matanat-tanang ka megangi pupuna tak beribawan mi kasih megangi duina ngaliak pupuk na ya asilina gangkan maka dia Nabi ta sallallahu alaihi wasallam melo ko pak gurasi di zikri nai ko amalkan zikri maka lino tulaluko gangkan ni pak guru ni ko Nabi ta makadana baca zikri malaikat iko pura ko masam paja sunnah subuh letukam atau bek kesiratu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah gangkan namalkan dikasih zikri pure pak guru ni Nabi ta sallallahu alaihi wasallam siruntu si peng masih ba Nabi ta sallallahu alaihi wasallam maka dah si Nabi ta dia pernah berubah tapana tulitak ke jennak mopi micawa-cawa tahu mamak ko mopi maka dia Nabi ta agak kenok dia pega perubahan maka dia mega ni perubahan suruna Allah taala tapi taliu ya pat dinoluku pusilat dekat agak pepusit ko maka dia Nabi ta sallallahu alaihi wasallam rimak tanasa bae maka dah iro den rek sikri pura ni omalkang upake narek kodang kanga megalak dek ni keuntungan na iro dangkang aku megalak dek ni ulolonga gangkan nama pedi luku hitung ni mak darat kak mata tanang megalak dek ni asli nak ko tanang aku gangkan nama pedi luku maka dah ke gamelo utaro nah sebab mega bola aku melo kak mapiru mai masiri kak gangkan nama siri kak podang nah sebab magi barakakna iro zikri malaika ina rekui baca bek kasiratu
ya rekko pura ki masampaja sunna subuh latu kamat tawe subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Sininna tama-tama labiku anranga seleku angkai hadire na ipasukku iya sempaja subut tae nasabak di tematinro nasabak mumpuni matan asoi maka angkana tu sempaja sunnah ia sengi sempaja sunnah isyrak. Ya sengi sempaja sunnah isyrak tu berasal dari kata masyrik betonganna waktu terbitnya matahari sempaja sunnah duan rekang melomo pada tu sempaja duhae sit dimo aseng na yake daripada padamu ijamah yami ko tatik pitu ki masam paja sunna tatik arwa ternyata isyraka senna na yake sempaja duhami na yine sempaja duhae na foto-foto kelad ki nabitah serekom mangita jame tungka asoi pabu magi nasaba itu ilalan na perlindungan na sempaja duhae ang kamakadana Allahumma in kana rizqan bis samaa'i fa anzilhu puang narekku iro kasih dalikku angkamu piukulami pa anzilhu tepeturungan nak kasih puang wa in kana fil ardi fa akhrijhu maka tu prope mapong narekku iro kasih dalik na galukku dalik na tanangku angkamu piukku ilna tanai fa akhrijhu tapasuran nak kasih puang wa in kana muassaran payasilhu masusah-susah kak kasih makari supongi na iya kia tepuluh morang ngak pong tabukarang ngak lalang serekom mangimat tujuh lalang ya rusini na ujama-jamai wa in kana ba'idan pakaribhu ipong narek kumabelamu piok kor kasih dalekku pakaribhu maka dapat dapir nak kasih puang wa in kana haraman patakhirhu narekwiro kasi sinin na asele ulolongan ngepole ripalauku angka pale kasi asele de naisa kada polikega maka tapacingi puang gangkan na itu perlodongan na sampaya sunat duhae makadana atini ma ataita ibadika sholihin atini ma ataita ibadaka sholihin puang tapakengkangan nak kasih iro sininna willawi pada padan na purai tapakengkangan sininna atama tepet na pangallahu subhanahu wa ta'ala dari kupurni masampaya subuh purani masampaya sunnah subuh purki mazikri mak baca Quran na itu tu dendre sebawa sampajang isra nanya sampaja sunnah duha maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam lolongen itu apalang pada narek pemendriki haji dan umrah taman sempurna ia pagkasuyang ia purena perintangi pengallahu subhanahu wa ta'ala naniasak biwi pengulik na denrik pak batang makadana as-salatu khairum minan naum as-salatu khairum minan naum na perlu ipahan Bapak Ibu sekalian makadana sidinna penguli waktu sempajang sileangan cara pengulina nania tanrana tama watue ia naritu sempaja subuh ia sempaja loroe asra magharibi isa pada mana tu carana pak bangi muliki na yakia ia sempaja subuh sileangan aga pasileangan ni nasaba angka natambai iro pak batak makadana as-salatu khairum minan naum as-salatu khairum minan naum aga betongan na maka pak batah pada moto kikmas sempajang
nasaba ia tu sempajangi lebih makanja inayatin roe nabi nengi wedingi pak batak denri gor makadana sininna tawi aku andral dia pada moto ki mas sempaja subuh nasaba ia tu sempajangi melebihi nayatin roe na iya na tu na pak guru ki na bita makadana ya ko bangi subuh tawi ya ko na baca pak batta as-salatu khairum minan naum agai baca pak agai baca sadaqta wa bararta wa ana dzalika minasyahidin batongan na sadaqta tongelak de itu mupawe lebih makanja itu mas sempaja daripada mantin roy wa bararta mamagi-magi nalekko ala bir pengallahu subhanahu wa ta'ala na iya menjadi saksi maturi asri monrinna pengallahu subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi iro ibaca sodakta wa bararta. Nah perlu ibah bapak ibu sekalian makadana ia sempaja subuewe ia neritu selesai di perintahna pengallahu subhanahu wa ta'ala pura nilodongan langsung Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik li ummati fi bukuriha Allahumma barik li ummati fi bukuriha buang tepak baraka isininna atanna angkai okko anralie ia angkai masam pajasubunan loy mak birijama. Jadi pura itu nih lo doang Nabi tak sallallahu alaihi wasallam makadana nigi to moto masam pajang masam pajasubu naina palomak birijama Nabi tak sallallahu alaihi wasallam pura milodong ki langsung ripong Allah subhanahu wa ta'ala serikom mangine baraka kiki pong Allah subhanahu wa ta'ala. Gangkan nama kede Nabi tak sallallahu alaihi wasallam man nama walam yusolli bala syaitan pi uzuni. Tangkalinga madicing ibu pak letuki matu boleh angka anak tangkap pot atau peletukan ni. Maka dia Nabi tak nama walam yusalli nigi rupa tahu matinro walam yusalli nadi namoto masempajang bala syaitan pi uzuni maka itemi tudu cilin na oko setangi. Jadi matu letuki bola tak ke anak tak matin romopi tak bampai sujada bitina ajak mau tu pelak deki macai matu nak pergi Makkah dah otok noh ya mana nanti misi tak docilin nah sebab makorna Nabi tak sallallahu alaihi wasallam magirunat yang Nabi tak sallallahu alaihi wasallam matin roku subuh yare kana suruki moto nareko subi mas sempajang. Nah sebab maka di lalan na kita ia tu nareko matin roki narapi gangkan na subuh pura nasioki pali setangi. Jadi ternyata ia rosetangi pak bu pura ki nasio nasabak telu pasiona. Ia kodenre pasad dingi watun na mangaji masigi motoki maka talega yaitu pasion setangi nomor sebi. Nomor dua na waktu tak pura pasat di lauki si mala jenne melo masam paja subuh tak buka yaitu pasion setangi nomor dua na. Pura ki mak jenne lau ni masam paja subuh pada makukui lenyak mana ni harga tak buka mana ni itu sininna pasion setangi. Na yakia mai garupa tauli palau ngata di nulai buka ia telui pasio nasi tangi wi angka tahu pak bu
si dimi kasih nulle buka iye pasio na setangi we kegayasan nulle ka pamatin roki tendre isak diro mengaji masih mamatuk-matuk ki atompo ki ikut tuh napai mengaji masih depa na masalawa si masih maka daki depa na battawi gangkana iya kumapakoni ro pikirata maka polin tu setangi nas nabi tak sallallahu alaihi wasallam na capu campaki jadi ternyata iro setangi iya kusubi na campak na capu campak toki agana sa setangi maka de setangi alaikan naum lailun tawil alaikan naum lailun tawil alaikan naum lailun tawil alaikan naum atin romokko je atin romokko nape mengaji masih lailun tawil malampe mopi betueh atin romokko pakanja-kanja ki mopi tin romo gangkan nana laki tinro tasyo pengangiro pasyo na setangi jadi hati-hati ki nasabak ternyata iro setangi nasyuki riwatun nasubuhe nasabak telu pasionat gangkan bupa angkasik di amalat tupura na paagroki andre gurutta atau panriteh ilalan na kitab Kasfiatus saja ia pure nakarang andre gurutta Syekh Al-Nawawi Al-Bantani makadana wa min khawasiha idza talaha syakhsun indan naumi ihda wa ishrina marrah nigi rupa tahu mengamalkan bacai bismillahirrahmanirrahim tapal menemu to bismillah to bismillahirrahmanirrahim na bacai yarega na amalkan rimon rimelo nama tindro maka aga nasang andre guru tak tau panritai nomor di aminatil kalaili minasyaiton najagaiki pong Allah subhanahu wa ta'ala pole pengarun nasitangi gangkan na yule moto biasa katau katulu-tulu majatu kon rek kumatinroi maka day andre guru tak tau panritai amalkan bismillah sebelum matinroki nomor 2 penjelasan andre guru tak tau panritai nareko ya amalkan ibaca bismillah bekedo sidi maka dana amina baitihi minasyirkah najagai pun Allah subhanahu wa ta'ala bulata pole perampok pole ripangai alhamdulillah denrek mapambulan na tamaku ko mariolat to kan rali tatalak mana gabata o ko wirilalangi nule mega ni pure baca amalkan bismillah gangkan ade to nalanya ero gabata itu barakat na bismillah nah jadi pong Allah taala pole perampok nomor 3 na nasa andre guru tak to panrena rek ko amalkan bismillah bekedo prosi di melo tak matinro amina min mautil faj'ah amangi yari gana jaga ki pong Allah subhanahu wa ta'ala poli resengi mati mandadak angka tu biasa to mati mandadak maka mau kasih tudat-tudan langsung mati anareko tamalkan itu insyaallah malomo lisut tak lori pong Allah ta'ala bahkan makadeen regurta taupan ritai wa ghairu dzalika minal balaya nandek ko yamal ka baca bismillah bekado prosidi maka mabela manan itu ia tu sirin na cilakai nan nia balai musibai angke melo turu oko kampote jadi tamalkan lalu iro bismillahirrahmanirrahim bekado prosidi nareko melo ki matinroh ya miya biasa wang kalinga tomototta ya kuna podangi anak na ya rega puna maka dah malalan niwan niena lo muteme napa kalau matinro muteme matu kosurumu wat dikapai tambah-tambai maka dah nana malalan niwan ni
lo mutime kupur kutime lo koma jinni ya kupur koma jinni sebelum matindro ko amalkan bismillahirrahmanirrahim nule makor kapap makanya ipak guruangi anak tah nah sebab magi makwaro pura napak guraki andre gurut tak tahu pandrite memang baca bismillah mi tapi luar biasa itu barakah naseng andre gurut tak tahu pandrite. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala makoto propaimang ia kopura ki masam paja subuh na tengi itu nabi tak untuk matinro subuh ya rega makruh hukumnya itu ketika kita tidur ketika selesai sholat subuh ya kumatengangi pengajian makoy matinro ki itu nomor gaga Pak biasa tuh kata matinro ku pengajian nasabah maka dia kilongan ni kapang dia nomor 3 agak maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak lalu tapi biasa ale tak matinro iku pergi mas sampai subuh magi nas Nabi sallallahu alaihi wasallam an-naum ba'da subhi yuzhabur rizqa wal umar nigi rupa tahu pabiasa matinro ia kopure masam paja subuh makalanya itu barakah na dalik na nania umuruna jadi narik kota biasangi matinro subuh lanya ibarakah dalik nania umuru li anna barakata rizqa li ummati fi bukuriha nasaba ia tu barakah na dalik na ummat na Nabi sallallahu alaihi wasallam angkai rimonrinna sampaja subuh jadi ya kupur ki mas sampaja subuh mapakwe mangkalinga pengajian matu maka loki mapalau idi loki mak galung loki mak dara mekit lo mak dara padangkang loki mak dangka nah sebab magi okoni rahasia barakah iwi pura napa turun pung Allah Subhanahu wa taala ia purena pak guraki Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam makoto propaimang nulle meriseng man turisisi tak makadana 2 rakaat tu bawa sempaja sunnah riolona sempaja subuh maka ilolong itu khairum minad dunya wa fiha lelolong maning tulino lolo lisena biasang katau makutana kege iro ya sengi sempaja sunnah pajar narek komelo ki pibali ya sengi tu sempaja sunnah pajar pada mo ya sengi qabliya subuh mas sempaja sunnah ki riolono sempaja subuh kege wattunna ya naritu bainal adzani wal iqamati pure denre bangi sila surat tak mas sempaja subuh asam paja sunnah ki qabliyah ya tu na tu ya sepaja sunnah pajar jadi pada mau itu jadi makor pemahaman nah sebab kata biasa kasih tahu tu deni sepidakan ni kege ya sempaja sunnah pajar kege ya sempaja sunnah qabliyah nah ya kia pada mana mau itu nah ya kia perlu ipaha pupak makadana ya kota mas sempaja sunnah qabliyah atau salat sunnah pajar itu maka ada satu di dalam kitab itu dijelaskan makadana talengi khusus pengupu biasa gitu kapan mas pajar sunnah pada nange pengupu aga terbaca angka tahu dia nak baca pengupu maka dabemi walad dolin langsung ruku dek nomor 3 aga angka tahu baca kuliah ayyuhal kafirun rakaat pertama kul huwallahu ahad rakaat kedua langsung ruku nah ikian jelaskan regut tak tahu panritai makada ia kumailo ki lulungan barakah na ia tu sampai sunnah pajarangi maraka tak coba-coba gere maamalkan khusus pengupu ia naritu rakaat pertama tak baca surah al-insyirah kigia surah al-insyirah alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak ila akhiril ayat. Dari rakaat keduana tabaca surah al-fil
alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Aga alak birana reko yamal kangero maka dia andre gurut tak tahu panritai lam yusib hadzalikal yaumul alam niki tahu angkasya mata tatongi sempaja qabliannya sempaja sunnah pajarangi na baca iro pangupu ri rakaat pertama alam nasra ri rakaat kedua alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil maka di tunakan ki lasa mapamula purata masam paja subuh letuk labun namatan nasoi kanjaan naro iya na ya sengi rahasia na subuh ampe na tiangi nabi tak matinro iya ko pura si ibaca iero angka tutup perlindungan khusus na sabak magi maka dia nabi tak sallallahu alaihi wasallam la yurad du'a'u bainal azani wal iqamah de na mungkin tu na tolak pong Allah Ta'ala perlodongan ta na rekomilodongi palawangan na bangi si bawa kama padon nangi ipurap batawe maka ilodoki angka biasa sahabat makutana maka isruna Allah Ta'ala perlodongan aga willodoangan ripong Allah Ta'ala makanja ukur palawangan na batawi si bawa kama maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam ini manibawa perlodongan aga melo tiloko pong Allah Ta'ala makanja mana meloki milau de cinna lino makanja meloki milau de cinna akhira makanja tuh meloki meloi de cinna nania lino makanja tuh gangkana maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam sahabat baca perlodongan ngeri palawangan nabat tawiletu kama ia naritu Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah tapala ibu pak Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah maka jalak deh paling dongang pak sip di perlodoangan tapi apa isena agbatongan na Allahumma inni as'aluka ipuang milauka okoi di al-afiyah aga betongan na al-afiyah iya al-afiyah pak meg betongan na nomor di asalamakeun nomor 2 adisingeng nomor 3 agalakeun nomor 4 ecelino nia akhirat jadi yoko pura ki mas sampaja sunnah baik sampaja sunnah loro dan lain sebagainya pada nangi subuh terbaca irlepon dongi Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah niyaki ya ko subuhi ingka khusus perlodongan nah iya perlodongan biasa ini pak guru kiko pesantren ni perlodongan guru tak kimangkoso maka dana khusus iko subuhi nah baca perlodongan ipurena pak guru ki nabi tak maka dana Allahumma rabba jibrila wa israfila wa mikala wa muhammadin nabiyil ummi ajirni minan nar khusus iko subuhi Allahumma rabba jibrila wa israfila wa mikala wa muhammadin nabiyil ummi ajirni minan nar aga gunane ro pelodonge nasa gurutta dan nia poli Nabi tak sallallahu alaihi wasallam nigi to baca ro pelodonge dari kupur masam paja subuh maka ipebelai poli ipacalan api neraka ajirni minan nar biasa tum ketena baca zikirina ustaz tak imam maka Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar biasa tangkalinga to iro perlu doa kan dari kubur ke masa baca subuh perlu masa baca sunnah subuh ajirni minan nar nah napa si ipat terus zikiri kege zikiri nomor 2 napa goroki andre gurutta
makadana baca zikri pasio tepe jadi itu tepe bupak perlu isio nasabak magi nasabak itu tepe natasi dia tu petau biasa menre biasa tono na iya kia iya mi perlu ijagai narik kolanya iya ro tepe tah nasabak ikolanya i tepe tak nadene sioi de gaga minnaja kitu matur suri monrina pong Allah taala sikrina makadai ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu puang tu mananungenge al qayyum pakete na sinin na jama-jamangi la ilaha illa anta digaga posa ngadin na idi yeros ya senge zikri pasio tepe serekwam mangi de nalenya yero tepe natasi dia rupa tau nomor taluna zikri na pak guraki andre guru tak tau pandritai makadana bacai zikri serekwam mangi lolongengi decing lino nania akhirat kega yana itu la ilaha illallah al malikul haqqul mubin biasa menemukan patang kalinga pak goroki gurutah la ilaha illallah al malikul haqqul mubin la ilaha illallah dega gapuang sangadina pong Allah subhanahu wa ta'ala al malik raja arung al haqqu tongat-tongangi al mubin man senasai yang ngakui makada degaga arung degaga raja sengadina pong Allah taala man senasa matongat-tongang iero sikiri nomor apana nas nabi sallallahu alaihi wasallam amal kangi ribatu subuh sebelum kama tawe ya sange zikri malaika biasa kapat tutang kalinya zikri malaika ia tu zikri malaika pak gunana papasimpo dale kegero zikri malaika subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah iro ya zikri malaika nigi baca ia zikri masih podal itu aga pas sabari iya nasaba turunna perlodongangi na pak gurangi nabi ta sallallahu alaihi wasallam nasaba angka sahabat na nabi ta sallallahu alaihi wasallam iya ko sigabung si ba sahabat lain itu 5 mekko bawang micawa-cawe tahu dia nang kana micawa gangkan akhirnya nabi tak maka sahabatku aga ya pas sabar itu tulitak ka jendak lampe munawita micawa-cawa dia mau belok macawa-cawa maka dia sahabat purai tadi ko nabi tak sallallahu alaihi wasallam maka dia suruna Allah taala rogi lopu ka aja iya dia nagacau rogiku maka dia nabi tak sallallahu alaihi wasallam aga perogiku maka dia sahabat suruna Allah taala iya nakapan okku watu dik gacau palauku maka daki dangkang dik gacau dangkaku maka daki matanang digacu ega tanat-tanakku maka daki beternak digacu ega peternakku na ye kia iro kasih usahaku iro baluk-balukku dangkangaku megangi rogi megangak mala inrang gangkana deul le tutupi iro modalakna denang kana kambal modal matanat-tanang ka megangi pupuna tak beribawan mi kasih megangi duina ngaliap pupuk na ya asilina gangkan maka dia nabi sallallahu alaihi wasallam melo ku pak gurasi di zikri nai ko amalkan zikri maka lino tulaluko gangkan ni pak guru ni ko nabi makadana baca zikri malaikat iko pura ko masam paja sunnah subuh letukam atau bek kesiratu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah gangkan namalkan dikasih zikri pure pak guru ni nabi sallallahu alaihi wasallam si runtu si peng masih nabi sallallahu alaihi wasallam
maka dah si Nabi tak ai dia pernah berubah tapan tuli tak ke jennak mopi mi cawa-cawa tahu ya ai mamak ko mopi maka dia Nabi tak agak kenok dia pegang perubahan maka dia mega ni perubahan suruh Allah Ta'ala tapi taliu ya pat dino luku pusilat dekat ha agak perpusik ko maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam rimakutan nasabah maka dah iro den rek sikri pura ni omalkang upake na rekodang kanga megala de ni keuntungan na iro dangkang ku we megala de ni ulolonga gangkan nama pedi luku hitung ni mak dar ka mata tananga megala de ni asli no ko tanah ku gangkan nama pedi luku maka dah ke gamelo taroi nah sebab mereka bola ku melo kak mapiru mai masiri kak gangkan nama masiri kak podang nah sebab magi barakakna iro zikri malaika ina rekku ibaca be kasiratu ya rekku pura ki masam paja sunnah subuh latu kamat tawe subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah sininna tamu-tamu labiku anrangnya seleku angkai hadire nah ipasukku iya sempaja subut tae nasabak di tematinro nasabak mumpuni matan asoi maka angkana tu sempaja sunnah ya sengi sempaja sunnah isyrak ya sengi sempaja sunnah isyrak tu berasal dari kata masyrik betonganna waktu terbitnya matahari sempaja sunnah duan rekang melomo pada tu sempaja duhae si dimo aseng na yake daripada padamu ijamah yami ko tetik pi tu ki masem paja sunat tetik arwa ternyata isyraka senna na yake sempaja duhami na yine sempaja duhae na foto-foto kelat ki nabi tah serekom mangita jame tungka asoy pabu magi nasaba itu ilalana perlindungan sempaja duhae angka makadana Allahumma in kana rizqan fis samaa'i fa anzilhu puang narekku iro kasih dalikku angkamu pi ukulami pa anzilhu tepeturungan nak kasih puang wa in kana fil ardi fa akhrijhu maka tu prope mapong narekku iro kasih dalik nagalukku dalik na tanat-tanangku angkamu pi ku ilna tanai fa akhrijhu tapasuran nak kasih puang wa in kana muassaran payasirhu masusah-susah kak kasih makari supongi na iya kia tepuluh morang ngak pong tebukarang ngak lalang serekom mangimat tujuh lalang nyeru sini na ujama-jamai wa in kana ba'idan pakaribhu ipong narek kumabelamu piok kro kasih dalekku pakaribhu maka dapat dapir nak kasih pong wa in kana haraman patakhirhu narekwiro kasi sinin na asele ulolongan ngepole ripalauku angka pale kasi asele de na sekada polikega maka tapacingi puang gangkan na itu tu itu perlodongan na sampaya sunat duha makadana atini ma ataita ibadika sholihin atini ma ataita ibadaka sholihin puang tapakengkangan nak kasih iro sinin na willawi pada padan na purai tapakengkangan sinin na atama tepet na pangallahu subhanahu wa ta'ala dari kupurni masampaya subuh purani masampaya sunnah subuh puraki masikri mak baca Quran na itu tu dendre sebawa sampajang isra nanya sampaja sunnah duha maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam tolongen itu apalang pada narekomen riti haji dan umrah taman sempurna ia pakasiang ia purena perintangi pengallahu subhanahu wa ta'ala
Naniasak diwi penguli na denri pak batang makadana as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Na perlu ipahan Bapak Ibu sekalian makadana sidinna penguli waktu sempajang silangat cara penguli nania tanra natama watue ia naritu sempaja subuhi ia sempaja loroe asra magharibi isa pada mana tu carana pak bangi muliki na ia sempaja subuhi silangan aga pasilangan ni nasaba angka natambai iropa batta makadana as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Aga betongan na makade pak batta pada moto kikmas sempajang nasaba ia tu sempajangi lebih makanja inayatin roe nabi nengi wedingi pak batak denri gor makadana sininna tawi aku anralie pada moto kikmas sempaja subuh nasaba itu sempajangi melebihi nayatin roe na iya natu na pak guru ki nabi ta makadana yako bangi subuh tawe yako nabace pak batta as-salatu khairum minan naum agai baca pak agai baca sadaqta wa bararta wa ana dzalika minasyahidin betongan na sadaqta tongelak de itu mupawe lebih makanja itu mas sempajak daripada mantin roy wa bararata mamagi-magi nalekko ala birpong Allah subhanahu wa ta'ala na iya menjadi saksi maturi asrimun rinna pong Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi iro ibaca sodakta wa bararata na perlu ibah Bapak Ibu sekalian makadana ia sempaja subuewe ia naritu selesai di perintahna pong Allah subhanahu wa ta'ala pura nilodongan langsung Nabi tak sallallahu alaihi wasallam maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik li ummati fi bukuriha Allahumma barik li ummati fi bukuriha buang tepak baraka isininna atanna angkai okko anralie ia angkai masam pajasubu nan loy mak biri jama jadi pura gitu nih lo doang Nabi tak sallallahu alaihi wasallam makadana nigi to moto masam pajang masam pajasubu naina palomak biri jama Nabi tak sallallahu alaihi wasallam pura milodong ki langsung ripong Allah subhanahu wa ta'ala serikom mangine baraka kiki pong Allah subhanahu wa ta'ala gangkan nama kede Nabi tak sallallahu alaihi wasallam man nama walam yusolli bala syaitan pi uzuni tangkalinga madeceng ibu pak letuki matu boleh angka anak tangkapo tak terpeletukan ni maka dia Nabi tak nama walam yusalli nigi rupa tahu matinro walam yusalli nadi namoto masam pajang bala syaitan pi uzuni maka itemi tuduh cilin na oko setan ni jadi matu letuki bola tak ke anak tak matin romopi tak bampai sujada bitina ajak mau tu pelak deki macai matu napa ki maka dah otok noh ya mana nanti misi tak do cilin
Nasabak makorna Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Magiro natyang Nabi tak sallallahu alaihi wasallam matindro kusubi yare gana suruki moto nareko subi masampayang. Nasabak makadi lalan na kita iya tu nareko matindro ki narapi gangkan nasubu pura nasyoki pali setangi. Jadi ternyata iya rosetangi pak bu pura ki nasyo nasabak telu pasiona. Iya kodenre pasad dingi watun na mangaji masigi motoki maka talega ya itu pasiona setangi nomor sebi. Nomor 2 na waktu tak pura pasad di lauki si mala jenne melo masam paja subuh tak buka si itu pasiona setangi nomor 2 na. Pura ki majene launi masam paja subuh pada makukui lenyak mana ni harga tak buka mana ni itu sininna pasiona setangi. Na iya kia mai garupa tauli palau ngata di nulai buka iya telui pasiona setangi wi. Angkat tahu pak bu si dimi kasih nulle buka iya pasiona setangi wi kegayasan. Nulle ka pamatin roki tendre isak diro mengaji masih mamatuk ki atau ki kutuh napai mengaji masih depa nama masalawat si masih maka daki depa nabat tawi gangkana iya kumapakoni ro pikirata maka polin tu setangi nas Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na capu campaki. Jadi ternyata iro setangi iya kusubi na campak na capu campak toki agana setangi maka de setangi alaikan naum lailun tawil alaikan naum lailun tawil alaikan naum lailun tawil alaikan naum atin romok poje atin romokko nape mengaji masih lailun tawil malampe mo pi betue atin romokko pakanja-kanja ki mo pi tin romo gangkan nana laki tinro tasyo pengangiro pasyo na setangi. Nah, jadi hati-hati ki nasabak ternyata iro setangi nasyuki riwatun nasubuhe nasabak telu pasiona gangkan bupa angkasik di amalat tupura na pa agroki andre gurutta atau panriteh ilalan na kitab Kasfiatus saja ia pure nakarang andre gurutta Syekh Al-Nawawi Al-Bantani makadana wa min khawasiha idza talaha syakhsun indan naumi ihda wa ishrina marrah nigi rupa tahu mengamalkannya bacai bismillahirrahmanirrahim tapal manamoto bismillah to bismillahirrahmanirrahim na bacai yarega na amalkan rimon rimelo na matindro maka aga nasang andre gurutta atau pandritai nomor di aminatil kalaili minasyaiton najagaiki pong Allah subhanahu wa ta'ala pole pengarun na setangi gangkan na yule moto biasang katau katulu-tulu majatu kon reko matinroi maka day andre gurutta atau pandritai amalkan bismillah sebelum matinroki. Nomor 2 na penjelasan andre gurutta atau pandritai na reko ya amalkan ibaca bismillah ke-20 sidi maka dana amina baitihi minasyirkah najagai pun Allah subhanahu wa ta'ala bulata boleh perampok boleh ripangai alhamdulillah denre mapamulan na itamaku ko mariolat to kwanrali tatalak mana gabata o ko wirilalangi nule mega ni pure baca amalkan bismillah gangkan ade to na analanya ero gabata itu barakat na bismillah na jagi pong Allah taala pole perampok nomor 3 na nasa andre gurutta to panrena rekko iamalkan bismillah be ke-20 di melo tak matinro
amina min mautil faj'ah amangi yari gana jaga ki pengallahu subhanahu wa ta'ala polir ya sengi mati mendadak angka tu biasa tau mati mendadak maka mau kasih tudat-tudan langsung mati anareko tamalkan itu insyaallah melomo lisut tak lori pong Allah ta'ala bahkan makadian regurta tau panritai wa ghairu dzalika minal balaya nandek ko yamal ka baca bismillah bekado prosidi maka mabela manan itu ia tu sidin na cilakai nan nia balai musibai angke melo turu oko kampot teh. Jadi tamalkan lalu iro bismillahirrahmanirrahim bekado prosidi narek ko melo ki matinroh ya miya biasa wang kalinga tomototta ya kuna podangi anak na ya rega puna maka dah malalan niwan niena lo muteme napa kalau matinro muteme matu kosurumu wat dikapai tambah-tambai maka dah nana malalan niwan ni lo muteme kupuro kuteme lo komak jinne ya kupuro komak jinne sebelum matinro ko amalkan bismillahirrahmanirrahim nule makoro kabab makanya ipak guruangi anak tah nah sebab magi makoro pura napak guraki andre gurut tak tahu panrite memang baca bismillah mi tapi luar biasa itu barakah naseng andre gurut tak tahu panrite. Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala makoto propaimang iya kopura ki masam paja subuh na tengi tu nabita untuk matinro subuh ya rega makruh hukumnya itu ketika kita tidur ketika selesai sholat subuh ya kumatengangi pengajian makoy matinro ki de to nomor gaga Pak biasa tu kata matinro ku pengajian nasabah maka dia kilongan ni kapan dia nomor gaga maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak lalu tapi biasa ale tak matinro iku pergi mas sampai subuh magi nas Nabi sallallahu alaihi wasallam an-naum ba'da subhi yuzhabur rizqa wal umar nigi rupa tau pabiasa matinro ia kopure masam paja subuh makalanya itu barakah na dalik na nia umuruna jadi narik kota biasangi matinro subuh lanya ibarakah dalik na nia umuru li anna barakata rizqa li ummati fi bukuriha nasaba ia tu barakah na dalik na umat na Nabi sallallahu alaihi wasallam angkai rimonrin na sampaja subuh jadi ya kopur ki mas sampaja subuh mapakwe mangkalinga pengajian matu maka loki mapalau idi loki mak galung loki mak dara mekit lo mak dara padangkang loki mak dangka nah sebab magi okoni rahasia barakah iwi pura napa turun pung Allah subhanahu wa ta'ala ia purena pak guraki Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam makoto propaimang nulle meriseng man turisisi tak makadana 2 rakaat tu bawa sempaja sunnah riolo na sempaja subuh maka ilolongin itu khairum minad dunya wa fiha lelolong maning tulino lolo lisena biasang katau makutana kege iro ya sengi sempaja sunnah pajar narekomelo ki pibali ya sengi tu sempaja sunnah pajar pada mo ya sengi qabliya subuh mas sempaja sunnah ki riolo no sempaja subuh kege watunna ya naritu bainal adzani wal iqamati pure denre bangi sila surat tak mas sempaja subuh asam paja sunnah ki qabliyah ya tu na tu ya sepaja sunnah pajar jadi pada mau itu jadi makor pemahaman nah sebab kata biasa kasih tahu tu deni sebidakan ni kege ya sempaja sunnah pajar kege ya sempaja sunnah qabliyah nah ya kia pada mana mau itu
Nah ia kia perlu ipaha bupa makadana ia kota masam paja sunnah qabliyah atau salat sunnah fajar itu, maka ada satu di dalam kitab itu dijelaskan makadana talengi khusus pengupu. Biasa gitu kapan masam paja sunnah pada nange pengupu aga terbaca. Angka tahu dia nak baca pengupu maka dabe mi walad dolin langsung ruku dek nomor 3 aga. Angka tahu baca kuliah ayyuhal kafirun rakaat pertama, kul huwallahu ahad rakaat kedua langsung ruku. Nah ikian jelaskan regut tak tahu panritai makada ia kumailoki lulungan barakatna ia tu sampai sunnah pajarangi maraka ta coba-coba gere maamalkan khusus pengupu ia naritu rakaat pertama ta baca surah Al-Insyirah. Kigia surah Al-Insyirah alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak ila akhiril ayat. Di rakaat keduana ta baca surah Al-Fil alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Aga albirna reko yamalkan ngero maka dia regurut tak tahu panritai lam yusib hadzalikal yaumul alam niki ni tahu angka siamata tatongi sempaja qabliannya sempaja sunnah pajarangi na baca iro pengupu ri rakaat pertama alam nasyrah ri rakaat kedua alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil maka di tunakan ki lasa mapamula purata masam paja subuh letuk labun namatan nasoi kanjaan naro iya na yasengi rahasia na subuh ampe na tenge nabi tak matindro iya ko pura si ibaca iero angka tutup perlindungan khusus nasabak magi maka di nabi tak sallallahu alaihi wasallam la yurad du'a'u bainal azani wal iqamah de na mungkin tu na tolak pong Allah Ta'ala perlodongan ta na rekomilodongi palawangan na bangi si bawa kamae padon nangi ipura batawe maka ilodoki angka biasa sahabat makutana maka da isuruna Allah Ta'ala perlodongan aga willodoangan ripong Allah Ta'ala makanja ukur palawangan na batawi si bawa kama maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam ini manibawa perlodongan aga melo tiloko pong Allah Ta'ala makanja mana meloki milau de cinna lino makanja meloki milau de cinna akhirat makanja tuh meloki meloi de cinna nania lino makanja tuh gangkana maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam sahabat bacai perlodongan ngeri palawangan nabatawi letu kama ia naritu Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Tapala bupa. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Makan jalak deh palidongan pak. Sip di perlodoangan tapi apa isena. Agbat tonganna. Allahumma inni as'aluka ipuang milauka okoi di al-afiyah. Aga betongan na al-afiyah iya al-afiyah pa may betongan na nomor 1 di asalamakeun nomor 2 adisingeng nomor 3 agalakeun nomor 4 dicelino na nia akhirat. Jadi yoko pura ki mas sempaja sunnah baik sempaja sunnah loro dan lain sebagainya pada nange subuh terbaca irlepon dongi Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Niyaki ya ko subuhi ingka khusus perlodongan nah. Iya perlodongan biasa ini Pak Guru kiko pesantren ni perlodongan guru ta kimangkoso maka dana khusus iko subuhi nah baca perlodongan ipurena Pak Guru ki nabi tak maka dana
Allahumma rabba Jibrila wa Israfila wa Mikala wa Muhammadin nabiyil ummi ajirni minan nar. Khusus ikut subuh. Allahumma rabba Jibrila wa Israfila wa Mikala wa Muhammadin nabiyil ummi ajirni minan nar. Aga gunanya pelodongnya nasa gurutta dan nia boleh Nabi tak sallallahu alaihi wasallam nigi to baca pelodongnya dari kupur masam paja subuh maka ipebelai polir ipacalan api neraka ajirni minan nar. Biasa tung ketena baca zikrina ustaz tak imam maka Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Biasa tangkalinga to iro perlu doa dari kubur ke masam baca subuh perlu masam baca sunnah subuh ajirni minan nar. Nah inapa si ipat terus zikri kege zikri nomor 2 napa goroki andre gurutta maka dana baca zikri pasio tepe jadi itu tepe bupak perlu isio nasabak magi nasabak itu tepat natasi dia tu petau biasa minre biasa tono na iya kia iya mi perlu ijagai narik kolanya iya ro tepat tah nasabak i kolanya i tepat tak nadene sioi de gaga minnaja kitu matur resuri monrina pong Allah taala sikrina makadai ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu puang tu mananungenge al qayyum pakete na sinin na jama-jamangi la ilaha illa anta digaga posa ngadin na idi yeros ya senge zikri pasio tepe serekwam mangi de nalenya yero tepe natasi dia rupa tau. Nomor taluna zikri napak guraki andre guru tak tahu pandritai maka dana bacai zikri serekwam mangi lolongengi dicing lino nania akhirat kega ia naritu la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Biasa menemukan patang kalinga napak goroki gurutah la ilaha illallah al malikul haqqul mubin la ilaha illallah dega gapuang sangadina pong Allah subhanahu wa ta'ala al malik raja arung al haqqu tungat-tungangi al mubin man senasai yang ngakui makada dega ga arung dega ga raja sangadina pong Allah taala man senasa matungat-tungang iya rosikiri nomor apana nas Nabi sallallahu alaihi wasallam amal kangi ribatu subuh sebelum kama tawe ya sange zikri malaika biasa kapat tutang kalinga zikri malaika ia tu zikri malaika pak gunana papasimpo dale kegero zikri malaika subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah iro ya zikri malaika nigi baca iya zikri masih modal itu aga pas sabari iya nasaba turunna perlodongangi napak gurangi Nabi tak sallallahu alaihi wasallam nasaba angka sahabat na Nabi tak sallallahu alaihi wasallam ia ko sigabung si ba sahabat lain itu 5 mekko bawang micawa-cawe tahu di nang kana micawa gangkan akhirnya Nabi tak maka sahabatku aga ya pas sabar itu tulitak ka jendak lampai monawita micawa-cawa dia mau belok macawa-cawa maka dia sahabat purai tadi ko Nabi tak sallallahu alaihi wasallam maka dia suruna Allah taala rogi lopu ka aja iya dia nagacau rogiku maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam aga porogiku maka dia sahabat suruna Allah taala iya nakapang okku watu di gacau palauku maka daki dangkang di gacau dangkaku
maka daki matanatan oh digacu ega tanat-tanatku maka daki beternak digacu ega peternakku na ye kia iro kasih usahaku iro baluk-balukku dan kengaku megangi rogi megangak mala inrang gang kana deul le tutupi iro modalana dia nang kana kambal modal matanatan ka megangi pupuna tak beribawa mi kasih megangi duina ngaliak pupuk na ya asilina gangkan maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam melo ku pak gurasi di zikri na ko amalkan zikri ewe maka lino tulaluko gangkan ni pak guru ni ko Nabi makadana baca zikri malaikat iko pura ko masam paja sunnah subuh letukam atau bek kesiratu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah gangkan namalkan dikasih zikri pure pak guru ni Nabi sallallahu alaihi wasallam si runtu si peng masih Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dah si Nabi dia pernah berubah tapana tuli tak kejennak mopi mi cawa-cawa tahu mamak ko mopi maka dia Nabi agak kenok dia pegang perubahan maka dia mega ni perubahan surana Allah Ta'ala tapi taliu ya pak dino luku pusilat dekat agak perpusik ko maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam rimakku tanasa bae maka dah iro den rek sikri pura ni omalkang upake na rekodang kanga megalak dek ni keuntungan na iro dangkang aku megalak dek ni ulolonga gangkan nama pedi luku hitung ni mak darat kak mata tananga megalak dek ni asli no ko tanang aku gangkan nama pedi luku maka dah ke gamelo utaro nah sebab mega gula aku melo kak mapiru mai masiri kak gangkan nama siri kak podang ni nah sebab magi barakakna iro zikri malaikat ina rekku ibaca bek kasiratu ya rekku pura ki masam paja sunnah subuh latuk kamat tawe subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah sininna tamo-tamo labiku anrangnya selesai-selesai angkai hadire nah ipasukku iya sempaja subut tae nasabak di tematinro nasabak mumpuni matan asoi maka angkana tu sempaja sunnah ya sengi sempaja sunnah isyrak ya sengi sempaja sunnah isyrak tu berasal dari kata masyrik betonganna waktu terbitnya matahari sempaja sunnah duan rekang melomo pada tu sampaya duha si dimo aseng na yake daripada padamu ijamah yami ko tatik pitu ki masam paja sunat tatik arwa ternyata isyraka senna na yake sampaya duha mi na yine sampaya duha na foto-foto kelat ki nabitah serekom mangita jame tungka asoi pabu magi nasaba itu ilalana perlindungan na sampaya duha angka makadana Allahumma in kana rizqan fis samaa'i fa anzilhu puang narekku iro kasih dalikku angkamu piukulami fa anzilhu tepeturungan nak kasih puang wa in kana fil ardi fa akhrijhu maku tu prope mapong narekku iro kasih dalik na galukku dalik na tanat-tanangku angkamu piuku ilna tanai fa akhrijhu tapasuran nak kasih puang wa in kana muassaran payasirhu masusah-susah kak kasih makari supongi na iya kia tepuluh morang ngak pong tebukarang ngak lalang serekom mangimat tujuh lalang nyeru sini nak ujamai wa in kana ba'idan pakaribhu ipong narek kumabelamu piokor kasih dalekku pakaribhu maka dapat dapir nak kasih puang wa in kana haraman patakhirhu narekwiro kasih sinin na asele ulalong ngipole ripalauku angka pale kasih asele de naisa kada polikega maka tapacingi puang
gangkan itu tu perlodongan na sampaya sunna duha makadana atini ma ataita ibadika sholihin atini ma ataita ibadaka sholihin puang tapakengkangan nak kasih iero sininna willawi pada padanna purai tapakengkangan sininna atama tepet na pangallahu subhanahu wa ta'ala nariko purani masampaya subuh purani masampaya sunnah subuh puraki masikri mak baca Quran na itu tu denre sebawa sampajang isra nanya sampaya sunnah duha maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam lolongen itu apalang pada narekomen riki haji dan umrah taman sempurna ia pakasiang ia purena perintangi pengallahu subhanahu wa ta'ala naniasak biwi pengulik nadenrik pak batang makadana as-salatu khairum minan naum as-salatu khairum minan naum. Na perlu ipahan Bapak Ibu sekalian makadana sidinna penguli waktu sempajang sileangan cara penguli nania tanra natama waktu ia naritu sempaja subuh ia sempaja lorowe asra magharibi isya pada mana tu carana pak bangi muliki na ia sempaja subuh sileangan aga pasileangan ni nasaba angka natambai iro pak batta makadana as-salatu khairum minan naum as-salatu khairum minan naum aga betongan na maka de pak battah pada moto kikmas sempajang nasaba ia tu sempajangi lebih makanja inayatin roe nabi nengi wedingi pak batta denri gor makadana sininna tawi aku anrali pada moto kikmas sempaja subuh nasaba itu sempajangi melebihi nayatin roe na iya na tu na pak guru ki nabi ta makadana yako bangi subuh tawi yako na baca pak batta as-salatu khairum minan naum agai baca pak agai baca sadaqta wa bararta wa ana dzalika minasyahidin betongan na sadaqta tongelak de itu mupawe lebih makanja itu mas sempaja daripada mantuin roy wa bararta mamagi-magi nalekko ala bir pengallahu subhanahu wa ta'ala na iya menjadi saksi maturi asrimun rinna pengallahu subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi iro baca sodakta wa bararta na perlu ibah Bapak Ibu sekalian makadana ia sempaja subuewe ia naritu selesai di perintahna pengallahu subhanahu wa ta'ala pura nilodongan langsung Nabi tak sallallahu alaihi wasallam maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik li ummati fi bukuriha Allahumma barik li ummati fi bukuriha buang tepak baraka isininna atanna angkai okko anralie ia angkai masam pajasubu nan loy mak biri jama jadi pura gitu nih lo doang Nabi tak sallallahu alaihi wasallam makadana niki to moto masam pajang masam pajasubu naina palomak biri jama
Nabi tak sallallahu alaihi wasallam pura milodong ki langsung ripong Allah subhanahu wa ta'ala serikom mangine baraka kiki pong Allah subhanahu wa ta'ala. Gangkan nama kede Nabi tak sallallahu alaihi wasallam man nama walam yusolli bala syaitan pi uzuni. Tangkalinga madeceng ibu pak letuki matu boleh angka anak tangkap pot atau peletukan ni. Maka dia Nabi tak mam nama walam yusalli nigi rupa tahu matinro walam yusalli nadi namoto masempajang bala syaitan pi uzuni maka itemi tudu cilin na oko setangi. Jadi matu letuki bola tak ke anak tak matin romopi tak bampai sujada bitina ajak mo tak pelak deki macai matu napaki maka dah otok noh ya mana na temisi tak do cilinai na sebab makorna Nabi tak sallallahu alaihi wasallam magirro na tiangi Nabi tak sallallahu alaihi wasallam matinro kusubui yare gana suruki moto nareko subi mas sempajang. Nah sebab maka di lalan na kita iya tu nareko matin roki narapi gangkan na subuh pura nasioki pali setangi. Jadi ternyata iya rosetangi pak bu pura ki nasio nasabak telu pasiona. Iya kodenre pasad dingi watun na mangaji masigi motoki maka talaga yaitu passion setangi nomor sebi. Nomor dua na waktu tak pura pasat di lauki si mala jenne melemas sampaja subuh tak buka situ passion setangi nomor dua na pura ki ma jenne lau ni mas sampaja subuh pada makukui lenyak mana ni harga tak buka mana ni itu sininna passion setangi. Na yakia mai garupa tauli palau ngata di nulai buka ia telui pasio nasi tangi we angkat tahu pak bu si dimi kasih nulai buka ia pasio nasi tangi we kegayasan nulai ka pamatin roki tendre isak diro mengaji masih mamatuk ki atau mpoki ikut tuh napai mengaji masih depa nama masalawat si masigi maka daki depa nabat tawi gangkana iya ko mapakoni ro pikirata maka polin tu setangi nas Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na capu campaki. Jadi ternyata iro setangi iya ko subi na campak na capu campak toki agana sa setangi maka de setangi alaikan naum lailun tawil alaikan naum lailun tawil alaikan naum lailun tawil alaikan naum atin romok poje atin romokko nape mengaji masih lailun tawil malampe mo pibat duwe atin romokko pakanja-kanja ki mo bitin romo gangkan nana laki tinro tasyo pengangiro pasio na setangi. Jadi hati-hati ki nasabak ternyata iro setangi nasyo ki riwatun nasubuhe nasabak telu pasiona gangkan na bupa ang kasih di amalat tupura na paaguraki andre gurutta atau panrite ilalan na kitab Kasfiatus saja ia pure nakarang andre gurutta Syekh Al-Nawawi Al-Bantani makadana wa min khawasiha idza talaha syakhsun indan naumi ihda wa ishrina marrah nigi rupa tahu mengamalkan ni bacai bismillahirrahmanirrahim tapala menemu to bismillah to bismillahirrahmanirrahim na bacai yarega na amal kangi rimon rimelo na matindro maka aga nasang andre guru tak tau panritai nomor di aminatil kalaili minasyaiton
najagaiki pong Allah subhanahu wa ta'ala pole pengarun nasitangi gangkan na yule moto biasa katau katulu-tulu majatu kon rek kumatinroy maka day yang regurta atau panritai amalkan bismillah sebelum matinroki nomor 2 na penjelasanan regurta atau panritai na reko ya amalkan ibaca bismillah bekedo sidi maka dana amina baitihi minasyirkah najagai pun Allah subhanahu wa ta'ala bulata pulih perampok pulih ripangai alhamdulillah denrek mapamulan na itamaku aku mario letuk kuandrali tataluk mana gabata aku wirilalengi nule mega ni pure baca amalkan bismillah gangkan adik to nalanya iro gabata itu barakat na bismillah najagi pun Allah ta'ala pulih perampok nomor 3 na nasa ngan regurta atau panrena reko iamalkan bismillah bekedo prosi di melo tak matinro amina min mautil faj'ah amangi yari gana jaga ki pong Allah subhanahu wa ta'ala poli resengi mati mandadak angka tu biasa to mati mandadak maka mau kasih tudat-tudan langsung mati ana reko tamalkan itu insyaallah melomo lisut tak lori pong Allah ta'ala bahkan maka den regurta taupan ritai wa ghairu dzalika minal balaya nandek ko yamalka baca bismillah bekedo prosidi maka mabela manan itu ia tu sirin na cilakai nan nia balai musibai angke melo turu oko kampote jadi tamalkan lalu iro bismillahirrahmanirrahim bekedo prosidi narekomelo ki matinroh ya miyak biasa wang kalinga tomotota ya kuna podangi anak na ya regapona maka dah malalan ni wan niena lo muteme napa kalau matinroh muteme matu kosurumu wat dikapai tambah-tambah maka dah nana malalan ni wan ni lo muteme kupuro kuteme lo komak jinne ya kupuro komak jinne sebelum matinro ko amalkan bismillahirrahmanirrahim nule makoro kabab makanya ipak guruangi anak tah nah sebab magi makoro pura napak guraki andre gurut tak tahu panrite memang baca bismillah mi tapi luar biasa itu barakah naseng andre gurut tak tahu panrite Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala makoto propaimang ia kopuraki masam paja subuh natengi itu nabi tak untuk matinro subuh ya rega makruh hukumnya itu ketika kita tidur ketika selesai sholat subuh ya kumatengangi pengajian makoi matinro kide itu nomor gaga Pak biasa tuh kata matinro ku pengajian nasabah maka dia kilongan ni kapan dia nomor 3 maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak lalu tapi biasa ale tak matinro iku pergi mas sampai subuh magi nas Nabi sallallahu alaihi wasallam an-naum ba'da subhi yuzhabur rizqa wal umar nigi rupa tahu pabiasa matinro ia kopure masam paja subuh makalanya itu barakah na dalik na nania umuruna jadi narik kota biasangi matinro subuh lanya ibarakah dalik nania umuru li anna barakata rizqa li ummati fi bukuriha nasaba ia tu barakah na dalik na ummat na Nabi sallallahu alaihi wasallam angkai rimonrinna sampaja subuh jadi ya kupur ki mas sampaja subuh mapakwe mangkalinga pengajian matu maka loki mapalau idi loki mak galung loki mak dara mekit lo mak dara padangkang loki mak dangkang nah sebab magi okoni rahasia barakah iwi pura napa turun pun Allah subhanahu wa ta'ala ia purena pak guraki Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam makoto propaimang
nulle meriseng mana turisisi tak makadana 2 rakaat tu bawa sempaja sunnah riolona sempaja subuh maka ilolong itu khairum minat dunia wa fiha lelolong maning tulino lolo lisena biasang katau makutana kege iro ya sengi sempaja sunnah pajar narekomelo ki pibali ya sengi tu sempaja sunnah pajar pada mo ya sengi qabliya subuh mas sempaja sunnah ki riolono sempaja subuh kege watunna ya naritu bainal adhani wal iqamati pure denre bangi sila surat tak masam paja subuh asam paja sunnah ki qabliyah ya tu na tu ya sepaja sunnah pajar. Jadi pada mau itu jadi makor pemahaman sebab kata biasa kasih tahu tu deni sepidakan ni kege ya sempaja sunnah pajar sege ya sempaja sunnah qabliyah na ya kia pada mana mau itu. Nah ia kia perlu ipaha upa makadana ia kota masam pajar sunnah qabliyah atau salat sunnah pajar itu maka ada satu di dalam kitab itu dijelaskan makadana talengi khusus pengupu. Biasa gitu kapan masam pajar sunnah pada nange pengupu agak terbaca. Angka tahu dia nak baca pengupu maka dapat miwalak dolin langsung ruku dia nak merigaga. Angka tahu baca kuliah ayyuhal kafirun rakaat pertama, kul huwallahu ahad rakaat kedua langsung ruku. Nah ikian jelaskan regut tak tahu panritai maka dah ia komai loki lulungan barakat na ia tu sampai sunnah pajarangi mereka tak coba-coba gere maamalkan khusus pengupu ia naritu rakaat pertama tak baca surah Al-Insyirah. Kigia surah Al-Insyirah alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak ila akhiril ayat. Di rakaat keduana tak baca surah Al-Fil alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Aga alak birana reko yamalkan ngerong maka dia andre gurut tak tahu panritai lam yusib hadzalikal yaumul alam niki ni tahu angka siamata tatongi sempaja qabliya nanya sempaja sunnah pajarangi na baca iro panupu ri rakaat pertama alam nasyrah ri rakaat kedua alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil maka di tunakan naki lasa mapamula purata masam paja subuh letuk labun namatan nasoi kanjaan naro ia na yasengi rahasia na subuh ampe natengi nabi tak matindro ia ko pura si ibaca iero angka tutu perlindungan khusus na sabak magi maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam la yurad du'a bainal azani wal iqamah de na mungkin tu na tolak pong Allah taala perlindungan ta na rekomilodongi palawangan na bangi si bawa kamai padonangi ipurap batawe maka ilodoki angka biasa sahabat makutana maka isruna Allah taala perladongang aga willo doang ripong Allah taala makanja ukur palawangan na batawi sibawa kama maka dia Nabi ta sallallahu alaihi wasallam idi manibawa perladongang aga melo tiloko pong Allah taala makanja mana meloki milau de cinna lino makanja meloki milau de cinna akhira makanja tu meloki milau de cinna nania lino makanja tu gangkan maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam sahabat baca perlodongan ngeri palawangan nabat tawiletu kama ia naritu Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Tapalak lupa. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah.
maka jalak deh pali dongai pak sit di perlo doangan tapi apa isena agbat tongan na Allahumma inni as'aluka ipuang milauka okoi di al-afiyah agbat tongan na al-afiyah iya al-afiyah pak meg betongan na nomor sit di asalamakeun nomor 2 adisingeng nomor 3 agalakeng nomor 4 dicelino nania akhirat. Jadi yoko pura ki mas sempaja sunnah baik sempaja sunnah loro dan lain sebagainya pada nange subuh terbaca irlepon dongi Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah niyaki ya ko subuhi ingka khusus perlodongan nah iya perlodongan biasa ini pak guru kiko pesantren ni perlodongan guru ta kimangkoso maka dana khusus iko subuhi nah baca perlodongan ipurena pak guru ki nabi tak maka dana Allahumma rabba jibrila wa israfila wa mikala wa muhammadin nabiyil ummi ajirni minan nar khusus iku subuh Allahumma rabba jibrila wa israfila wa mikala wa muhammadin nabiyil ummi ajirni minan nar aga gunane pelodongina segurta dan nia boleh Nabi tak sallallahu alaihi wasallam nigi to baca pelodongi dari kupur masam paja subuh maka ipebelai polir ipacalan api neraka ajirni minan nar biasa tum ketena baca zikrina ustaz tak imam maka Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar biasa tangkalinga to iro perlu doa dari kubur ke masa baca subuh perlu masa baca sunnah subuh ajirni minan nar nah inapa si ipat terus zikri kege zikri nomor 2 napa goroki andre guruta maka dana baca zikri pasio tepe jadi itu tepe bupak perlu isio nasabak magi nasabak itu tepat natasi dia tu petau biasa minre biasa tono nah iya kia iya mi perlu ijagai narik kolanya iya ro tepat tah nasabak i kolanya i tepat tak nadene sioi de gaga minnaja kitu matur resori mondring na Allah taala sikrina makadai ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu puang tu mananungenge al qayyum pakete nasiminin na jama-jamangi la ilaha illa anta digaga posangadin na idi yeros ya senge zikri pasio tepe serekomangi de nalar de nalenya yero tepe natasi dia rupa tahu nomor taluna zikri na pak guraki andre guru tak tahu pandritai maka dana bacai zikri serekomangi lolongen dicing lino nania akhirat kega yana itu la ilaha illallah al malikul haqqul mubin biasa menemukan patang kalinga napa goroki gurutah la ilaha illallah al malikul haqqul mubin la ilaha illallah dega gapuang sangadina pong Allah subhanahu wa ta'ala al malik raja arung al haqqu tongat-tongangi al mubin man sanasai yang ngakui makada dega ga arung dega ga raja sangadina pong Allah taala man nasa matongat-tongang iro sikiri nomor apana nasa nabi sallallahu alaihi wasallam amal kangi ribatu subuh sebelum kama tawe ya sange zikri malaikat biasa kapat tutang kalinga zikri malaikat ia tu zikri malaikat pak gunana papasimpo dale kegero zikri malaikat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah
subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Iro ya zikri malaikat. Ni baca ia zikri masih podal itu. Aga pas sabari ia nasaba turunna perlodongangi na pak gurangi Nabi ta sallallahu alaihi wasallam nasaba angka sahabat na Nabi ta sallallahu alaihi wasallam ia ko sigabung si ba sahabat lain itu 5 mekko bawang micawa-cawe tau di nang kana micawa gangkan akhirnya Nabi tak maka sahabatku aga ye pas sabar itu tulitak ka jendak lampai munawita micawa-cawa di mo bilog macawa-cawa maka dia sahabat purai tadi ko Nabi tak sallallahu alaihi wasallam maka dia suruna Allah taala rogi lopu ka aje iya dia nagaco ege rogiku maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam aga perogiku maka dia sahabat suruna Allah taala iya na kapan okku tu di gaco ege palauku maka daki dangkang di gaco ege dangkaku maka daki matanang di gaco ege tanah-tanahku maka daki beternak di gaco ege peternakku na iya kia iro kasih usahaku iro baluk-balukku dangkang aku megangi rogi megangak malah inrang gangkana deul le tutupi iro modalakna dia nang kana kambal modal matanang ka megangi pupuna tak beribawan mi kasih megangi duina ngaliap pupuk na ya asilina gangkana maka dia Nabi ta sallallahu alaihi wasallam melo ku pak gurasi di zikri nai ko amalkan zikri ewe maka lino tulaluko gangkan ni pak guru ni ko Nabi ta makadana baca zikri malaikat iko pura ko masam paja sunnah subuh letukam atau webek kesiratu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah gangkan namalkan dikasih zikri pura pak guru ni Nabi ta sallallahu alaihi wasallam si runtu si peng masih ba Nabi ta sallallahu alaihi wasallam maka dah si Nabi ta dia pernah berubah tapana tulitak ke jennak mopi micawa-cawa tahu mamakko mopi maka dia Nabi ta agak kenok dia pega perubahan maka dia mega ni perubahan suruna Allah taala tapi taliu ya pat dino luku pusilat dekat agak perpusik ko maka dia Nabi ta sallallahu alaihi wasallam rimakku tanasa bae maka dah iro den rek sikri pura ni omalkang upake na rekodang kanga megala de ni keuntungan na iro dangkang ku megala de ni ulolonga gangkan nama pedi luku hitung ni mak darat ka matana-tananga megala de ni asli na ko tanah-tanah ku gangkan nama pedi luku maka dah ke gamelo utaro nah sebab mereka bola-bola aku melo kak mapiru mai masiri kak gangkan nama masiri kak podani nah sebab magi barakat na iro zikri malaikat ina rekku ibaca be kasiratu ya rekku pura ki masam paja sunnah subuh latuk kamat tawe subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah sinin na tamo-tamo labiku anrangnya seleku angkai hadere nah ipasukku iya sempaja subut tae nasabak di tematinro nasabak mumpuni matan asoi maka angkana tu sempaja sunnah ia sengi sempaja sunnah isyrak ya sengi sempaja sunnah isyrak tu berasal dari kata masyrik betonganna waktu terbitnya matahari sempaja sunnah duan rekang melomo pada tu sempaja duhae sit dimo aseng na yake daripada padamu ijamah yami ko tetik pitu ki masem paja sunnah tetik arwa ternyata isyraka senna na yake sempaja duhami na yine sempaja duhae na foto-foto kelak deki nabi tah serekom mangita jame tungka asoi pabu magi nasaba itu ilalana perlindungan na sempaja duhae ang kamakadana Allahumma in kana rizqan bis samaa'i fa anzilhu
puang narek ko iro kasi dalik ko ang kamu pi ko lami paanzilhu tepeturungan nak kasi puang wa in kana fil ardi fa akhrijhu maka tu prope mapong narek ko iro kasi dalik na galukku dalik na tanat-tanangku ang kamu pi ko ilna tanay fa akhrijhu tapasuran nak kasi puang wa in kana muassaram payasilhu masusah-susah kak kasih makari supongi na iya kia tepuluh morang nga apong tabukarang nga lalang serekom mangimat tujuh lalang nyeru sini na ujamajamay wa in kana ba'idam pakaribhu ipong narek kumabela mo piok kuro kasih dalek kui pakaribhu maka dapat dapir na kasih pong wa in kana haraman patakhirhu narekwiro kasi sinin na asele ulalong ngipole ripalauku ang kapale kasi asele de na sakada polikiga maka tapacini puang gangkan na itu perladongan na sampaya sunat duha makadana atini ma ataita ibadika sholihin atini ma ataita ibadaka sholihin puang tapakengkangan nak kasih iro sinin na willawi pada padan na purai tapakengkangan sinin na atama tepet na pangallahu subhanahu wa ta'ala dari kupurni masampaya subuh purani masampaya sunnah subuh purki masikri mak baca Quran na itu tu dendre sebawa sampajang isra nanya sampaya sunnah duha maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam tolongen itu apalang pada narekomen riki haji dan umrah taman sempurna ia pagkasuyang ia purena perintangi pengallahu subhanahu wa ta'ala naniasak biwi pengulik na denrik pak batang makadana as-salatu khairum minan naum as-salatu khairum minan naum. Na perlu ipahan Bapak Ibu sekalian makadana sidinna penguli waktu sempajang sileangan cara penguli nania tanra natama waktu ia naritu sempaja subuh ia sempaja loroe asra magharibi isya pada mana tu carana pak bangi muliki na yakia ia sempaja subuh sileangan aga pasileangan ni nasaba angka natambai iro pak batak makadana as-salatu khairum minan naum as-salatu khairum minan naum aga betongan na maka de pak batah pada moto kikmas sempajang nasaba ia tu sempajangi lebih makanja inayatin roe nabi nengi wedingi pak batak denri gor makadana sininna tawi aku anralie pada moto kikmas sempaja subuh nasaba ia tu sempajangi melebihi nayatin roe na iya na tu na pak guru ki nabi tak makadana yako bangi subuh tawi yako nabaca pak batta as-salatu khairum minan naum agai baca pak agai baca sadaqta wa bararta wa ana dzalika minasyahidin betongan na sadaqta tongelak de itu mupawe lebih makanja itu mas sempaja daripada mantin roy wa bararata mamagi-magi nalekko ala bir pengallahu subhanahu wa ta'ala na iya menjadi saksi maturi asrimun rinna pengallahu subhanahu wa ta'ala. Nah jadi iro ibaca sodakta
wabarakatuh. Nah perlu Bapak Ibu sekalian makadana ia sempaja subuewe ia neritu selesai di perintahna pengallahu subhanahu wa ta'ala pura nilodongan langsung Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Maka dari Nabi tak sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik li ummati fi bukuriha, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, buang tepak baraka isininna atanna angkai okko anralie ia angkai masam pajasubunan loy mak biri jama. Jadi pura itu nih lo doang Nabi tak sallallahu alaihi wasallam makadana nigi to moto masam pajang masam pajasubu naina palomak biri jama. Nabi tak sallallahu alaihi wasallam pura milodong ki langsung ripong Allah subhanahu wa ta'ala serikom mangide baraka kiki pong Allah subhanahu wa ta'ala. Gangkan nama kede Nabi tak sallallahu alaihi wasallam man nama walam yusolli bala syaitan pi uzuni. Tangkalinga made ceng ibu pak letuki matu boleh angka anak tangka pot atau peletukan ni. Maka dia Nabi tak nama walam yusalli nigi rupa tahu matinro walam yusalli nadi namoto masam pajang bala syaitan pi uzuni maka itemi tudu cilin na oko setannya. Jadi matu letuki bola tak ke anak tak matin romopi tak bampai sujada bitina ajak mau tu pelak deki macai matu. Napa ki maka dah otok noh ya mana na temisi tak do cilin nah sebab makorna Nabi tak sallallahu alaihi wasallam magiruna tiang Nabi tak sallallahu alaihi wasallam matin ro kusubi yare kana suruki moto narek kusubi masam pajang. Nah sebab maka di lalan na kita iya tu narek kumatin roki narapi gangkan nasubu pura nasioki palik setange. Jadi ternyata ia rosetange pak du pura ki nasio nasabak telu pasiona. Ia kodenre pasad dingi wattuna mengaji masigi motoki maka talega yaitu pasiona setange nomor sebi. Nomor dua na waktu tak pura pasad di lauki si mala jenek melo masam paja subuh tak buka situ pasiona setangi nomor dua na pura ki mak jenek lau ni masam paja subuh pada makukwe lenyak mana ni harga tak buka mana ni itu sininna pasiona setangi. Nah iya kia mai garupa tauli palau ngatak di nulai buka ia telui pasiona setangi we. Angkat tahu pak bu si dimi kasih nulle buka iye passion setangi we kegayasan nulle ka pamatin roki tendre iset diro mengaji masih mamatuk ki atau mpo ki kutuh napai mengaji masih depa nama masalawa si masih maka daki depa nabat tahu we. Gangkana ia kumapakoni ro pikirata maka polin tu setangi nas Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na capu campaki. Jadi ternyata iro setangi ia kusubi na campak na capu campak toki agana setangi maka de setangi alaikan naum lailun tawil alaikan naum lailun tawil alaikan naum lailun tawil alaikan naum atin romokko je atin romokko nape mengaji masigi lailun tawil malampe mopi betue atin romokko pakanja-kanja ki mopi tin romo gangkan nana laki tinro tasyo pengangero pasyo na setangi
jadi hati-hati ki nasabak ternyata irositangi nasyuki riwatun nasubuhi nasabak telu pasionat gangkan bupa angkasik di amalat tupura na paagroki andre gurutta atau panriteh ilalanna kitab Kasfiatus saja ia pure nakarang andre gurutta Syekh Al-Nawawi Al-Bantani Makadana wa min khawasiha idza talaha syakhsun indan naumi ihda wa ishrina marrah nigi rupa tahu mengamalkan ni bacai bismillahirrahmanirrahim tapal menemu to bismillah to bismillahirrahmanirrahim na bacai yarega na amalkan rimon rimelo na matindro maka aga nasang andre gurutta atau panritai nomor di aminatil kalaili minasyaiton na jagaiki pong Allah subhanahu wa ta'ala pole pengarun na sitangi gangkan na yule moto biasang katau katulu-tulu majatu kon rek kumatindroi maka day yang regurta atau panritai amalkan bismillah sebelum matindroki. Nomor 2 na penjelasan regurta atau panritai na reko ya amalkan ibaca bismillah bekedo sidi maka dana amina baitihi minasyirkah najagai pun Allah subhanahu wa ta'ala bulata pulih perampuk pulih ripangai alhamdulillah denrek mapamulan na itamaku aku mariolat tu kuan rali tatalak mana gabata aku wirilalangi nule mega ni pure baca amalkan bismillah gangkan ade to nalanya ero gabata itu barakat na bismillah nah jadi pong Allah taala pole perampuk nomor 3 na nasang an regurta atau panrena reko amalkan bismillah bekedoplosi di melo tak matindro amina min mautil faj'ah amangi yari gana jaga ki pong Allah subhanahu wa ta'ala poli resengi mati mandadak angka tu biasa tau mati mandadak maka mau kasih tudat-tudan langsung mati anareko tamalkan itu insyaallah melomo lisut tak lori pong Allah ta'ala bahkan makadian regurta tau panritai wa ghairu dzalika minal balaya nandek ko yamal ka baca bismillah bekado sidi maka mabela manan itu ia tu sidin na cilakai nan nia balai musibai angke melo turu oko kampot teh jadi tamalkan lalu iro bismillahirrahmanirrahim bekado sidi nareko melo ki matindroh ya miyak biasa wang kalinga tomotota ya kuna podangi anak na ya rega puna maka dah malalan niwan niena lo muteme napa kalau matindro muteme matu kosurumu wat dikapai tambah-tambai maka dah nana malalan niwan ni lo muteme kupuro kuteme lo komak jinne ya kupuro komak jinne sebelum matindro ko amalkan bismillahirrahmanirrahim nule makoro kabab makanya ipak guruangi anak tah nah sebab magi makoro pura napak guraki andre gurut tak tahu panrite memang baca bismillah mi tapi luar biasa itu barakah naseng andre gurut tak tahu panrite Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala makoto propaimang ia kopura ki masam paja subuh na tengi tu nabita untuk matindro subuh ya rega makruh hukumnya itu ketika kita tidur ketika selesai sholat subuh ya kumatengangi pengajian makoy matindro ki itu nomor 3 Pak biasa tuh kata matindro ku pengajian nasabah maka dia kilongan ni kapan dia nomor 3 maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak lalu tapi biasa ale tak matindro iku pergi masam paja subuh Malagi nas Nabi sallallahu alaihi wasallam an-naumu ba'da subhi yuzhabur rizqa wal umar. Nigi rupa tahu
pabiasa matinro ia kopure masam paja subuh makalanya itu baraka na dalik na nania umuruna. Jadi narik kota biasangi matinro subuh danya ibaraka dalik nania umuru li anna barakata rizqa li ummati fi bukuriha. Nasaba ia tu baraka na dalik na umma na nabi tak sallallahu alaihi wasallam angkai rimonrin na sampaja subuh. Jadi ya kopur ki mas sampaja subuh mapakwe mangkalinga pengajian matu maka loki mapalau idi loki mak galung loki mak dara mekit lo mak dara padangkang loki mak dangka. Nah sebab magi okoni rahasia baraka iwi pura napaturun pung Allah subhanahu wa ta'ala ia pura napak guraki Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makoto propaimang nulle meriseng man turisisi tak makadana duan rakaat tu bawa sempaja sunnah riolo na sempaja subuh maka ilolongin itu khairum minat dunia wa fiha lelolong maning tulino lolo lisena biasang katau makutana kege iro ya sengi sempaja sunnah pajar narekomelo ki pibali ya sengi tu sempaja sunnah pajar pada mo ya sengi qabliya subuh mas sempaja sunnah ki riolo no sempaja subuh kege watunna ya naritu bainal adhani wal iqamati pure denre bangi sila surat tak mas sempaja subuh sempaja sunnah ki qabliyah ya tu na tu ya sempaja sunnah pajar. Jadi pada mo itu jadi makor pemahaman nah sebab kata biasa kasih tahu tu deni sepidakan ni kege ya sempaja sunnah pajar kege ya sempaja sunnah qabliyah nah ya kia pada menamo itu nah ya kia perlu ipaha bupak makadana ya kota mas sempaja sunnah qabliyah atau salat sunnah pajar itu maka ada satu di dalam kitab itu dijelaskan makadana talengi khusus pengupu. Biasa gitu kapan mas sempaja sunnah pada nange pengupu aga terbaca angka tahu dia nak baca pengupu maka dabemi walak dolin langsung ruku dek namerigaga angka tahu baca kuliah ayyuhal kafirun rakaat pertama kul huwallahu ahad rakaat kedua langsung ruku. Nah ikian jelaskan regut tak tahu panritai makada ia komailoki lulungan baraka na ia tu sampaja sunnah pajarangi maraka ta coba-coba gere maamalkan ni khusus pengupu ia naritu rakaat pertama ta baca surah al-insyirah kigia surah al-insyirah alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak ila akhiril ayat. Di rakaat keduanya terbaca surah Al-Fil alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil aga al birna reko yamalkan ngero maka dia regurut tak tahu panritai lam yusib hadzalikal yaumul alam nigi tahu angka siamata tatongi sempaja qabliannya sempaja sunnah pajarangi na baca iro pengupu rakaat pertama alam nasyrah rakaat kedua alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil maka di tunakan ki lasa mapamula purata masam paja subuh letuk labun namatan nasoi kanja naro iya na yasengi rahasia na subuh ampe natengi nabi tak matin roh iya ko pura si ibaca iro angka tutup perlindungan khusus nasabak magi maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam la yurad du'a bainal azani wal iqamah de na mungkin tu na tolak pong Allah taala perlindungan ta na rekomilodongi palawanganna bangi sibawa kama padon nangi pura batawe maka illodoki angka biasa sahabat makutana maka isuruna Allah taala perladongang aga willodoang ripong Allah taala makanja
ukur palawangan na battawi sibawa kama maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam idi manibawa perlu nga aga melo tiloko po nga Allah Ta'ala makanja mana melo ki milau de cinna lino makanja melo ki milau de cinna akhira makanja to melo ki milau de cinna nania lino makanja to gangkana maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam sahabat bacai perlodongan ngeri palawangan nabattawi letu kama ia naritu Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Tapala ibu pak. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Maka jalan deh paling dongang pak. Sip di perlodoangan tapi apa isena? Agbat tonganna. Allahumma inni as'aluka ipuang milauka okoi di al-afiyah. Agbat tonganna al-afiyah. Iya al-afiyah pak meg betonganna. Nomor sik di asalamakeun. Nomor 2 adisingeng. Nomor 3 agalakeng. Nomor 4 ecelino nania akhirat. Jadi yoko pura ki mas sempaja sunnah baik sempaja sunnah loro dan lain sebagainya pada nange subuh terbaca irlepon dongi Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Niyaki ya ko subuhi ingka khusus perlodongan nah iya perlodongan biasa ini pak guru kiko pesantren ni perlodongan guru tak kimangkoso maka dana khusus iko subuhi nah baca perlodongan ipurena pak guru ki nabi tak maka dana Allahumma rabba jibrila wa israfila wa mikala wa Muhammadin nabiyil ummi ajirni minan nar khusus ikut subuh Allahumma rabba jibrila wa israfila wa mikala wa Muhammadin nabiyil ummi ajirni minan nar aga gunane pelodonge nasa gurutta dan nia poli Nabi tak sallallahu alaihi wasallam nigi to baca pelodonge dari kupur masam paja subuh maka ipebelai polir ipacalan api neraka ajirni minan nar biasa tum ketena baca zikrina ustaz tak imam maka Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar biasa tangkalinga to iro perlu doa kana rekupur ki masam baca subuh empro masam baca sunat subuh ajirni minan nar Nay napa si ipat terus zikri kege zikri nomor 2 napa goroki andre gurutta maka dana baca zikri pasio tepe jadi itu tepe bupak perlu isio nasabak magi nasabak itu tepe natasi dia tu petau biasa menre biasa tono nah iya kia iya mi perlu ijagai narekolanya iya ro tepe tah nasaba ikolannya tepat tak nadene sioi degaga minna aja kitu matur suri monrina pong Allah taala sikrina makadai ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu puang tu mananungenge al qayyum pakete nasinin na jama-jamangi la ilaha illa anta digaga pos sangadin na idi yeros ya senge zikri pasio tepe serekwam mangi de nalenya yero tepe natasi dia rupa tau nomor taluna zikri na pak guraki andre guru tak tau pandritai maka dana bacai zikri serekwam mangi lolongan dicing lino nania akhirat kega yang itu la ilaha illallah al malikul haqqul mubin biasa menemukan patang kalingan apa goroki gurutah
La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah dega gapuang sangadina pang Allah subhanahu wa ta'ala al-malik raja arung al-haqqu tongat-tongangit al-mubin man sanasai yang ngakui makada dega ga arung dega ga raja sangadina pang Allah ta'ala man sanasa matongat-tongang iro sikiri. Nomor apana nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam amal kangi ribatu subuh sebelum kama tawe ya sange zikri malaika biasa kapat tutang kalinya zikri malaika ia tu zikri malaika pak gunana papasimpo dale kegero zikri malaika subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah iro ya zikri malaika nigi baca ia zikri masih modal itu aga pas sabari iye nasaba turunna perlodongangi na pak gurangi Nabi ta sallallahu alaihi wasallam nasaba angka sahabat na Nabi ta sallallahu alaihi wasallam iye ko sigabung si ba sahabat lain itu 5 mekko bawang micawa-cawe tahu di nang kana micawa gangkan akhirnya Nabi ta maka sahabatku aga ye pas sabar itu tulitak ka jendak lampe munawita micawa-cawa di mo bilo macawa-cawa maka dia sahabat purai tadi ko Nabi ta sallallahu alaihi wasallam maka dia suruna Allah taala rogi lopu ka aje iya dia nagacau ege rogiku maka dia Nabi ta sallallahu alaihi wasallam aga perogiku maka dia sahabat suruna Allah taala iya nakapan okku watu di gacau ege palauku maka daki dangkang di gacau ege dangkaku maka daki matanang digacu ega tanah-tanahku maka daki beternak digacu ega peternakku na ye kia iro kasih usahaku iro baluk-balukku dangkangaku megangi rogi megangak mala inrang gangkana deul le tutupi iro modalakna denang kana kambal modal matanang ka megangi pupuna tak berebawang mi kasih megangi duina ngaliak pupuk na ya asilina gangkan maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam milo ko pak gurasi di zikri nai ko amalkan zikri maka lino tulaluko gangkan ni pak guru ni ko Nabi makadana baca zikri malaika iko pura ko masam paja sunnah subuh letukam atau bek kesiratu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah gangkan namalkan dikasih zikri pure pak guru ni Nabi sallallahu alaihi wasallam si runtu si peng masih ba Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dah si Nabi ta dia pernah berubah tapana tulitak ke jennak mopi micawa-cawa tahu mamakko mopi maka dia Nabi ta agak kenok dia pegang perubahan maka dia mega ni perubahan suruna Allah taala tapi taliu ya pak dino luku pusilat dekat agak perpusit ko maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam rimakutana sabai maka dia iro den re sikri pura ni omalkang upake na rekodang kanga megala de ni keuntungan na iro dangkangaku megala de ni ulolonga gangkan nama pedi luku hitung ni mak dar ka mata tananga megala de ni asli no ko tanah-tanangaku gangkan nama pedi luku maka dah ke gamelo utaro na sebab mega bulu-bulaku melo ka mapiru mai masiri ka gangkan nama masiri ka podani nah sebab magi barakakna iro zikri malaika ina rekku ibaca be kasiratu ya rekku pura ki masam paja sunnah subuh latuk kamat tawe subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah sininna tamu-tamu labiku anrangnya seleseleku angkai hadire nah
ipasukku iya sempaja subut tae nasabak di tematinro nasabak mumpuni matan asoi maka angkana tu sempaja sunnah ya sengi sempaja sunnah isyrak ya sengi sempaja sunnah isyrak tu berasal dari kata masyrik betonganna waktu terbitnya matahari sempaja sunnah duan rekang melomo pada tu sempaja duhai si dimo aseng na yake daripada padamu ijamah yami ko tatik pi tu ki masem paja sunat tatik arwa tanyatu isyraka sanna na yake sempaja duhami na yine sempaja duhai na foto-foto pelat deki nabitah serekom mangita jame tungka asoy pabu magi nasaba itu ilalana perlindungan na sempaja duhai angka makadana Allahumma in kana rizqan fis samaa'i fa anzilhu puang narekku iro kasih dalikku angkamu piukulami fa anzilhu tepeturungan nak kasih puang wa in kana fil ardi fa akhrijhu maku tu prope mapong narekku iro kasih dalik nagalukku dalik na tanat-tanangku angkamu piuku ilna tanai fa akhrijhu tapasuran nak kasih puang wa in kana muassaran payasirhu masusah-susah kak kasih makari supongi na iya kia tepuluh murang ngak pong tebukarang ngak lalang serekom mangimat tujuh lalang nyeru sini nak ujama-jamai wa in kana ba'idan pakaribhu ipong narek kumabelamu piukur kasih dalekku pakaribhu maka dapat dapir nak kasih puang wa in kana haraman patakhirhu narekwiro kasi sinin na asele ulolongan ngepole ripalauku angka pale kasi asele de na sakada polikega maka tapacingi puang gangkan na itu perlodongan na sampaya sunat duha makadana atini ma ataita ibadika sholihin atini ma ataita ibadaka sholihin puang tapakengkangan nak kasih iro sinin na willawi pada padan na purai tapakengkangan sinin na atama tepet na pangallahu subhanahu wa ta'ala dari kupurni masampaya subuh purni masampaya sunnah subuh purki mazikri mak baca Quran na itu tu dendre sebawa sampajang isra nanya sampaja sunnah duha maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam tolongen itu apalang pada narek pemenriti haji dan umrah taman sempurna ia pakasiang ia purena perintangi pengallahu subhanahu wa ta'ala naniasak diwi pengulikna denrik pak batang makadana as-salatu khairum minan naum as-salatu khairum minan naum. Nah perlu ipahan Bapak Ibu sekalian makadana sidina penguli waktu sempajang silangat cara pengulina nania tanrana tama watue ia naritu sempaja subuhi ia sempaja loroi asra magharibi isa pada mana tu carana pak bangi muliki na yakia ia sempaja subuhi silangan aga pasilangan ni nasaba angka natambai iro pak batta makadana as-salatu khairum minan naum as-salatu khairum minan naum aga betonganna maka de pak batta pada moto kikmas sempajang nasaba ia tu sempajangi lebih makanja inayatin roe nabi nengi wedingi pak batak denri gor makadana sininna
tawi aku andral dia pada moto ki mas sempaja subuh. Nah sebab itu sempajangnya melebihi nayatin roe. Nah iya tu napak guru ki nabita makadana ya ko bangi subuh tawi ya ko nabaca pak batta as-salatu khairum minan naum agai baca pak bu agai baca sadaqta wa bararta wa ana dzalika minasyahidin betonganna sadaqta tongelak de itu mupawe lebih makanja itu mas sempajak daripada mantin roy wa bararta mamagi-magi nalekko ala birpong Allah subhanahu wa ta'ala na iya menjadi saksi maturi asrimun rinna pong Allah subhanahu wa ta'ala. Nah jadi iro ibaca sodakta wa bararta. Nah perlu ibah bapak ibu sekalian makadana iya sempaja subuewe ia naritu selesai di perintahna pong Allah subhanahu wa ta'ala pura nilodongan langsung Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik li ummati fi bukuriha Allahumma barik li ummati fi bukuriha buang tepak baraka isininna atanna angkai okko anralie ia angkai masam pajasubu nan loy mak biri jama. Jadi pura gitu nih lo doang Nabi tak sallallahu alaihi wasallam makadana nigi to moto masam pajang masam pajasubu naina palomak biri jama Nabi tak sallallahu alaihi wasallam pura milodong ki langsung ripong Allah subhanahu wa ta'ala serikom mangine baraka kiki pong Allah subhanahu wa ta'ala. Gangkan nama kede Nabi tak sallallahu alaihi wasallam man nama walam yusolli bala syaitan pi uzuni. Tangkalinga madeceng ibu pak letuki matu boleh angka anak tangkapo tak tapaletukan ni. Maka dia Nabi tak mamnama walam yusalli nigi rupa tahu matinro walam yusalli nadi namoto masempajang bala syaitan pi uzuni maka itemi tudu cilin na oko setangi. Jadi matu letuki bola tak ke anak tak matinro ngopi tak bampai sujada bitina ajak mau tu pelak deki macai matu. Nak pergi Makkah dah otok noh. Ya mana nanti misi tak do cilin nai. Nah sebab makorna Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Magiru natyangi Nabi tak sallallahu alaihi wasallam matinro kusubi. Yare gana suruki moto nareko subi mas sempajang. Nah sebab maka di lalan na kita iya tu nareko matin ruki narapi gangkan na subuh pura nasioki pali setangi. Jadi ternyata iya rosetangi pak bu pura ki nasiona sabak telu pasiona. Nah, iya kodenre pasad dingi waktu na mengaji masigi motoki maka talaga yaitu pasiona setangi nomor sebi. Nomor 2 na waktu tak pura pasat di lauki si mala jenne melo masam paja subuh tak buka situ pasiona setangi nomor 2 na. Pura ki ma jenne lau ni masam paja subuh pada makukui lenyak mana ni harga tak buka mana ni itu sininna pasiona setangi. Na iya kia mai garupa tauli palau ngata di nulai buka iya telui pasiona setangi we. Angkat tahu pak bu si dimi kasih nulle buka iye pasiona setangi we kegayasan nulle ka pamatin roki tendre isak diro mengaji masih matuk ki atau mpo ki kutuh napai mengaji masih
Depa na masalawa si masigi maka daki depa na battawi. Gangkanna iya kumapakoni ro pikirata maka polin tu setangi nas Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na capu campaki. Jadi ternyata iro setangi iya kusubi na campak na capu campak toki. Agana sa setangi maka de setangi alaikan naum lailun tawil, alaikan naum lailun tawil, alaikan naum lailun tawil, alaikan naum atin romok je, atin romok ko nape mengaji masigi lailun tawil malampe mo pibat atin romok ko pakanja-kanja ki mo bitin romo gangkan nanalaki tinro tasyo pengangiro pasyo na setangi. Nah, jadi hati-hati ki nasabak ternyata iro setangi nasyuki riwatun nasubuhe nasabak telu pasyona gangkan bupa angkasik di amalat tupura na paaguraki andre gurutta atau panriteh ilalan na kitab Kasfiatus saja ia pure nakarang andre gurutta Syekh Al-Nawawi Al-Bantani makadana wa min khawasiha idza talaha syakhsun indan naumi ihda wa ishrina marrah nigi rupa tahu mengamalkannya bacai bismillahirrahmanirrahim tapal amanamo to bismillah to bismillahirrahmanirrahim na bacai yarega na amalkan rimon rimelo na matindro maka aga nasang andre guru tak tau pandritai nomor di aminatil kalaili minasyaiton na jagaiki pong Allah subhanahu wa ta'ala pole pengarun na setangi gangkan na yule moto biasang katau katulu-tulu majatu kon reko matindroi maka day yang regur tak atau pandritai amalkan bismillah sebelum matindroki. Nomor 2 na penjelasan regur tak atau pandritai na reko ya amalkan ibaca bismillah ke-20 sidi maka dana amina baitihi minasyirkah najagai pun Allah subhanahu wa ta'ala bulata boleh perampok boleh ripangai alhamdulillah denre mapamulan na itamaku aku mario letuk kuan rali tatalak mana gabata aku wiri lalengi nule mega ni pure baca amalkan bismillah gangkan ade to analanya ero gabata itu barakat na bismillah nah jadi pong Allah ta'ala boleh perampok nomor 3 na nasa ngan regur tak to panrena reko amalkan bismillah ke-20 di melo tak matindro amina min mautil faj'ah amangi yar gana jaga ki pong Allah subhanahu wa ta'ala polir ya sengi mati mendadak angka tu biasa to mati mendadak maka mau kasih tudat-tudan langsung mati anareko tamalkan itu insyaallah melomo lisut tak lori pong Allah ta'ala bahkan makadian regurta taupan ritai wa ghairu dzalika minal balaya nandek ko yamal ka baca bismillah ke-20 sidi maka mabela manan itu ia tu sirin na cilakai nan nia balai musibai angke melo turu oko kampot teh jadi tamalkan lalu iro bismillahirrahmanirrahim ke-20 sidi narekomelo ki matindro ya miyak biasa wang kalinga tomototta ya kuna podangi anak na ya rega puna maka dah malalan niwan niena lo muteme napa kalau matindro muteme matu kosurumu wat dikapai tambah-tambai maka dah nana malalan niwan ni lo muteme kupuro kuteme lo komak jinne ya kupuro komak jinne sebelum matindro ko amalkan bismillahirrahmanirrahim nule makoro kabab makanya ipak guruangi anak tah nah sebab magi
makwaro pura napa guraki andre gurut tak tahu panrite memang baca bismillah mi tapi luar biasa itu barakana naseng andre gurut tak tahu panrite. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makoto propaimang ia kopura ki masam paja subuh na tengi tu nabita untuk matin subuh. Ya rega makruh hukumnya itu ketika kita tidur ketika selesai sholat subuh. Ya kumatengangi pengajian makoy matin ro ki de to nomor gaga. Pak biasa tu kata matin ro ku pengajian nasaba maka dia kilongan ni kapang dia nomor gaga. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak lalu tapi biasa ale tak matin ro iku pergi mas sampai subuh. Magi nas Nabi sallallahu alaihi wasallam an-naum ba'da subhi yuzhabur rizqa wal umar. Nigi rupa tahu pabiasa matinro ia kopure masam paja subuh makalanya itu barakah nadalik nananya umuruna. Jadi narik kota biasangi matinro subuh lanya ibarakah dalik nanya umuru li anna barakata rizqa li ummati fi bukuriha. Nasaba ia tu barakah nadalik na umat na Nabi sallallahu alaihi wasallam angkai rimonrin na sampaja subuh. Jadi ya kupur ki mas sampaja subuh mapakwe mangkalinga pengajian matu maka loki mapalau. Idi loki mak galung, loki mak dara, mekit lo mak dara, padangkang loki mak dangkang. Nah sebab magi okoni rahasia barakah iwi pura napa turun pung Allah Subhanahu wa taala ia pura napa guraki Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makoto propaimang nulle meriseng mana turisisi tak makadana 2 rakaat tu bawa sempaja sunnah riolo na sempaja subuh maka ilolong itu khairum minat dunya wa fiha lelolong maning tulino lolo lisena biasang katau makutana kege iro yasengi sempaja sunnah pajar narekomelo ke pibali yasengi tu sempaja sunnah pajar pada mo yasengi qabliya subuh mas sempaja sunnah ki riolo sempaja subuh kege wattunna ya naritu bainal adhani wal iqamati pure denre bangi sila surat tak mas sempaja subuh sempaja sunnah ki qabliya ya tona tu ya sempaja sunnah pajar. Jadi pada mo itu jadi makor pemahaman nah sebab kata biasa kasih tahu tu deni sepidakan ni kege ya sempaja sunnah pajar kege ya sempaja sunnah qabliyah nah ya kia pada manamo itu nah ya kia perlu ipaha pupa makadana ya kota mas sempaja sunnah qabliyah atau salat sunnah pajar itu maka ada satu di dalam kitab itu dijelaskan makadana talengi khusus pengupu. Biasa gitu kapan mas sempaja sunnah pada nange pengupu agak terbaca. Angka tahu dia nak baca pengupu maka dapat miwalak dolin langsung ruku dek nomor rigaga. Angka tahu baca kuliah ayyuhal kafirun rakaat pertama, kul huwallahu ahad rakaat kedua langsung ruku. Nah ikian jelaskan regut tak tahu panritai makada ia komai loki lulungan ni barakah na ia tu sampai sunnah pajarangi maraka tak coba igere maamalkan ni khusus pengupu ia naritu rakaat pertama tak baca surah al-insyirah kigia surah al-insyirah alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak ila akhiril ayat. Di rakaat keduanya terbaca surah Al-Fil alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil agak birna reko yamalkan ngerong maka dia regurut tak tahu panritai lam yusib hadzalikal yaumul alam niki tahu angka siamata tatongi sempaja qabliyannya sempaja sunnah pajarangi
na baca iro pangupu ri rakaat pertama alam nasyrah, ri rakaat kedua alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, maka di tunakan ki lasa mapamula purata masam paja subuh letu labun namatan nasoi kanjaan naro iya na yasengi rahasia na subuh ampe na tenge nabi tak matindro. Iya ko pura si ibaca iyero angka tutu perlindungan khusus na sabak magi, maka di Nabi tak sallallahu alaihi wasallam la yurad du'a'u bainal azani wal iqamah di na mungkin tu na tolak pong Allah ta'ala perlindungan ta na rekomilodongi palawangan na bangi si bawa kamai padon nangi pura batawe maka ilodoki angka biasa sahabat makutana maka da isruna Allah Ta'ala perladongang aga willodoangan ripong Allah Ta'ala makanja ukur palawangan na batawi sibawa kama maka dia Nabi ta sallallahu alaihi wasallam ini manibawa perladongang aga melo tiloko pong Allah Ta'ala makanja mana meloki milau de cinna lino makanja meloki milau de cinna akhira makanja tu meloki milau de cinna nania lino makanja tu gangkan maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam sahabat bacai perlodongan ngeri palawangan nabat tawilat tu kama ia naritu Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Tapala ini as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Makan jalan deh paling dong Pak. Si di perlodoangan nah. Agbatongan na Allahumma inni as'aluka ipuang milauka okoy di al-afiyah agbatongan na al-afiyah iya al-afiyah pa may agbatongan na nomor si di asalamakeun nomor 2 adisingeng nomor 3 agalakeun nomor 4 dicelino na nia akhirat. Jadi yoko pura ki masam paja sunnah baik sempaja sunnah loro dan lain sebagainya pada nange subuh terbaca irlepon dongi Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah niyaki ya ko subuhi ingka khusus perlodongan nah iya perlodongan biasa ini Pak Guru kiko pesantren ini perlindungan guru ta kimangkoso maka dana khusus iko subuhina baca perlindungan ipurena Pak guru ki nabi tak maka dana Allahumma rabba jibrila wa israfila wa mikala wa muhammadin nabiyil ummi ajirni minan nar khusus iko subuh. Allahumma rabba jibrila wa israfila wa mikala wa muhammadin nabiyil ummi ajirni minan nar aga gunane ro pelodonge nasa gurutta dan nia pole nabi ta sallallahu alaihi wasallam nigi to baca ro pelodonge dari kupur masam paja subuh maka ipebelai pole ipacalan api neraka ajirni minan nar biasa tung ketena baca zikirina ustaz tak imam maka Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar biasa tangkalinga to iro perlu doa kan dari kubur ke masa baca subuh perlu masa baca sunnah subuh ajirni minan nar nay napa si ipat terus zikiri kege zikiri nomor 2 napa goroki andre guruta maka dana baca zikri pasio tepe jadi itu tepe bupak perlu isio nasabak magi nasabak itu tepe natasi dia tu petau biasa menre biasa tono
na iya kia iya mi perlu ijagai na rekolannya iya ro tepat tah na sabab ikolannya i tepat tak na dene sioi de gaga minna aja ki tumato re suri monrin na pong Allah taala sikri na makadai ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu puang tu mananongenge al qayyum pakete na sinin na jama-jamangi la ilaha illa anta digaga posa ngadin na idi yeros ya senge zikri pasio tepe serekwam mangi de nalenya yero tepe natasi dia rupa tahu nomor taluna zikri na pak guraki andre guru tak tahu pandritai maka dana bacai zikri serekwam mangi lolongen dicing lino nania akhirat kega yana itu la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Biasa mana muka patang kalinga na pak goroki gurutah la ilaha illallah al malikul haqqul mubin la ilaha illallah dega gapuang sangadina pong Allah subhanahu wa ta'ala al malik raja arung al haqqu tongat-tongangi al mubin man sanasai yang ngakui makada dega ga arung dega ga raja sangadina pong Allah taala man nasa matongat-tongan iro sikiri nomor apana nas nabi sallallahu alaihi wasallam amal kangi ribatu subuh sebelum kama tawe ya sange zikri malaika biasa kapat tutang kalinga zikri malaika ia tu zikri malaika pak gunana papasimpo dale kegero zikri malaika subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah iro ya zikri malaika nigi baca ia zikri masih podal itu aga pas sabari iye nasaba turunna perlodongangi na pak gurangi nabi ta sallallahu alaihi wasallam nasaba angka sahabat na nabi ta sallallahu alaihi wasallam iye ko sigabung si ba sahabat lain itu 5 mekko bawang micawa-cawe tahu di nang kana micawa gangkan akhirnya nabi ta maka sahabatku aga ye pas sabar itu tulitak ka jendak lampai monawita micawa-cawa di mo bilog macawa-cawa maka dia sahabat purai tadi ko nabi ta sallallahu alaihi wasallam maka dia suruna Allah taala rogi lopu ka aja iya dia nagacau egi rogiku maka dia nabi ta sallallahu alaihi wasallam aga porogiku maka dia sahabat suruna Allah taala iya nakapan okku watu di gacau egi palauku maka daki dangkang di gacau egi dangkaku maka daki matanang digacu ega tanah-tanahku maka daki beternak digacu ega peternakku na ye kia iro kasih usahaku iro baluk-balukku dangkangaku megangi rogi megangak mala inrang gangkana deul le tutupi iro modalana denang kana kambal modal matanang ka megangi pupuna tak beribawa mi kasih megangi duina ngaliak pupuk na ya asilina gangkan maka dia nabi ta sallallahu alaihi wasallam melo ko pak gurasi di zikri nai ko amalkan zikri ewe maka lino tulaluko gangkan ni pak guru ni ko nabi ta makadana baca zikri malaikat iko pura ko masam paja sunnah subuh letukam atau bek kesiratu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah gangkan namalkan dikasih zikri pure pak guru ni nabi ta sallallahu alaihi wasallam si runtu si peng masih ba nabi ta sallallahu alaihi wasallam maka da si nabi ta dia pernah berubah tapana tulitak ke jennak mopi mi cawa-cawa tahu mamakko mopi maka dia nabi ta agak kenok dia pega perubahan dari mega ni perubahan suruna Allah taala
tapi taliu ya pat dino luku pusilat dekat ha aga perpusit ko maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam rimak kutana sabai makada iroden re sikri pura ni omalkang upake na rekodang kanga megala de ni keuntungan na irodang kanga ku megala de ni ulolonga gangkan nama pedi luku hitung ni mak dar ka mata tananga megala de ni asli na ko tananga ku gangkan nama pedi luku makada ke gamelo utaro nah sebab mereka bola ku melo ka mapiru mai masiri ka gangkan nama masiri ka podang ni nah sebab magi barakana iro zikri malaikat ina rekku ibace be kasiratu ya rekku pura ki masam pajasu sunnah subuh latu kamat tawe subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah sehingga teman-teman lebih ku anrangnya selesai-selesai angkai hadere nah ipasukku iya sempaja subut tae nasabak di tematinro nasabak mumpuni matan asoi maka angkana tu sempaja sunnah ya sengi sempaja sunnah isyrak ya sengi sempaja sunnah isyrak tu berasal dari kata masyrik betonganna waktu terbitnya matahari sempaja sunnah duan rekang melomo pada tu sempaja duhae sit dimo aseng na yake daripada padamu ijamah yami ko tetik pitu ki masam paja sunat tetik arwa ternyata isyraka senna na yake sempaja duhami na yine sempaja duhae na foto-foto kelak deki nabitah serekom mangita jame tungka asoi pabu magi nasaba itu ilalan na perlindungan na sempaja duhae ang kamakadana Allahumma in kana rizqan fis samaa'i fa anzilhu puang narekku iro kasih daliku angkamu pi ukulami pa anzilhu tepeturungan nak kasih puang wa in kana fil ardi fa akhrijhu maka tu prope mapong narekku iro kasih dalik nagaluku dalik na tanat-tanangku angkamu pi ku ilna tanai fa akhrijhu tapasuran nak kasih puang wa in kana muassaran payasirhu masusah-susah kak kasih makari supongi na iya kia tepuluh murang ngak pong tebukarang ngak lalang serikom mangimat tujuh lalang nyeru sini na ujama-jamai wa in kana ba'idan pakaribhu ipong narek kumabelamu piokro kasih dalekku pakaribhu maka dapat dapir nak kasih puang wa in kana haraman patakhirhu narekwiro kasi sinin na asele ulolongan ngepole ripalauku angka pale kasi asele de na sakada polikega maka tapacingi puang gangkan na itu tu itu perlodongan na sampaya sunat duha makadana atini ma ataita ibadikas solihin atini ma ataita ibadakas solihin puang tapakengkangan nak kasih iro sinin na willawi pada padan na purai tapakengkangan sinin na atama tepet na pangallahu subhanahu wa ta'ala dari kupurni masampaya subuh purni masampaya sunnah subuh purki mazikri mak baca Quran na itu tu dendre sebawa sampajang isra nanya sampaja sunnah duha maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam tolongen itu apalang pada narek pemen riki haji da umrah taman sempurna ia pakasiang ia purena perintangi pengallahu subhanahu wa ta'ala naniasak diwi pengulikna denrik pak batang makadana as-salatu khairum minan naum as-salatu khairum minan naum. Nah perlu ipahan Bapak Ibu sekalian makadana sidina penguli waktu sempajang
silangat cara pengulina nania tanra natama watue ia naritu sampaja subuhe ia sampaja loroe asra magharibi isa pada mana tu carana pak bangi muliki na yakia ia sampaja subuhe silangan aga pasilangan ni nasaba angka natambai iropa batta makadana as-salatu khairum minan naum as-salatu khairum minan naum aga betonganna maka pak batta pada moto kikmas sempajang nasaba ia tu sempajangi lebih makanja inayatin roe nabi nengi wedingi pak batak denri gor makadana sininna tawi aku anralie pada moto kikmas sempaja subuh nasaba itu sempajangi melebihi nayatin roe na iya na tu na pak guru ki nabi ta makadana yako bangi subuh tawe yako nabace pak batta as-salatu khairum minan naum agai baca pak agai baca sadaqta wa bararta wa ana dzalika minasyahidin betonganna sadaqta tongelak de itu mupawe lebih makanja itu mas sempajak daripada mantin roy wa bararata mamagi-magi nalekko ala birpong Allah subhanahu wa ta'ala na iya menjadi saksi maturi asrimun rinna pong Allah subhanahu wa ta'ala nah, jadi iro ibaca sodakta wa bararata na perlu ibah bapak ibu sekalian makadana ia sempaja subuhewe ia naritu selesai di perintahna pong Allah subhanahu wa ta'ala pura nilodongan langsung Nabi tak sallallahu alaihi wasallam maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik li ummati fi bukuriha Allahumma barik li ummati fi bukuriha buang tepak baraka isininna atanna angkai okko anralie ia angkai masam pajasubu nan loy mak biri jama jadi pura itu nih lo doang Nabi ta sallallahu alaihi wasallam makadana niki to moto masam pajang masam paja subuh naina paloma berejama Nabi tak sallallahu alaihi wasallam pura milodong ki langsung ripong Allah subhanahu wa ta'ala sarekom mangine baraka kiki pong Allah subhanahu wa ta'ala gangkan nama kede Nabi tak sallallahu alaihi wasallam man nama walam yusolli bala syaitan pi uzuni tangkalinga madeceng ibu pak letuki matu boleh angka anak tangkapo tak terpeletukan ni maka dia Nabi tak nama walam yusalli nigi rupa tahu matinro walam yusalli nadi namoto masam pajang bala syaitan pi uzuni maka itemi tuduh cilin na oko setangi jadi matu letuki bola tak ke anak tak matin romopi tak bampai sujada bitina ajak mau tak pelak deki macai matu napaki maka dah otok noh ya mana nanti misi tak do cilin nah sebab makorna Nabi tak sallallahu alaihi wasallam magirun tiangin Nabi tak sallallahu alaihi wasallam matin roku subuh yare gana suruki moto nareko subi masam pajang nah sebab maka di lalan na kita iya tu nareko matin ruki narapi gangkan na subuh pura na sioki pali setangi
Jadi ternyata iro setange pak bu pura ki nasiona sabak telu pasiona. Ia kodenre pasad dingi wattuna mangaji masigi motoki maka talega ya itu pasiona setange nomor sebi. Nomor 2 na waktu tak pura pasad di lauki si mala jenne melo masam paja subuh tak buka si itu pasiona setange nomor 2 na. Pura ki majenne launi masam paja subuh pada makukui lenyak mana ni ya rega tak buka mana ni itu sininna pasiona setange. Na iya kia mai garupa tauli palau ngata di nulai buka iya telui pasiona setange we. Angkat tahu pak bu si dimika si nulle buka iya pasiona setange we kegayasan. Nulle ka pamatin roki tendre isak diro mengaji masih mamatuk ki atompo ki kutuh napai mengaji masih depa nama masalawa si masih maka daki depa nabat tawi gangkana iya kumapakoni ro pikirata maka polin tu setangi nas nabi tak sallallahu alaihi wasallam na capu campaki. Jadi ternyata iro setangi iya kusubi na campak na capu campak toki agana sa setangi maka de setangi alaikan naum lailun tawil alaikan naum lailun tawil alaikan naum lailun tawil alaikan naum atin romok je atin romok ko nape mengaji masih lailun tawil malampe mo pi betueh atin romok ko pakanja-kanja ki mo bitin romo gangkan nana laki tinro tasyo pengangiro pasyo na setangi. Nah, jadi hati-hati ki nasabak ternyata iro setangi nasyuki riwatun nasubuhe nasabak telu pasiona gangkan bupa angkasik di amalat tupura na pa agroki andre gurutta atau panriteh ilalan na kitab Kasfiatus saja ia pure nakarang andre gurutta Syekh Al-Nawawi Al-Bantani makadana wa min khawasiha idza talaha syakhsun indan naumi ihda wa ishrina marrah nigi rupa tahu mengamalkannya bacai bismillahirrahmanirrahim tapal manamo to bismillah to bismillahirrahmanirrahim na bacai yarega na amalkan rimon rimelo na matindro maka aga nasang andre guru tak atau pandritai nomor di aminatil kalaili minasyaiton najagaiki pong Allah subhanahu pole pengarun nasitangi gangkan na yule moto biasa katau katulu-tulu majatu kon rek kumatinroi maka day andre guru tak atau pandritai amalkan bismillah sebelum matinroki. Nomor 2 na penjelasan andre guru tak atau pandritai na rek ya amalkan ibaca bismillah ke-20 sidi maka dana amina baitihi minasyirkah najagai pun Allah subhanahu wa ta'ala bulata pole perampok pole ripangai alhamdulillah denre mapamulan na itamaku ko mario letuk kanrali tatalok mana gabata o ko wirilalangi nule mega ni pure baca amalkan bismillah gangkan ade to nalanya ero gabata itu barakat na bismillah nah jadi pong Allah ta'ala pole perampok nomor 3 na nasa andre guru tak to panrena rek ko iamalkan bismillah ke-20 di melo tak matinro amina min mautil faj'ah amangi yari gana jaga ki pong Allah subhanahu wa ta'ala poli resengi mati mendadak angka tu biasa to mati mendadak maka mau kasih tudat-tudan langsung mati nareko tamalkan itu insyaallah melomo lisut tak lori pong Allah ta'ala
bahkan maka den regurta taupan ritai wa ghairu dzalika minal balaya nandek ko yamal ka baca bismillah bekado prosidi maka mabela manan itu ia tu sidin na cilakai nan nia balai musibai angke melo turu oko kampot teh. Jadi tamalkan lalu iro bismillahirrahmanirrahim bekado prosidi narek komelo ki matin roh ya miya biasa wang kalinga tomototta ya kuna podangi anak na ya regapona maka dah malalan ni wan niena lo muteme napa kalau matin roh muteme matu kosurumu wat dikapai tambah-tambah maka dah nana malalan ni wan ni lo muteme kupuro kuteme lo komak jinne ya kupuro komak jinne sebelum matinro ko amalkan ni bismillahirrahmanirrahim nule makoro kabab makanya ipak guruangi anak tah nah sebab magi makoro pura napak guraki andre gurut tak tahu panrite memang baca bismillah mi tapi luar biasa itu barakah naseng andre gurut tak tahu panrite. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makoto propaimang ia kopuraki masam paja subuh. Natengi itu nabita untuk matin subuh. Ya rega makruh hukumnya itu ketika kita tidur ketika selesai sholat subuh. Ya kumatengangi pengajian makoy matin rotinro kide itu nomor gaga. Pak biasa tuh kata matin roku pengajangi nasabah maka dia kilongan ni kapan dia nomor 3 agak maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak lalu tapi biasa ale tak matin iku pergi mas sampai subuh magi nas Nabi sallallahu alaihi wasallam an-naum ba'da subhi yuzhabur rizqa wal umar nigi rupa tahu pabiasa matinro ia kopure masam paja subuh makalanya itu barakah nadalik nananya umuruna. Jadi narik kota biasangi matinro subuh lanya ibarakah dalik nanya umuru li anna barakata rizqa li ummati fi bukuriha nasaba ia tu barakah nadalik na umat na Nabi sallallahu alaihi wasallam angkai rimonrinna sampaja subuh. Jadi ya kopur ki mas sampaja subuh mapakwe mangkalinga pengajian matu maka loki mapalau. Idi loki mak galung loki mak dara mekit lo mak dara padangkang loki mak dangka. Nah sebab magi okoni rahasia barakah iwi pura napa turun pung Allah Subhanahu wa taala ia purena pak guraki Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makoto propaimang nulle meriseng mana turisisi tak makadana 2 rakaat tu bawa sempaja sunnah riolo na sempaja subuh maka ilolong itu khairum minad dunya wa fiha lelolong maning tulino lolo lisena biasa kata umat kuta nak kege iro ya sengi sempaja sunnah pajar narek komelo ke pibali ya sengi tu sempaja sunnah pajar pada mo ya sengi qabliya subuh mas sempaja sunnah ki riolo no sempaja subuh kege watunna ya naritu bainal adzani wal iqamati pure denre bangi sila surat tak mas sempaja subuh asam paja sunnah ki qabliyah ya tu na tu ya sepaja sunnah pajar. Jadi pada mau itu jadi makor pemahaman nah sebab kata biasa kasih tahu tu deni sepidakan ni kege ya sempaja sunnah pajar kege ya sempaja sunnah qabliyah nah ya kia pada mana mau itu nah ya kia perlu ipaha pupak makadana ya kota mas sempaja sunnah qabliyah atau salat sunnah pajar itu maka ada satu di dalam kitab itu dijelaskan makadana talengi khusus pengupu. Biasa gitu kapan mas sempaja sunnah pada nange pengupu agak terbaca
Angka tahu dia nak baca pengupu maka dapat mi walad dolin langsung ruku dia nak merigaga. Angka tahu baca kuliah ayyuhal kafirun rakaat pertama, kul huwallahu ahad rakaat kedua langsung ruku. Nah ikian jelaskan regut tak tahu panritai maka dah ia kumailoki lulungan ni barakat na ia tu sampai jasunna pajarangi maraka tercoba-coba gere maamalkan ni khusus pengupu ia naritu rakaat pertama tak baca surah Al-Insyirah. Kigia surah Al-Insyirah alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak ila akhiril ayat. Di rakaat keduanya tak baca surah Al-Fil alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Agak alak birna reko yamalkan ngero. Maka dia andre gurut tak tahu panritai lam yusib hadzalikal yaumul alam niki ni tahu angka siamata tatongi sempaja qabliannya sempaja sunnah pajarangi na baca iro penupu ri rakaat pertama alam nasyrah ri rakaat kedua alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil maka di tunakan naki lasa mapamula purata masam paja subuh letuk labun namatan nasoi kanjaan naro iya na yasengi rahasia na subuh ampe natengi nabi tak matin roh iya ko pura si ibaca iero angka tutu perlindungan khusus na sabak magi maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam la yurad du'a bainal azani wal iqamah de na mungkin tu na tolak pong Allah Ta'ala perlodongan ta na rekomilodongi palawangan na bangi si bawa kamai padon nangi ipurap batawe maka ilodoki angka biasa sahabat makutana maka da isruna Allah Ta'ala perlodongan aga willodoangan ripong Allah Ta'ala makanja ukur palawangan na batawi sibawa kama maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam idi manibawa perlodongan aga melo tiloko pong Allah Ta'ala makanja mana meloki milau de cinna lino makanja meloki milau de cinna akhira makanja tuh meloki milau de cinna nania lino makanja tuh gangkana maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam sahabat bacai perlodongan ngeri palawangan nabatawi letuk kama ia naritu Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah tapalak bupa Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah makan jalak deh paling dongeng pak sip di perlodoangan tapi apa isena agbat tonganna Allahumma inni as'aluka ipuang milauka okoi di al-afiyah agbat tonganna al-afiyah iya al-afiyah pak meg betonganna nomor sik di asalamakeun nomor 2 adisingeng nomor 3 agalakeng nomor 4 ecelino nania akhirat jadi yoko pura ki mas sempaja sunnah baik sempaja sunnah loro dan lain sebagainya pada nange subuh terbaca irlepon dongi Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah niyaki ya ko subuhi ingka khusus perlodongan nah iya perlodongan biasa ini pak guru kiko pesantren ni perlodongan guru tak kimangkoso maka dana khusus iko subuhi nah baca perlodongan ipurena pak guru ki nabi tak maka dana Allahumma rabba jibrila wa israfila wa mikala wa Muhammadin nabiyil ummi ajirni minan nar khusus iku subuh Allahumma rabba jibrila wa israfila wa mikala wa Muhammadin nabiyil ummi ajirni minan nar
aga gunane ro pelodongi nasa gurutta dan nia pole Nabi ta sallallahu alaihi wasallam nigi to baca ro pelodongi dari kupur masam paja subuh maka ipebelai pole ipacalana api neraka ajirni minan nar. Biasa tung ketena baca zikrina ustaz tak imam maka Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Biasa tangkalinga to iro perlu doa dari kubur ke masam baca subuh perlu masam baca sunnah subuh ajirni minan nar. Nah napa si ipat terus zikri kege zikri nomor 2 napa goroki andre gurutta maka dana baca zikri pasio tepe jadi itu tepe bupak perlu isio nasabak magi nasabak itu tepe natasi dia tu petau biasa menre biasa tono nah iya kia iya mi perlu ijagai narik kolanya iya ro tepe tah nasabak ikolanya i tepe tak nadene sioi de gaga minnaja kitu matur suri monrina pong Allah taala sikrina makadai ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu puang tu mananungenge al qayyum pakete nasimin na jama-jamangi la ilaha illa anta digaga bosa ngadin na idi yeros ya senge zikri pasio tepe serekom mangi di nalenya yero tepe natasi dia rupa tahu nomor taluna zikri napak guraki andre guru tak tahu pandritai maka dana bacai zikri serekom mangi lolongen dicing lino nania akhirat kega ia naritu la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Biasa menemukan patang kalinga napa goroki gurutta la ilaha illallah al malikul haqqul mubin la ilaha illallah dega gapuang sangadina pong Allah subhanahu wa ta'ala al malik raja arung al haqqu tongat-tongangi al mubin man sanasai yang ngakui makada dega ga arung dega ga raja sangadina pong Allah taala man nasa matong-atongan iro sikiri nomor apana nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam amal kangi ribatu subuh sebelum kama tawe ya sange zikri malaikat biasa kapat tutang kalinga zikri malaikat ia tu zikri malaikat pak gunana papasimpo dale kegero zikri malaikat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah iro ya zikri malaikat nigi baca ia zikri masih podal itu aga pas sabari iya nasaba turunna perlodongangi napa gurangi Nabi ta sallallahu alaihi wasallam nasaba engke sahabat na Nabi ta sallallahu alaihi wasallam iya ko sigabung si ba sahabat lain itu 5 mekko bawang micawa-cawe tahu di nang kana micawa gangkan akhirnya Nabi ta maka sahabatku aga ya pas sabar itu tulitak kajendak lampai monawita micawa-cawa di mo bilo macawa-cawa maka dia sahabat purai tadi ko Nabi ta sallallahu alaihi wasallam maka dia suruna Allah taala rogi loppu ka aje iya dia nagaco ege rogiku maka dia Nabi ta sallallahu alaihi wasallam aga perogiku maka dia sahabat suruna Allah taala iya nakapange okku watu di gaco ege palauku maka daki dangkang di gaco ege dangkaku maka daki matanat-tanang digaco ega tanat-tanakku maka daki beternak digaco ega peternakku na iya kia iro kasih usahaku iro baluk-balukku dangkangaku megangi rogi megangak mala inrang gangkana deul le tutupi iro modalakna denang kana kambal modal matanat-tanang ka megangi pupuna tak beribawang mi kasih
megangi duina ngaliap pupuk na ya asli na gangkan makanya Nabi ta sallallahu alaihi wasallam melo ku pak gurasi di zikri nai ko amalkan zikri ewe maka lino tulaluko gangkan ni pak guru ni ko Nabi ta makadana baca zikri malaikat iko pura ko masam paja sunnah subuh letukam atau webek kesiratu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah gangkan namalkan dikasih zikri pure pak guru ni Nabi ta sallallahu alaihi wasallam si runtu si peng masih ba Nabi ta sallallahu alaihi wasallam maka dah si Nabi ta ai dia pernah berubah tapana tuli tak kejennak mopi mi cawa-cawa tahu ai mamak ko mopi maka dia Nabi ta agak kenok dia pega perubahan maka dia mega ni perubahan surah Allah Ta'ala tapi taliu ya pat dino luku pusilla dekat ha agak perpusik ko maka dia Nabi ta sallallahu alaihi wasallam rimakutana sabai maka dah iro den re sikri pura ni omalkang upake na rekodang kanga megala de ni keuntungan na iro dangkang ku megala de ni ulolonga gangkan nama pedi luku hitung ni mak dar ka mata tananga megala de ni asli na ko tananga ku gangkan nama pedi luku maka dah ke gamelo utaro nah sebab mega bola ku melo ka mapiru mai masiri ka gangkan nama siri ka podani nah sebab magi barakana iro zikri malaikat ina rekku ibaca be kasiratu ya rekku pura ki masam paja sunnah subuh latu kamat tawe subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah sinin na tamo-tamo labiku anrangnya seleku angkai hadere nah ipasukku iya sempaja subut tae nasabak di tematinro nasabak mumpuni matan asoi maka angkana tu sempaja sunnah ia sengi sempaja sunnah isyrak ya sengi sempaja sunnah isyrak tu berasal dari kata masyrik betonganna waktu terbitnya matahari sempaja sunnah duan rekang melomo pada tu sempaja duhae sit dimo aseng na yake daripada padamu ijamah yami ko tetik pitu ki masam paja sunnah tetik arwa ternyata isyraka sunnah na yake sempaja duhami na yine sempaja duhae na foto-foto kelat ki nabi tah serekom mangita jame tungka asoi pabu magi nasaba itu ilalana perlindungan na sempaja duhae ang kamakadana Allahumma in kana rizqan fis samaa'i fa anzilhu puang narekku iro kasih dalikku angkamu piukulami pa anzilhu tepeturungan nak kasih puang wa in kana fil ardi fa akhrijhu maku tu prope mapong narekku iro kasih dalik na galukku dalik na tanangku angkamu piuku ilna tanai fa akhrijhu tapasuran nak kasih puang wa in kana muassaran payasilhu masusah-susah kak kasih makari supongi na iya kia tepuluh morang ngak pong tebukarang ngak lalang serekom mangimat tujuh lalang ya rusini na ujamajamai wa in kana ba'idan pakaribhu ipong narek kumabelamu piok kor kasih dalekku pakaribhu maka dapat dapir nak kasih pong wa in kana haraman patakhirhu narekwiro kasih sinin na asele ulolongan ngepole ripalauku angka pale kasih asele dek nai sekada polikega maka tapacingi puang gangkan itu perlodongan na sempaja sunat duhae makadana atini ma ataita ibadika sholihin atini ma ataita ibadaka sholihin puang tapakengkangan nak kasih iro sinin na willawi pada padan na purai tapakengkangan sinin na atama tepet na pangallahu subhanahu wa ta'ala dari kupurni mas sampaya subuh
pura ni masam paja sunnah subuh, pura ki mazikri mak baca Quran na itu tu dendre sebawa sampajang isra nanya sampaja sunnah duha, maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam lolongen itu apalang pada na rekomen riti haji da umrah taman sempurna ia pagkasuyang ia purena perintangi pengallahu subhanahu wa ta'ala naniasak biwi penguli na denrik pak batang maka dana as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Na perlu ipahan Bapak Ibu sekalian maka dana sidinna penguli waktu sempajang sileang cara pengulina nania tanra natama watue ia naritu sempaja subuh ia sempaja loroe asra magharibi isa pada mana tu carana pak bangi muliki na yakia ia sempaja subuh sileang aga pasileangan ni nasaba angka natambai irpa batta makadana as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Aga betongan na maka de pak batta pada moto kikmas sempajang nasaba ia tu sempajangi lebih makanja inayatin roe nabi nengi wedingi pak batak denri gor makadana sininna tawi aku anralie pada moto kikmas sempaja subuh nasaba itu sempajangi melebihi nayatin roe na iana tu na pak guru ki nabi tak makadana yako bangi subuh tawe yako nabace pak batta as-salatu khairum minan naum agai baca pak agai baca sadaqta wa bararta wa ana dzalika minasyahidin betongan na sadaqta tongelak de itu mupawe lebih makanja itu mas sempaja daripada mantin roy wa bararata mamagi-magi nalekko ala bir pengallahu subhanahu wa ta'ala na iya menjadi saksi maturi asri monrinna pengallahu subhanahu wa ta'ala. Nah jadi iro baca sodakta wa bararata na perlu ibah Bapak Ibu sekalian makadana ia sempaja subuewe ia neritu selesai di perintana pengallahu subhanahu wa ta'ala pura nilodongan langsung Nabi tak sallallahu alaihi wasallam maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik li ummati fi bukuriha Allahumma barik li ummati fi bukuriha buang tepak baraka isininna atanna angkai okko anralie ia angkai masam pajasubunan loy mak birijama jadi pura itu nih lo doang Nabi tak sallallahu alaihi wasallam makadana niki moto masam pajang masam paja subuh naina pelumak pirejama Nabi tak sallallahu alaihi wasallam pura milodong ki langsung ripong Allah subhanahu wa ta'ala serikom mangide baraka kiki pong Allah subhanahu wa ta'ala gangkan nama kede Nabi tak sallallahu alaihi wasallam man nama walam yusolli bala syaitan pi uzuni tangkalinga madicing ibu pak letuki matu boleh angka anak tangkap pot atau peletukan
Maka dia nabi tak nama walam yusalli nigi rupa tau matinro walam yusalli nadi namoto masempayang bala syaitan pi uzuni maka itemi tudu cilin na uko setangi. Jadi matu letuki bola tak ke anak tak matin romopi tak bampai sujada bitina ajak moto pelak deki macai matu na peti maka dah otok noh ya mana na temisi tak do cilin nah sebab makorona Nabi tak sallallahu alaihi wasallam magirunat yang Nabi tak sallallahu alaihi wasallam matinro kusubui yare kana suruki moto nareko subi mas sempayang. Nah sebab maka di lalan na kita iya tu nareko matin roki narapi gangkan na subuh pura nasioki pali setange. Jadi ternyata iya ro setange pak bu pura ki nasio nasabak telu pasiona. Iya kodenre pasad dingi watun na mangaji masigi motoki maka talega yaitu passion setangi nomor sebi. Nomor dua na waktu tak pura pasat di lauki si mala jenne melo masam paja subuh tak buka situ passion setangi nomor dua na. Pura ki mak jenne launi masam paja subuh pada makukui lenyak mana ni harga tak buka mana ni itu sininna passion setangi. Na yakia mai garupa tauli palau ngata di nulai buka ia telui pasio nasi tangi wi angkat tahu pak bu si dimi kasih nulai buka ia pasio nasi tangi wi kegayasan nulai ka pamatin roki tendre isak diro mengaji masih mamatuk ki atau mpo ki kutuh napai mengaji masih depa nama masalawat si masigi maka daki depa nabat tawi gangkana iya ko mapakoni ro pikirata maka polin tu setangi nas nabi tak sallallahu alaihi wasallam na capu campaki. Jadi ternyata iro setangi iya ko subi na campak na capu campak toki agana sa setangi maka de setangi alaikan naum lailun tawil alaikan naum lailun tawil alaikan naum lailun tawil alaikan naum atin romok je atin romok ko nape mengaji masigi lailun tawil malampe mo pi betue atin romok ko pakanja-kanja ki mo pi tin romo gangkan nana laki tinro tasyo pengangiro pasyo na setangi. Jadi hati-hati ki nasabak ternyata iro setangi nasyo ki riwatun nasubuhe nasabak telu pasyona gangkan na bupa ang kasih di amalat tupura na paagroki andre gurutta atau panrite ilalan na kitab Kasfiatus saja ia pure nakarang andre gurutta Syekh Al-Nawawi Al-Bantani makadana wa min khawasiha idza talaha syakhsun indan naumi ihda wa ishrina marrah nigi rupa tau mengamalkan ni bacai bismillahirrahmanirrahim tapala menemu to bismillah to bismillahirrahmanirrahim na bacai yarega na amal kangi rimon rimelo na matinro maka aga nasang andre guru tak atau panritai nomor di aminatil kalaili minasyaiton na jagaiki pong Allah subhanahu wa ta'ala pole pengarun na setangi gangkan na yule moto biasang katau katulu-tulu majatu kon reko matinroi maka day yang regur tak atau panritai amalkan bismillah sebelum matin roki. Nomor 2 na penjelasanan regur tak atau panritai na reko ya amalkan ibaca bismillah be ke-20 sidi maka dana
amina baitihi minasyirkah. Najagai pun Allah subhanahu wa ta'ala bulata puli perampuk puli ripangai. Alhamdulillah denrek mapamulan na itamaku aku mario letuk kuan rali tatalak mana gabata aku wiri lalengi. Nule mega ni pure baca amal kangi bismillah. Gangkan ade to nalanya ero gabata. Itu barakat na bismillah. Najagi pun Allah ta'ala puli perampuk nomor telu na nasa ngan regur tak to panrena reko iamal kangi bismillah bekedo prosi di melo tak matinro amina min mautil faj'ah amangi yari gana jaga ki pong Allah subhanahu wa ta'ala polir yesengi mati mandadak angka tu biasa to mati mandadak maka mau kasih tudat-tudana langsung mati ana reko tamalkan itu insyaallah melomo lisut tak lori pong Allah ta'ala bahkan makadian regurta taupan ritai wa ghayra dzalika minal balaya nandek ko yamal ka baca bismillah bekado prosidi maka mabela manan itu ia tu sidin na cilakai nan nia balai musibai angke melo turu oko kampote. Jadi tamalkan lalu iro bismillahirrahmanirrahim bekado prosidi narekomelo ki matinroh ya miya biasa wang kalinga tomototta ya kuna podangi anak na ya regapona makada malalan ni wan niena lo muteme napa kalau matinroh muteme matu kosurumu wat dikapai tambah-tambai makada nana malalan ni wan ni lo muteme kupuro kuteme lo koma jinne ya kupuro koma jinne sebelum matinro ko amalkan bismillahirrahmanirrahim nule makoro kabab makanya ipak guruangi anak tah nah sebab magi makoro pura napak guraki andre gurut tak tahu panrite memang baca bismillah mi tapi luar biasa itu barakah naseng andre gurut tak tahu panrite. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makoto propaimang ia kopura ki masam paja subuh. Nateng itu nabi tak untuk matinro subuh. Ya rega makruh hukumnya itu ketika kita tidur ketika selesai sholat subuh. Ya kumatengangi pengajian makoi matinro ki itu nomor gaga. Pak biasa tu orang kata matinro ku pangajangi nasabah maka dia kilongan ni kapang dia nomor 3 agak maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak lalu tapi biasa ale tak matinro iku pergi mas sampai subuh lagi nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam an-naum ba'da subhi yuzhabur rizqa wal umar nigi rupa tahu pabiasa matinro ia kopure masam paja subuh makalanya itu barakah na dalik na nania umuruna. Jadi narik kota biasangi matinro subuh lanya ibarakah dalik nania umuru li anna barakata rizqa li ummati fi bukuriha nasaba ia tu barakah na dalik na ummat na Nabi sallallahu alaihi wasallam angkai rimonrinna sampaja subuh. Jadi ya kupur ki mas sampaja subuh mapakwe mangkalinga pengajian matu maka loki mapalau idi loki mak galung loki mak dara mekit lo mak dara padangkang loki mak dangka nah sebab magi okoni rahasia barakah pura napa turun pung Allah subhanahu wa ta'ala ia purena pak guraki Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam makoto propaimang nulle meriseng man turisisi tak makadana 2 rakaat tu bawa sempaja sunnah riolo na sempaja subuh maka ilolong itu khairum minad dunya wa fiha lilolong maning tulino lolo lisena biasang katau makuta na kege iro ya sengi sempaja sunnah pajar
narekomelo ki pibali ya senge tu sapanja sunnah pajar pada mo ya senge qabliya subuh mas sempaja sunnah ki riolono sempaja subuh kege wattunna ya naritu bainal adzani wal iqamati pure denre bangi sila surat tak mas sempaja subuh asam paja sunnah ki qabliyah ya tu ya sepaja sunnah pajar. Jadi pada mau itu jadi makor pemahaman nah sebab kata biasa kasih tahu tuh deni sepidakan ni kege ya sempaja sunnah pajar kege ya sempaja sunnah qabliyah nah ya kia pada mana mau itu nah ya kia perlu ipaha bupak makadana ya kota mas sempaja sunnah qabliyah atau salat sunnah pajar itu maka ada satu di dalam kitab itu dijelaskan makadana talengi khusus pengupu. Biasa gitu kapan mas sempaja sunnah pada nange pengupu aga terbaca angka tahu dia nak baca pengupu maka dah bemi walak dolin langsung ruku dek nomeriga aga angka tahu baca kuliah ayyuhal kafirun rakaat pertama kul huwallahu ahad rakaat kedua langsung ruku. Nah ikian jelaskan regut tak tahu panritai makada ia kumailo ki lulungan barakat na ia tu sampai sunnah pajarangi maraka tak coba gere maamalkan ni khusus pengupu ia naritu rakaat pertama tak baca surah al-insyirah kigia surah al-insyirah alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak ila akhiril ayat. Di rakaat keduanya terbaca surah al-fil alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil aga al birna reko yamalkan yaro maka dia andre gurut tak tahu panritai lam yusib hadzalikal yaumul alam niki tahu angka siamata tatongi sempaja qabliyannya sempaja sunnah pajarangi nah baca iro pengupu ri rakaat pertama alam nasyrah ri rakaat kedua alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil maka di tunakan ki lasa mapamula purata masam paja subuh letu labun namatan nasoi kanjaan naro iya na ya sengi rahasia na subuh ampe na tenge nabi tak matinro iya ko pura si ibaca iro angka tutup perlindungan khusus nah sebab magi maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam la yurad du'a bainal adzani wal iqamah de na mungkin tu na tolak pong Allah taala perlindungan ta na rekomilodongi palawanganna bangi sibawa kamai padon nangi pura batawe maka illodoki angka biasa sahabat makutana maka isuruna Allah taala perladongang aga willodoang ripong Allah taala makanja ukur palawangan na batawi sibawa kama maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam ini manibawa perladongang aga melo tiloko pong Allah taala makanja mana meloki milau de cinna lino makanja meloki milau de cinna akhira makanja tu meloki milau de cinna nania lino makanja tu bangkana maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam sahabat baca perlodongan ngeri palawangan nabatawi letu kama ia naritu Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah tapala bupa Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah maka jalak deh paling dongang pak sip di perlodoangan tapi apa isena agbatonganna Allahumma inni as'aluka ipuang milauka okoi di al-afiyah aga betongan na al-afiyah iya al-afiyah pak meg betongan na nomor sik di asalamakeun nomor 2 adi singeng nomor 3 agalakeng
nomor apana dicelino nania akhirat. Jadi yoko pura ki mas sampaja sunnah, baik sampaja sunnah loro dan lain sebagainya. Pada nangi subuh terbaca irlepon dongi. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Niyaki ya ko subuhi ingka khusus perlodongan nah. Iya perlodongan biasa ini Pak Guru kiko pesantren ni. Perlodongan guru ta kimangkoso maka dana khusus iko subuhi nah. Baca perlodongan purena Pak Guru ki nabi tak maka dana. Allahumma rabba Jibrila wa Israfila wa Mikala wa Muhammadin nabiyil ummi ajirni minan nar. Khusus ikut subuh. Allahumma rabba Jibrila wa Israfila wa Mikala wa Muhammadin nabiyil ummi ajirni minan nar. Aga gunane pelodonge nasa gurutta dan nia poli Nabi ta sallallahu alaihi wasallam nigi to baca pelodonge dari kupur mas sampaja subuh maka ipebelai poli ipacalan api neraka ajirni minan nar. Biasa tung ketena baca zikrina ustaz tak imam maka Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Biasa tangkalinga to iro perlu doa kan dari kubur ke masa baca subuh perlu masa baca sunnah subuh ajirni minan nar. Nah napa si ipat terus zikri kege zikri nomor 2 napa goroki andre guruta maka dana baca zikri pasio tepe jadi itu tepe bupak perlu isio nasabak magi nasabak itu tepat natasi dia tu petau biasa menre biasa tono na iya kia iya mi perlu ijagai narik kolanya iya ro tepat tah nasabak ikolanya i tepat tak nadene sioi de gaga minnaja ki tu matur suri monrin na bong Allah taala sikrina makadai ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu puang tu mananungenge al qayyum pakete na siminin na jama-jamangi la ilaha illa anta digaga posangadin na idi yeros ya senge zikri pasio tepe serekwam mangi de nalenya yero tepe natasi dia rupa tau. Nomor teluna zikri na Pak Guraki andre guru tak tahu pandritai maka dana bacai zikri serekwam mangi lolongengi dicing lino nania akhirat kega yana itu la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Biasa menemukan patang kalinga na Pak Guraki gurutah la ilaha illallah al malikul haqqul mubin la ilaha illallah dega gapuang sangadina pong Allah subhanahu wa ta'ala al malik raja arung al haqqu tungat-tungangi al mubin man senasai yang ngakui makada dega ga arung dega ga raja sangadina pong Allah taala man senasa matungat-tungang iro sikiri nomor apana nas Nabi sallallahu alaihi wasallam amal kangi ribatu subuh sebelum kama tawe ya sange zikri malaikat biasa kapat tutang kalinya zikri malaikat yaitu zikri malaikat pak gunana papasimpo dale kegero zikri malaikat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah iro ya zikri malaikat nigi baca iya zikri masih modal itu aga pas sabari iya nasaba turunna perlodongangi na Pak Gurangi Nabi ta sallallahu alaihi wasallam nasaba angka sahabat na Nabi ta sallallahu alaihi wasallam iya ko si gabung si ba sahabat lain itu 5 mekko bawang
micawa-cawe tahu di nang kana micawa gangkan akhirnya nabi tak maka sahabatku aga ye pas sabar itu tulitak ka jendak lampai munawita micawa-cawa di mo bilok macawa-cawa maka dia sahabat purai tadi ko nabi ta sallallahu alaihi wasallam maka dia suruna Allah taala rogi loppu ka aje iya dia nagacau rogiku maka dia nabi ta sallallahu alaihi wasallam aga perogiku maka dia sahabat suruna Allah taala iya na kapan okku watu di gacau palauku maka daki dangkang di gacau dangkaku maka daki matanang digacu ega tanah-tanahku maka daki beternak digacu ega peternakku na yekia iro kasih usahaku iro baluk-balukku dan kengaku megangi rogi megangak mala inrang gang kana deul le tutupi iro modalana dia nang kana kambal modal matanang ka megangi pupuna tak beribawa mi kasih megangi duina ngaliak pupuk na ya asilina gangkan maka dia nabi ta sallallahu alaihi wasallam milo ku pak gurasi di zikri nai ko amalkan zikri maka lino tulaluko gangkan ni pak guru ni ko nabi ta makadana baca zikri malaikat iko pura ko masam paja sunnah subuh letu kam atau bek kesiratu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah gangkan namalkan dikasih zikri pure pak guru ni nabi ta sallallahu alaihi wasallam si runtu si peng masih ba nabi ta sallallahu alaihi wasallam maka da si nabi ta dia pernah berubah tapana tulitak ke jennak mopi micawa-cawa tahu mamakko mopi maka dia nabi ta agak kenok dia pegang perubahan maka dia mega ni perubahan suruna Allah taala tapi taliu ya pat dino luku pusilak dekat agak pepusit ko maka dia nabi ta sallallahu alaihi wasallam rimakku tanasa bae maka da iro den re sikri pura ni omalkang upake na rekodang kanga megala de ni keuntungan na iro dangkangaku megala de ni ulolonga gangkan nama pedi luku hitung ni mak dar ka mata tananga megala de ni asli no ko tanah-tanangaku gangkan nama pedi luku maka da ke gamelo utaro na sebab mega bola ku melo ka mapiru mai masiri ka gangkan nama masiri ka podani nah sebab magi barakakna iro zikri malaikat ina rekku ibaca be kasiratu ya rekku pura ki masam paja sunnah subuh latu kamat tawe subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah sininna tamo-tamo labiku anrangnya seleku angkai hadire nah ipasukku iya sempaja subut tae nasabak di tematinro nasabak mumpuni matan asoi maka angkana tu sempaja sunnah ya sengi sempaja sunnah isyrak ya sengi sempaja sunnah isyrak tu berasal dari kata masyrik betonganna waktu terbitnya matahari sempaja sunnah duang rekang melomo pada tu sampaja duhae sit dimo aseng na yake daripada padamu ijamah yami ko tatik pi tu ki masam paja sunat tatik arwa tanyatu isyraka sanna na yake sampaja duhami na yine sampaja duhae na foto-foto pelat ki nabitah serekom mangita jame tungka asoy pabu magi nasaba itu ilalan perlindungan sampaja duhae ang kamakadana Allahumma in kana rizqan fis samaa'i fa anzilhu puang narekku iro kasih dalikku angkamu pi ukulami pa anzilhu tepeturungan nak kasih puang wa in kana fil ardi fa akhrijhu maku tu prope mapong narekku iro kasih dalik nagalukku dalik na tanat-tanangku angkamu pi ku ilna tanai fa akhrijhu tapasuran nak kasih puang
wa in kana muassaran payasirhu masusah-susah kak kasih makari supongi na iya kia tepuluh murang ngak pong tebukarang ngak lalang serikom mangimat tujuh lalang nyerusini na ujama-jamai wa in kana ba'idan pakaribhu ipong narek kumabelamu piokor kasih dalek kui pakaribhu maka dapat dapir nak kasih pong wa in kana haraman patakhirhu narekwiro kasi sinin na asele ulolongan ngipole ripalauku angka pale kasi asele de naisa kada polikiga maka tapacingi puang gangkan na itu perlodongan na sampaya sunat duha makadana atini ma ataita ibadika sholihin atini ma ataita ibadaka sholihin puang tapakengkangan nak kasih iro sinin na willawi pada padan na purai tapakengkangan sinin na atama tepat na pangallahu subhanahu wa ta'ala dari kupurni masampaya subuh purani masampaya sunnah subuh purki masikri mak baca Quran na itu tu dendre sebawa sampayang isra nanya sampaya sunnah duha maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam tolongen itu apalang pada narekomen riti haji dan umrah taman sempurna ia pagkasuyang ia purena perintangi pengallahu subhanahu wa ta'ala naniasak diwi pengulik na denrik pak batang makadana as-salatu khairum minan naum as-salatu khairum minan naum. Na perlu ipahan Bapak Ibu sekalian makadana sidinna penguli waktu sempajang sileangat cara penguli nania tanra natama watue ia naritu sempaja subuhi ia sempaja lorowe asra magharibi isya pada mana tu carana pak bangi muliki na yakia ia sempaja subuhi sileangan aga pasileangan ni nasaba angka natambai iro pak batta makadana as-salatu khairum minan naum as-salatu khairum minan naum aga betongan na maka de pak battah pada moto kikmas sempajang nasaba ia tu sempajangi lebih makanja inayatin ruih nabi nengi wedingi pak batak denri gor makadana sininna tawi aku anralie pada moto kikmas sempaja subuh nasaba itu sempajangi melebihi nayatin roe na iyana tu na pak guru ki nabi ta makadana yako bangi subuh tawi yako na baca pak batta as-salatu khairum minan naum agai baca pak agai baca sadaqta wa bararta wa ana dzalika minasyahidin betongan na sadaqta tongelak de itu mupawe lebih makanja itu mas sempajak daripada mantin roy wa bararta mamagi-magi nalekko ala bir pengallahu subhanahu wa ta'ala na iya menjadi saksi maturi asri monrinna pengallahu subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi iro ibaca sodakta wa bararta. Nah perlu ibah Bapak Ibu sekalian makadana ia sempaja subuewe ia naritu selesai di perintahna pengallahu subhanahu wa ta'ala pura nilodongan langsung Nabi tak sallallahu alaihi wasallam
Maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Buang tepak baraka isininna atanna angkai okko anralie ia angkai masam pajasubu nan loy mak biri jama. Jadi pura gitu nih lo doang Nabi tak sallallahu alaihi wasallam makadana nigi to moto masam pajang masam pajasubu naina palomak biri jama. Nabi tak sallallahu alaihi wasallam pura milodong ngaki langsung ripong Allah subhanahu wa ta'ala serikom mangine baraka kiki pong Allah subhanahu wa ta'ala. Gangkan nama kede Nabi tak sallallahu alaihi wasallam, man nama walam yusolli bala syaitan pi uzuni. Tangkalinga madi cing ibu pak letuki matu boleh angka anak tangkap pot atau peletukan ni. Maka dia Nabi tak nama walam yusalli nigi rupa tahu matinro walam yusalli nadi namoto masam pajang bala syaitan pi uzuni maka itemi tudu cilin na oko setangi. Jadi matu letuki bola tak ke anak tak matin romopi tak bampai sujada bitina ajak mau tak pelak deki macai matu nak pergi Makkah dah otok noh ya mana nanti misi tak do cilin nah sebab makorona Nabi tak sallallahu alaihi wasallam magirun tiangi Nabi tak sallallahu alaihi wasallam matin ro kusubui yare gana suruki moto nareko subi masam pajang. Nah sebab maka di lalan na kita iya tu nareko matin ruki narapi gangkan na subu pura nasioki pali setangi. Jadi ternyata iya ro setangi pak bu pura ki nasio nasabak telu pasiona. Nah, iya kodenre pasad dingi watun na mangaji masigi motoki maka talaga yaitu itu pasio na setangi nomor sebi. Nomor dua na waktu tak pura pasat di lauki si mala jenek melo masam paja subuh tak buka si itu pasio na setangi nomor dua na pura ki mak jenek lau ni masam paja subuh pada makukui lenyak mana ni ya harga tak buka mana ni itu sinin na pasio na setangi. Nah iya kia mai garupa tauli palau ngata di nulai buka iya telui pasio nasi tangi we angkat tahu pak bu si dimi kasih nulai buka iya pasio nasi tangi we kegayasan nulai ka pamatin roki tendre isak diro mengaji masih mamatuk ki atau mpo ki kutuh napai mengaji masih depa nama masalawat si masigi maka daki depa nabat tauwi gangkana iya ko mapakoni ro pikirata maka polin tu setangi nas Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na capu campaki. Jadi ternyata iro setangi iya ko subi na campak na capu campak toki agana sa setangi maka de setangi alaikan naum lailun tawil alaikan naum lailun tawil alaikan naum lailun tawil alaikan naum atin romokko je atin romokko nape mengaji masih lailun tawil malampe mopi betueh atin romokko pakanja-kanja ki mopi tin romo gangkan nana laki tinro tasio pengangiro pasio na setangi. Nah, jadi hati-hati ki nasabak ternyata iro setangi nasio ki riwatun nasubue nasabak telu pasiona gangkan na bupa angkasi di amalat tupura na pa agroki andre gurutta atau panriteh ilalan na kitab
Kasfiatus Saja ia pure nakarang andre gurutta Syekh Al-Nawawi Al-Bantani makadana wa min khawasiha idza talaha syakhsun indan naumi ihda wa ishrina marrah nigi rupa tahu mengamalkan ni bacai bismillahirrahmanirrahim tapal menemu to bismillah to bismillahirrahmanirrahim na bacai yarega na amon rimelo na matindro maka aga nasang andre guru tak tau pandritai nomor di aminatil kalaili minasyaiton najagaiki pong Allah subhanahu wa ta'ala pole pengarun nasitangi gangkan na yule moto biasa katau katulu-tulu majatu kon rek kumatinroy maka day andre guru tak tau pandritai amalkan bismillah sebelum matinroki. Nomor 2 na penjelasanan regur tak tuan pandrite na reko ya amalkan ibaca bismillah ke-20 sidi maka dana amina baitihi minasyirkah najagai pun Allah subhanahu wa ta'ala bulata puli perampuk puli ripangai alhamdulillah denrek mapambulan na tamaku kumario letuk kuan rali teluk mana gabata oko wiri lalengeh nule mega ni pure baca amalkan bismillah gangkan ade to nalanya ero gabata itu barakat na bismillah nah jadi pong Allah taala pole perampuk nomor 3 na nasa ngan regur tak to panrena rekko amalkan bismillah ke-20 di melo tak matinro amina min mautil faj'ah amangi yari gana jaga ki pong Allah subhanahu wa ta'ala polir ya sengi mati mendadak angka tu biasa tau mati mendadak maka mau kasih tudat-tudan langsung mati anareko tamalkan itu insyaallah melomo lisut tak lori pong Allah ta'ala bahkan makadian regur tak tau panritai wa ghairu dzalika minal balaya nandek ko yamal ka baca bismillah ke-20 sidi maka mabela manan itu ia tu sidin na cilakai nan nia balai musibai angke melo turu oko kampot teh jadi tamalkan lalu iro bismillahirrahmanirrahim ke-20 sidi nareko melo ki matinroh ya miyak biasa wang kalinga tomototta ya kuna podangi anak na ya rega puna maka dah malalan ni wan niena lo muteme napa kalau matinro muteme matu kosurumu wat dikapai tambah-tambai maka dah nana malalan ni wan ni lo muteme kupuro kuteme lo komak jinne ya kupuro komak jinne sebelum matinro ko amalkan bismillahirrahmanirrahim nule makoro kabab makanya ipak guruangi anak tah nah sebab magi makoro pura napak guraki andre guru tak tahu panrite memang baca bismillah mi tapi luar biasa itu barakah naseng andre guru tak tahu panrite Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala makoto propaimang ia kopura ki masam paja subuh na tengi tu nabita untuk matinro subuh ya rega makruh hukumnya itu ketika kita tidur ketika selesai sholat subuh ya kumatengangi pengajian makoi matinro ki itu nomor 3 Pak biasa tuh kata matinro ku pengajian nasabah maka dia kilongan kapan dia nomor 3 maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak lalu tapi biasa ale tak matinro iku pergi mas sampai subuh magi nas Nabi sallallahu alaihi wasallam an-naum ba'da subhi yuzhabur rizqa wal umar nigi rupa tahu pabiasa matinro ia kopure mas sampai subuh maka lanya itu barakah na dalik na nia umuruna jadi narikota biasangi matinro subuh lanya ibarakak dale nania umuru
li anna barakata rizqa li ummati fi bukuriha. Nah sebab ia tu barakat na dalik na umat na Nabi tak sallallahu alaihi wasallam angkai rimonrin na sampaja subuh. Jadi ya kupur ki mas sampaja subuh mapakwe mangkalinga pengajian matu maka loki mapalau. Idi loki mak galung, loki mak galung, loki mak dara, mekit lo mak dara, padangkangnya loki mak dangka. Nah sebab magi okoni rahasia baraka iwi pura napa turun pung Allah subhanahu wa ta'ala ia pura napa goraki Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makoto propaimang nulle meriseng man turisisi tak makadana duan rakaat tu bawa sempaja sunnah riolo na sempaja subuh maka ilolong itu khairum minat dunia wa piha lelolong maning tulino lolo lisena biasang katau makutana kege iro ya sengi sempaja sunnah pajar narekomelo ki pibali ya sengi tu sempaja sunnah pajar pada mo ya sengi qabliya subuh mas sempaja sunnah ki riolo no sempaja subuh kege wattunna ya naritu bainal adhani wal iqamati pure denre bangi sila surat tak mas sempaja subuh sempaja sunnah ki qabliyah ya tona tu ya sempaja sunnah pajar. Jadi pada mo itu jadi makor pemahaman nah sebab kata biasa kasih tahu tuh deni sepidakan ni kege ya sempaja sunnah pajar sege ya sempaja sunnah qabliyah nah ya kia pada mana mo itu nah ya kia perlu ipaha bupak makadana ya kota mas sempaja sunnah qabliyah atau salat sunnah pajar itu maka ada satu di dalam kitab itu dijelaskan makadana talengi khusus pengupu. Biasa gitu kapan mas sempaja sunnah pada nange pengupu aga terbaca. Angka tahu dia nak baca pengupu maka dabe mi walak dolin langsung ruku dek nomerigaga. Angka tahu baca kuliah ayyuhal kafirun rakaat pertama, kul huwallahu ahad rakaat kedua langsung ruku. Nah ikian jelaskan regut tak tahu panritai makada ia komai loki lulungan barakat na ia tu sampaja sunnah pajarangi maraka ta coba-coba gere maamalkan ni khusus pengupu ia naritu rakaat pertama ta baca surah al-insyirah kigia surah al-insyirah alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak ila akhiril ayat. Di rakaat keduanya terbaca surah Al-Fil alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil aga al birna reko yamalkan ngero maka dia regurut tak tahu panritai lam yusib hadzalikal yaumul alam niki tahu angka siamata tatongi sempaja qabliannya sempaja sunnah pajarangi na baca iro pengupu rakaat pertama alam nasyrah rakaat kedua alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil maka di tunakan naki lasa mapamula purata masam paja subuh letu labun namatan nasoi kanjaan naro iya na yasengi rahasia na subuh ampe natengi nabi tak matin roh iya kopura si ibaca iro angka tutup perlindungan khusus nah sebab magi maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam la yurad du'a'u bainal azani wal iqamah de na mungkin tu na tolak pong Allah ta'ala perlindungan ta na rekomilodongi palawangan na bangi si bawa kemai padonangi ipurap batawe maka illodoki angka biasa sahabat makutana maka isuruna Allah ta'ala perladongang aga willo doang ripong Allah ta'ala makanja ukur palawangan na batawi sibawa kama maka dia Nabi ta sallallahu alaihi wasallam idi manibawa perladongang aga melo tiloko pong Allah ta'ala makanja mana meloki milau de cinnalino makanja
miluki milau di cinna akhira makan jatuh, miluki milau di cinna nania lino makan jatuh. Gangkan makanya Nabi tak sallallahu alaihi wasallam sahabat baca perlodongan ngeri palawangan nabat tawiletu kama ia naritu Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Tapalak bupa. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Makan jalak deh paling dong pak. Sip di perlodoangan tapi apa isena? Agbat tonganna. Allahumma inni as'aluka ipuang milauka okoi di al-afiyah. Agbat tonganna al-afiyah. Iya al-afiyah pak meg betonganna. Nomor sik di asalamakeun. Nomor 2 adisingeng. Nomor 3 agalakeun. Nomor 4 dicelino nania akhirat. Jadi ya kopura ki mas sempaja sunnah baik sempaja sunnah loro dan lain sebagainya pada nange subuh terbaca irlepon dongi Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Niyaki ya ko subuhi ingka khusus perlodongan nah iya perlodongan biasa ini pak guru ki ko pesantren ni perlodongan guru ta kimangkoso maka dana khusus iko subuhina baca perlodongan ipurena pak guru ki nabi tak maka dana Allahumma rabba jibrila wa israfila wa mikala wa muhammadin nabiyil ummi ajirni minan nar. Khusus iko subuhi Allahumma rabba jibrila wa israfila wa mikala wa muhammadin nabiyil ummi ajirni minan nar. Aga gunane pelodongina segurta dan nia poli Nabi ta sallallahu alaihi wasallam nigi to baca pelodongi dari kupur masam paja subuh maka ipebelai poli ipacalan api neraka ajirni minan nar. Biasa tum ketena baca zikrina ustaz tak imam maka Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar biasa tangkalinga to iro perlu doa dari kubur ke masa baca subuh perlu masa baca sunnah subuh ajirni minan nar. Nah napa si ipat terus zikri kege zikri nomor 2 napa goroki andre guruta maka dana baca zikri pasio tepe jadi itu tepe bupak perlu isio nasabak magi nasabak itu tepe natasi dia tu petau biasa minre biasa tono nah iya kia iya mi perlu ijagai narik kolanya iya ro tepe tah nasabak ikolanya i tepe tak nadene isio iya degaga minnaja kitu matur esori mondring na Allah Ta'ala sikrina maka dai ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu puang tu mananungenge al qayyum pakete nasiminin na jama-jamangi la ilaha illa anta digaga posangadin na idi yeros ya senge zikri pasio tepe serekom mangi de nalenya iero tepe natasi dia rupa tahu nomor teluna zikri napa guraki andre guru tak tahu pandritai maka dana bacai zikri serekom mangi lolongen dicing lino nania akhirat kega ia naritu la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Biasa menemukan patang kalinga napa goroki gurutah la ilaha illallah al malikul haqqul mubin la ilaha illallah dega gapuang sangadina pong Allah subhanahu wa ta'ala al malik
raja arung al-haqqu tongat-tongangit al-mubin man sanasai yang ngakui makada degaga arung degaga raja sengadinna pong Allah Ta'ala man sanasa matongat-tongang iro sikiri nomor apana nas Nabi sallallahu alaihi wasallam amal kangi ribatu subuh sebelum kama tawe ya sangi zikri malaika biasa kapat tutang kalinga zikri malaika ia tu zikri malaika pak gunana papasimpo dale kegero zikri malaika subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah iro ya zikri malaika nigi baca ia zikri masih modal itu aga pas sabari iya nasaba turunna perlodongangi na pak gurangi Nabi ta sallallahu alaihi wasallam nasaba angka sahabat na Nabi ta sallallahu alaihi wasallam iya ko sigabung si ba sahabat lain itu 5 mekko bawang micawa-cawa tahu di nang kana micawa dan kana hirang Nabi ta maka sahabatku aga ye pas sabar itu tulitak ka jendak lampe monawita micawa-cawa di mo bilog macawa-cawa maka dia sahabat purai tadi ko Nabi ta sallallahu alaihi wasallam maka dia suruna Allah Ta'ala rogi lopu ka aja iya dia nagacaw rogiku maka dia Nabi ta sallallahu alaihi wasallam aga perogiku maka dia sahabat suruna Allah Ta'ala iya nakapan okku watu di gacaw palauku maka daki dangkang di gacaw dangkaku maka daki matanat-tanang di gaco ega tanat-tanakku maka daki beternak di gaco ega peternakku na iya kia iro kasih usahaku iro baluk-balukku dan kengaku megangi rogi megangak mala inrang gang kana deul le tutupi iro modalakna dia nang kana kambal modal matanat-tanang ka megangi pupuna tak beribawan mi kasih megangi duina ngaliak pupuk na ya asli na gangkan maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam melo ko pak gurasi di zikri nai ko amalkan zikri maka lino tulaluko gangkan ni pak guru ni ko Nabi makadana baca zikri malaika iko pura ko masam paja sunnah subuh letukam atau bek kesiratu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah gangkan namalkan dikasih zikri pure pak guru ni Nabi sallallahu alaihi wasallam siruntu si peng masih ba Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dah si Nabi ta dia pernah berubah tapan tulitak ke jennak mopi micawa-cawa tahu mamakko mopi maka dia Nabi ta agak kenok dia pega perubahan maka dia mega ni perubahan suruna Allah Ta'ala tapi taliu ya pak dino luku pusilat dekat agak papusik ko maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam rimakku tanasa bae maka dia iro den re sikri pura ni omalkang upake na rekodang kanga megala de ni keuntungan na iro dangkangaku megala de ni ulolonga gangkan nama pedi luku hitung ni mak darat ka mata tananga megala de ni asli no ko tanangaku gangkan nama pedi luku maka dah ke gamelo utaro na sebab mega bola ku melo ka mapiru mai masiri ka gangkan nama masiri ka podani nah sebab magi barakakna iro zikri malaika ina rekku ibaca be kasiratu ya rekku pura ki masam paja sunnah subuh latu kamat tawe subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah sininna tong-tong labiku anranga seleku angkai hadire nah ipasukku iya sempaja subut tae nasabak di tematinro nasabak mumpuni matan asoi maka angkana tu sempaja sunnah ya sengi sempaja sunnah isyrak
Ya, kisahnya sampaja sunnah isyraq tu berasal dari kata masyrik, betonganna waktu terbitnya matahari. Sampaja sunnah duan rekang melomo pada tu sampaja duhai sit dimo aseng na yake daripada padamu ijamah yami ko tatik pitu ki masam paja sunat tatik arwa tanyatu isyraq sanna na yake sampaja duhami na yine sampaja duhai na foto-foto kelak deki nabitah serekom mangita jame tungka asoy pabu magi nasaba itu ilalan na perlindungan na sampaja duhai ang kamakadana Allahumma in kana rizqan fis samaa'i fa anzilhu puang narekku iro kasih dalikku angkamu piukulami pa anzilhu tepeturungan nak kasih puang wa in kana fil ardi fa akhrijhu maku tu prope mapong narekku iro kasih dalik nagalukku dalik na tanat-tanangku angkamu piuku ilna tanai fa akhrijhu tapasuran nak kasih puang wa in kana muassaran payasirhu masusah-susah kak kasih makari supongi na iya kia tepuluh murang ngak pong tabukarang ngak lalang serekom mangimat tujuh lalang nyerusini na ujamajamai wa in kana ba'idan pakaribhu ipong narek kumabelamu piokor kasih dalekku pakaribhu maka dapat dapir nak kasih puang wa in kana haraman patakhirhu narekwiro kasi sinin na asele ulolongan ni pole ripalauku angka pale kasi asele de naisa kada pole kega maka tapacingi puang gangkan na itu tu itu perlodongan na sampaya sunat duha makadana atini ma ataita ibadika sholihin atini ma ataita ibadaka sholihin puang tapakengkangan nak kasih iro sinin na willawi pada padan na purai tapakengkangan sinin na atama tebet na pangallahu subhanahu wa ta'ala dari kupurni masampaya subuh purani masampaya sunnah subuh puraki mazikri mak baca Quran na itu tu dendre sebawa sampajang isyraq nanya sampaya sunnah duha maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam lolongen itu apalang pada narek pemen riki haji dan umrah taman sempurna ia pagkasuyang ia purena perintangi pengallahu subhanahu wa ta'ala naniasak diwi pengulik nadenrik pak batang makadana as-salatu khairum minan naum as-salatu khairum minan naum. Na perlu ipahan Bapak Ibu sekalian makadana sidinna penguli waktu sempajang sileanget cara pengulina nania tanrana tama watue ia naritu sempaja subuhi ia sempaja lorowe asra magharibi isa pada mana tu carana pak bangi muliki na yakia ia sempaja subuhi sileangan aga pasileangan ni nasaba angka natambai iro pak batak makadana as-salatu khairum minan naum as-salatu khairum minan naum aga betongan na maka de pak batak pada moto kikmas sempajang nasaba ia tu sempajangi lebih makanja inayatin ruwe nabi nengi wedingi pak batak denri gor makadana sininna tawi aku anralie pada moto kikmas sempaja subuh nasaba ia tu sempajangi melebihi nayatin ruwe na iya na tu na pak guru ki nabi ta makadana
ia ko bangi subuh tawe ia ko nabaca pak batta as-salatu khairum minan naum agai baca pak bu agai baca sadaqta wa bararta wa ana dzalika minasyahidin betonganna sadaqta tongelak de itu mupawe lebih makanja itu mas sempajak daripada mantinroy wa bararta mamagi-magi nalekko ala birpong Allah subhanahu wa ta'ala na iya menjadi saksi maturi asri monrinna pong Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi iro baca sodakta wa bararta. Nah perlu ibah bapak ibu sekalian makadana iya sempaja subuewe ia naritu selesai di perintahna pong Allah subhanahu wa ta'ala pura nilodongan langsung Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik li ummati fi bukuriha Allahumma barik li ummati fi bukuriha buang tepak baraka isininna atanna angkai okko anralie ia angkai masam pajasubunan loy mak biri jama. Jadi pura itu nih lo doang Nabi tak sallallahu alaihi wasallam makadana niki tomoto masam pajang masam pajasubu naina palomak biri jama Nabi tak sallallahu alaihi wasallam pura milodong ngaki langsung ripong Allah subhanahu wa ta'ala serikom mangide baraka kiki pong Allah subhanahu wa ta'ala. Gangkan nama kede Nabi tak sallallahu alaihi wasallam man nama walam yusolli bala syaitan pi uzuni. Tangkalinga madeceng ibu pak letuki matu boleh angka anak tangkap pot atau peletukan ni. Maka dia Nabi tak nama walam yusalli nigi rupa tahu matinro walam yusalli nadi namoto masam pajang bala syaitan pi uzuni maka itemi tuduh cilin na oko setan ni. Jadi matu letuki bola tak ke anak tak matin romopi tak bampai sujada bitina ajak mau tak pelak deki macai matu nak petik maka dah otok noh ya mana nanti misi tak do cilin nah sebab makorona Nabi tak sallallahu alaihi wasallam magirun tiangi Nabi tak sallallahu alaihi wasallam matin ro kusubui yare kana suruki moto nareko subi mas sempajang. Nah sebab maka di lalan na kita iya tu nareko matin ruki narapi gangkan na subuh pura nasioki pali setangi. Jadi ternyata iya ro setangi pak bu pura ki nasiona sabak telu pasiona. Nah, iya kodenre pasad dingi watun na mangaji masigi motoki maka talega yaitu pasio na setangi nomor sebi. Nomor dua na waktu tak pura pasat di lauki si mala jenek melo masam paja subuh tak buka situ pasio na setangi nomor dua na. Pura ki mak jenek lau ni masam paja subuh pada makukui lenyak mana ni harga tak buka mana ni itu sinin na pasio na setangi. Nah iya kia mai garupa tauli palau ngata di nulai buka iya telui pasio nasi tangi we angkat tahu pak bu si dimi kasih nulai buka iya pasio nasi tangi we kegayasan nulai ka pamatin roki dendre isak di rumah ngaji masih mamatuk ki atau tompo ki kutuh napai mengaji masih depa nama masalawat si masigi maka daki depa nabat tauwi gangkana iya ko mapakoni ro pikirata
maka polin tu setangi nas Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na capu campak ki. Jadi ternyata iro setangi ia kusubi na campak na capu campak toki aga nasa setangi, maka de setangi alaikan naum lailun tawil, alaikan naum lailun tawil, alaikan naum lailun tawil, alaikan naum atin romok je, atin romok ko nape mengaji masih lailun tawil malampe mo pi betueh atin romok ko pakanja-kanja ki mo pi tin romo gangkan nana laki tinro tasyo pengangiro pasyo na setan. Nah, jadi hati-hati ki nasabak ternyata iro setangi nasyuki riwatun nasubuhe nasabak telu pasyona gangkan bupa angkasik di amalat tupura na paaguraki andre gurutta atau panriteh ilalan na kitab Kasfiyatus saja ia pure nakarang andre gurutta Syekh Al-Nawawi Al-Bantani makadana wa min khawasiha idza talaha syakhsun indan naumi ihda wa ishrina marrah nigi rupa tahu mengamalkannya bacai bismillahirrahmanirrahim tapal menemu to bismillah to bismillahirrahmanirrahim na bacai yarega na amalkan rimon rimelo na matindro maka aga nasang andre guru tak atau pandritai nomor di aminatil kalaili minasyaiton na jagaiki pong Allah subhanahu wa ta'ala poli pengarun na setangi gangkan na yule moto biasang katau katulu-tulu majatu kon rek kumatinroi maka day yang regur tak atau pandritai amalkan bismillah sebelum matinroki. Nomor 2 na penjelasan regur tak atau pandritai na rek ya amalkan ibaca bismillah be-20 sidi maka dana amina baitihi minasyirkah najagai pun Allah subhanahu wa ta'ala bulata boleh perampok boleh ripangai alhamdulillah denrek ma pambulan na itamaku ko mario letuk kan rali tatlek mana gabata o ko wiri lalengeh nule mega ni pure baca amalkan bismillah gangkan ade to nalanya ero gabata itu barakat na bismillah nah jadi pong Allah taala pole perampok nomor 3 na nasa ngan regur tak to panrena rekko iamalkan bismillah be-20 di melo tak matinro amina min mautil faj'ah amangi yari gana jaga ki pong Allah subhanahu wa ta'ala poli resengi mati mendadak angka tu biasa tau mati mendadak maka mau kasih tudat-tudan langsung mati nareko tamalkan itu insyaallah melomo lisut tak lori pong Allah ta'ala bahkan makadian regurta tau panritai wa ghairu dzalika minal balaya nandek yamal ka baca bismillah be-20 sidi maka mabela manan itu ia tu sidin na cilakai nan nia balai musibai angke melo turu oko kampot teh jadi tamalkan lalu iro bismillahirrahmanirrahim be-20 sidi nareko melo ki matinroh ya miyak biasa wang kalinga tomotota ya kuna podangi anak na ya regapona maka dah malalan niwan niena lo muteme napa kalau matinro muteme matu kosurumu wat dikapai tambah-tambai maka dah nana malalan niwan ni lo muteme kupuro kuteme lo komak jinne ya kupuro komak jinne sebelum matinro ko amalkan bismillahirrahmanirrahim nule makoro kabab makanya ipak guruangi anak tah nah sebab magi makoro pura napak guraki andre gurut tak tahu panrite memang baca bismillah mi tapi luar biasa itu barakah naseng andre gurut tak tahu panrite. Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala makoto propaimang
ia kopura ki masam paja subuh na tengi tu nabita untuk matinro subuh. Ya rega makruh hukumnya itu ketika kita tidur ketika selesai sholat subuh. Ya kumatengangi pengajian makoy matinro ki de to nomor gaga. Pak biasa tuh kata matinro ku pengajian nasaba maka dia kilongan ni gampang dia nomor gaga. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak lalu tapi biasa ale tak matinro iku pergi mas sampai subuh. Magi nas Nabi sallallahu alaihi wasallam an-naum ba'da subhi yuzhabur rizqa wal umar. Nigi rupa tahu pabiasa matinro ia kopure mas sampai subuh maka lanya itu baraka na dalik na nia umuruna. Jadi narik kota biasangi matinro subuh lanya ibaraka dalik na nia umuru li anna barakata rizqa li ummati fi bukuriha. Nasaba ia tu baraka na dalik na ummat na Nabi sallallahu alaihi wasallam angkai rimonrin na sampaja subuh. Jadi ya kopur ki mas sampaja subuh mapakwe mangkalinga pengajian matu maka loki mapalau. Idi loki mak galung, loki mak dara, mekit lo mak dara, padangkang loki mak dangka. Nah sebab magi okoni rahasia baraka iwi pura napa turun pung Allah subhanahu wa ta'ala ia pura napa guraki Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makoto propaimang nulle meriseng man turisisi tak makadana duan rakaat tu bawa sempaja sunnah riolo na sempaja subuh maka ilolongin itu khairum minat dunia wa piha lelolong maning tulino lolo lisena biasang katau makutana kege iro ya sengi sempaja sunnah pajar narekomelo ki pibali ya sengi tu sempaja sunnah pajar pada mo ya sengi qabliya subuh mas sempaja sunnah ki riolo no sempaja subuh kege wattunna ya naritu bainal adhani wal iqamati pure denre bangi sila surat tak mas sempaja subuh sempaja sunnah ki qabliya ya tona tu ya sempaja sunnah pajar. Jadi pada mo itu jadi makor pemahaman nah sebab kata biasa kasih tahu tuh deni sepidakan ni kege ya sempaja sunnah pajar kege ya sempaja sunnah qabliyah nah ya kia pada mana mo itu nah ya kia perlu ipaha bupak makadana ya kota mas sempaja sunnah qabliyah atau salat sunnah pajar itu maka ada satu di dalam kitab itu dijelaskan makadana talengi khusus pengupu. Biasa gitu kapan mas sempaja sunnah pada nange pengupu agak terbaca. Angka tahu dia nak baca pengupu maka dabe mi walak dolin langsung ruku dek nomor rigaga. Angka tahu baca kuliah ayyuhal kafirun rakaat pertama, kul huwallahu ahad rakaat kedua langsung ruku. Nah ikian jelaskan regut tak tau panritai makada ia komai loki lulungan ni baraka na ia tu sampaja sunnah pajarangi maraka ta coba gere maamalkan ni khusus pengupu ia naritu rakaat pertama ta baca surah al-insyirah kigia surah al-insyirah alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak ila akhiril ayat. Di rakaat keduanya terbaca surah Al-Fil alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil agak albirna reko yamalkan ngero maka dia regurut tak tahu panritai lam yusib hadzalikal yaumul alam niki tahu angka siamata tatongi sempaja qabliyannya sempaja sunnah pajarangi na baca iro penupu rakaat pertama alam nasyrah rakaat kedua alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil maka di tunakan ki lasa mapamula purata masam paja subuh letuk labun namatan nasoi kanja naro
ia na ya sengi rahasia na subuh ampe na tenge na bitta matinro. Ia ko pura si ibaca iero angka tutup perlindungan khusus nasabak magi maka di Nabi tak sallallahu alaihi wasallam la yurad du'a'u bainal azani wal iqamah de na mungkin tu na tolak pong Allah Ta'ala perlindungan ta narekomilodongi palawangan na bangi si bawa kamai padon nangi ipura batawe maka ilodoki angka biasa sahabat makutana maka isuruna Allah Ta'ala perlodongan aga willodoangan ripong Allah Ta'ala makanja ukur palawangan na batawe si bawa kamai maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam idi manibawa perlolong aga melo tiloko pong Allah Ta'ala makanja mana meloki milau de cinna lino makanja meloki milau de cinna akhira makanja tu meloki milau de cinna nania lino makanja tu gangkana maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam sahabat bacai perlodongan ngeri palawangan nabat tawilat kama ia naritu Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Tapala ibu pak. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Makan jalak deh paling dongang pak. Sip di perlodoangan tapi apa isena? Agbat tonganna. Allahumma inni as'aluka ipuang milauka okoi di al-afiyah. Agbat tonganna al-afiyah. Iya al-afiyah pak may betonganna. Nomor sik di asalamakeun. Nomor 2 adisingeng. Nomor 3 agalakeng. Nomor 4 ecelino nania akhirat. Jadi ya kopura ki mas sempaja sunnah baik sempaja sunnah loro dan lain sebagainya pada nange subuh terbaca irlepon dongi Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah niyaki ya ko subuhi ingka khusus perlodongan nah iya perlodongan biasa ini pak guru kiko pesantren ni perlindungan guru tak kimangkoso maka dana khusus iko subuhina baca perlindungan ipurena pak guru ki nabi tak maka dana Allahumma rabba jibrila wa israfila wa mikala wa muhammadin nabiyil ummi ajirni minan nar khusus iko subuh Allahumma rabba jibrila wa israfila wa mikala wa muhammadin nabiyil ummi ajirni minan nar aga gunane ro pelodonge nasa gurutta dan nia poli nabi ta sallallahu alaihi wasallam nigi to baca ro pelodonge dari kupur masam paja subuh maka ipebelai polir ipacalan api neraka ajirni minan nar biasa tung ketena baca zikirina ustaz tak imam maka Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar biasa tangkalinga to iro perlu doa kana rekupur ki masa baca subuh pro masa baca sunnah subuh ajirni minan nar nei napa si ipat terus zikiri kege zikiri nomor 2 napa goroki andre guruta maka dana baca zikri pasio tepe jadi itu tepe bupak perlu isio nasabak magi nasabak itu tepe natasi dia tu petau biasa menre biasa tono nah iya kia iya mi perlu ijagai narekolanya iya ro tepe tah nasabak ikolannya i tepe tak nadene sioi de gaga minnaja kitu matur resuri monrina pong Allah Ta'ala sikrina makadai ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta
Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Ya Hayyu puang tu mananungenge Al Qayyum pakete na sinin na jama-jamangi la ilaha illa anta digaga posa ngadin na idi. Yeros ya senge zikri pasio tepe serekwam mangi de nalenya yero tepe natasi dia rupa tau. Nomor taluna zikri na pak guraki andre guru tak tahu pandritai maka dana bacai zikri serekwam mangi lolongengi dicing lino nania akhirat. Kega yana itu la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Biasa mana muka patang kalinga na pak goroki gurutah. La ilaha illallah al malikul haqqul mubin. La ilaha illallah dega gapuang sangadina pang Allah subhanahu wa ta'ala al malik raja arung al haqqu tongat-tongangit al mubin man sanasai yang ngakui makada dega ga arung dega ga raja sangadina pang Allah ta'ala man sanasa matongat-tongang. Iro sikiri nomor apana nas Nabi sallallahu alaihi wasallam amal kangi ribatu subuh sebelum kama tawe ya sange zikri malaika. Biasa kapat tutang kalinga zikri malaika. Ia tu zikri malaika pak gunana papasimpo dale. Kegero zikri malaika subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Iro ya zikri malaika. Nigi baca ia zikri masih modal itu. Aga pas sabari iye nasaba turunna perlodongangi na pak gurangi Nabi ta sallallahu alaihi wasallam nasaba angka sahabat na Nabi ta sallallahu alaihi wasallam iye ko sigabung si ba sahabat lain itu 5 mekko bawang micawa-cawe tahu di nang kana micawa gangkan akhirnya Nabi ta maka sahabatku aga ye pas sabar itu tulitak ka jendak lampai munawita micawa-cawa di mo bilo macawa-cawa maka dia sahabat purai tadi ko Nabi ta sallallahu alaihi wasallam maka dia suruna Allah taala rogi lopu ka aje iya dia nagacau rogiku maka dia Nabi ta sallallahu alaihi wasallam aga perogiku maka dia sahabat suruna Allah taala iya nakapan okku watu di gacau palauku maka daki dangkang di gacau dangkaku maka daki matanang di gacu ega tanah-tanahku maka daki beternak di gacu ega peternakku na iya kia iro kasih usahaku iro baluk-balukku dangkangaku megangi rogi megangak malah inrang gangkana deul le tutupi iro modalakna dia nang kana kambal modal matanang ka megangi pupuna tak berebawang mi kasih megangi duina ngaliak pupuk na ya asilina gangkan maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam melo ko pak gurasi di zikri nai ko amalkan zikri maka lino tulaluko gangkan ni pak guru ni ko Nabi makadana baca zikri malaikat iko pura ko masam paja sunnah subuh letukam atau bek kesiratu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah gangkan namalkan dikasih zikri pure pak guru ni Nabi sallallahu alaihi wasallam si runtu si peng masih ba Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dah si Nabi ta dia pernah berubah tapana tulitak ke jennak mopi micawa-cawa tahu mamakko mopi maka dia Nabi ta agak kenok dia pegang perubahan maka dia mega ni perubahan suruna Allah taala tapi taliu ya pak dino luku pusilat dekat agak pepusit ko maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam rimakku tanah sabai maka dia iro den resikri pura ni omalkang upake nareko dangkanga
megalak de ni keuntungan na iro dangkang aku megalak de ni ulolonga gangkan nama pedi luku hitung ni mak darat kak mata tanang megalak de ni asli na ko tanang aku gangkan nama pedi luku maka dah ke gamelo utaro nah sebab mega bola ku melo kak mapiru mai masiri kak gangkan nama masiri kak podang ni nah sebab magi barakat na iro zikri malaikat ina rekku ibaca bekasiratu ya rekku pura ki masam paja sunnah subuh latuk kamat tawe subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah sininna teman-teman lebih ku anrangnya selesai-selesai angkai hadire nah ipasukku iya sempaja subut tae nasabak di tematinro nasabak mumpuni matan asoi maka angkana tu sempaja sunnah ya sengi sempaja sunnah isyrak ya sengi sempaja sunnah isyrak tu berasal dari kata masyrik betonganna waktu terbitnya matahari sempaja sunnah duan rekang melomo pada tu sempaja duhae sit dimo aseng na yake daripada padamu ijamah yami ko tatik pitu ki masam paja sunna tatik arwa ternyata isyraka senna na yake sempaja duhami na yine sempaja duhae na foto-foto pelat ki nabitah serekom mangita jame tungka asoy pabu magi nasaba itu ilalana perlindungan na sempaja duhae angka makadana Allahumma in kana rizqan fis samaa'i fa anzilhu puang narekku iro kasih dalikku angkamu pi ukulami pa anzilhu tepeturungan nak kasih puang wa in kana fil ardi fa akhrijhu maku tu berpe mapong narekku iro kasih dalik nagalukku dalik na tanangku angkamu pi ku ilna tanai fa akhrijhu tapasuran nak kasih puang wa in kana muassaran payasirhu masusah-susah kak kasih makari supongi na iya kia tepuluh morang ngak pong tebukarang ngak lalang serekom mangimat tujuh lalang nyeru sini nak ujama-jamai wa in kana ba'idan pakaribhu pong narek kumabelamu piok kasih dalekku pakaribhu maka dapat dapir nak kasih pong wa in kana haraman patakhirhu narekwiro kasih sinin na asele ulolong ngepole ripalauku angka pale kasih asele de naisa kada polikega maka tapacingi puang gangkan itu tu itu perlodongan na sampaja sunnah duha makadana atini ma ataita ibadikas sholihin atini ma ataita ibadakas sholihin puang tapakengkangan nak kasih iro sininna willawi pada padanna purai tapakengkangan sininna atama tepet na pangallahu subhanahu wa ta'ala dari kupurni masampaja subuh purni masampaja sunnah subuh purki mazikri mak baca Quran na itu tu dendre sebawa sampajang isra nanya sampaja sunnah duha maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam lolongen itu apalang pada narekomen riki haji da umrah taman sempurna ia pakasiang ia purena perintangi pengallahu subhanahu wa ta'ala naniasak biwi pengulikna denrik pak batang makadana as-salatu khairum minan naum as-salatu khairum minan naum. Nah perlu ipahan Bapak Ibu sekalian makadana sidinna penguli waktu sempajang sila ngecer pengulina nania tanra natama watue ia naritu sempaja subuh ia sempaja loroe asra maghribi isa
pada mana tu carana pak bangi muliki na yakia ia sempaja subuhi siliangan aga pasiliangan ni nasaba angka natambai iro pak batta makadana as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Aga betongan na maka de pak battah pada moto kikmas sempajang nasaba ia tu sempajangi lebih makanja inayatin roe nabi nengi weddingi pak batta denri gor makadana sininna tawi aku anrali pada moto kikmas sempaja subuh nasaba ia tu sempajangi melebihi nayatin roe na iya na tu na pak guru ki nabita makadana yako bangi subuh tawi yako na baca pak batta as-salatu khairum minan naum agai baca pak agai baca sadaqta wa bararta wa ana dzalika minasyahidin betongan na sadaqta tongelak de itu mupawe lebih makanja itu mas sempaja daripada mantuin roy wa bararta mamagi-magi nalekko ala birpong Allah subhanahu wa ta'ala na iya menjadi saksi maturi asrimun rinna pong Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi iro ibaca sodakta wa bararta na perlu ibah bapak ibu sekalian makadana ia sempaja subuewe ia naritu selesai di perintahna pong Allah subhanahu wa ta'ala pura nilodongan langsung Nabi tak sallallahu alaihi wasallam maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik li ummati fi bukuriha Allahumma barik li ummati fi bukuriha buang tepak baraka isininna atanna angkai okko anralie ia angkai masam pajasubu nan loy mak biri jama jadi pura gitu nih lo doang Nabi tak sallallahu alaihi wasallam makadana niki to moto masam pajang masam pajasubu naina palomak biri jama Nabi tak sallallahu alaihi wasallam pura milodong ki langsung ripong Allah subhanahu wa ta'ala serikom mangine baraka kiki pong Allah subhanahu wa ta'ala gangkan nama kede Nabi tak sallallahu alaihi wasallam man nama walam yusolli bala syaitan pi uzuni tangkalinga madeceng ibu pak letuki matu boleh angka anak tangkapot atau peletukan ni maka dia Nabi tak nama walam yusalli nigi rupa tahu matinro walam yusalli nadi namoto masempajang bala syaitan pi uzuni maka itemi tudu cilin na oko setangi jadi matu letuki bola tak ke anak tak matinro mopi tak bampai sujada bitina ajak mau tak pelak deki macai matu nak pergi Makkah dah otok noh ya mana nanti misi tak do cilin nah sebab makorna Nabi tak sallallahu alaihi wasallam magiru natyangi Nabi tak sallallahu alaihi wasallam matinro kusubi yare gana suruki moto nareko subi mas sempajang nah sebab maka di lalan na kita ia tu nareko matin roki narapi gangkan na subuh pura nasioki pali setange jadi ternyata ia rosetange pak bu pura ki nasio nasaba telu pasiona ia kodenre pasad dingi watun na mangaji masigi
motoki maka talega yaitu pasio na setangi nomor sidi. Nomor 2 na waktu tak pura pasat di lauki si mala jenne melo masam paja subuh tak buka situ pasio na setangi nomor 2 na. Pura ki ma jenne lau ni masam paja subuh pada makukui lenyak mana ni yarga tak buka mana ni itu sininna pasio na setangi. Na yakia may garupa tauli palau ngata di nulay buka iya telui pasio na setangi we. Angka tahu pak bu si dimi kasih nulay buka iya pasio na setangi we. Kegayasan nulay ka pamatin roki tendre isak diro mengaji masih mamatuk-matuk ki atompo ki kutuh napai mengaji masih depa na masalawa si masigi maka daki depa na battawi gangkana iya kumapakoni ro pikirata maka polin tu setangi nas nabi tak sallallahu alaihi wasallam na capu campaki. Jadi ternyata iro setangi iya kusubi na capu campak toki agana sa setangi maka de setangi alaikan naum lailun tawil alaikan naum lailun tawil alaikan naum lailun tawil alaikan naum atin romokko je atin romokko nape mengaji masigi lailun tawil malampe mo pi betueh atin romokko pakanja-kanja ki mo bitin romo gangkan nana laki tinro tasyo pengangiro pasio na setangi. Nah, jadi hati-hati ki nasabak ternyata iro setangi nasyuki riwatun nasubuhe nasabak telu pasiona gangkan na bupa ang kasih di amalat tupura na paaguraki andre gurutta atau panriteh ilalan na kitab Kasfiatus saja ia pure nakarang andre gurutta Syekh Al-Nawawi Al-Bantani makadana wa min khawasiha idza talaha syakhsun indan naumi ihda wa ishrina marrah nigi rupa tahu mengamalkannya bacai bismillahirrahmanirrahim tapal amanamoto bismillah to bismillahirrahmanirrahim na bacai yarega na amal kangi rimon rimelo na matindro maka aga nasang andre guru tak tau pandritai nomor di aminatil kalaili minasyaiton na jagaiki pong Allah subhanahu wa ta'ala pole pengarun na setangi gangkan na yule moto biasa katau katulu-tulu majatu kon rek matindroi maka day yang regur tak atau pandritai amalkan bismillah sebelum matindroki. Nomor 2 na penjelasan regur tak atau pandritai na reko ya amalkan ibaca bismillah ke-20 sidi maka dana amina baitihi minasyirkah najagai pun Allah subhanahu wa ta'ala bulata boleh perampok boleh ripangai alhamdulillah denre mapamulan na itamaku aku mario letuk kuandrali tatalak mana gabata aku wiri lalengi nule mega ni pure baca amalkan bismillah gangkan adik to nalanya iro gabata itu barakat na bismillah nah jadi pong Allah ta'ala boleh perampuk nomor 3 na nasa ngan regur tak to panrena rekko iamalkan bismillah ke-20 di melo tak matindro amina min mautil faj'ah amangi yar gana jaga ki pong Allah subhanahu wa ta'ala poli resengi mati mendadak angka tu biasa to mati mendadak maka mau kasih tudat-tudan langsung mati reko tamalkan itu insyaallah melomo lisut tak lori pong Allah ta'ala bahkan makadian regur tak tau panritai wa ghairu dzalika minal balaya nandek ko yamal ka baca bismillah ke-20 sidi maka mabela manan itu ia tu sidin na cilakai nan nia balai musibai
angke melo turu oko kampote. Jadi tamalkan lalu iro bismillahirrahmanirrahim bek kedoplo sidin rekomelo ki matinro ya miyak biasa wang kalinga tomototta ya kuna podangi anak na ya regapona makada malalan niwan niena lo muteme napa kalau matinro muteme matu kosurumu wat dikapai tambah-tambai makada nana malalan ni wani lo mutime kupuro kutime lo ko majinne ya kupuro ko majinne sebelum matinro ko amalkan ni bismillahirrahmanirrahim nulle makoro kapa makanya ipak guruangi anak tah nah sebab magi makoro pura napak guraki andre gurut tak tahu panrite memang baca bismillah mi tapi luar biasa itu barakah naseng andre gurut tak tahu panrite. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makoto propaimang iya kopura ki masam paja subuh. Na tengi itu nabita untuk matin subuh. Ya rega makruh hukumnya itu ketika kita tidur ketika selesai sholat subuh. Ya kumatengangi pengajian makoy matin rotinro ki de to nomor gaga. Pak biasa tuh kata matinro ku pangajangi nasabah maka dia kilongan ni kapang dia nomor 3 maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak lalu tapi biasa ale tak matinro iku pergi mas sampai subuh magi nas Nabi sallallahu alaihi wasallam an-naum ba'da subhi yuzhabur rizqa wal umar nigi rupa tahu pabiasa matinro ia kopure masam paja subuh makalanya itu barakah nadalik nananya umuruna jadi narik kota biasangi matinro subuh lanya ibarakah dalik nanya umuru li anna barakata rizqa li ummati fi bukuriha nasaba ia tu barakah nadalik na umat na Nabi sallallahu alaihi wasallam angkai primonrin na sampaja subuh jadi ya kopur ki mas sampaja subuh mapakwe mangkalinga pengajian matu maka loki mapalau idi loki mak galung loki mak dara mekit lo mak dara padangkang loki mak dangka nah sebab magi okoni rahasia barakah iwi pura napa turun pung Allah Subhanahu wa taala ia purena pak guraki Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam makoto propaimang nulle meriseng man turisisi tak makadana 2 rakaat tu bawa sempaja sunnah riolo na sempaja subuh maka ilolong itu khairum minad dunya wa fiha lelolong maning tulino lolo lisena biasang kata umat kutana kege iro ya sengi sempaja sunnah pajar narekomelo ke pibali ya sengi tu sempaja sunnah pajar pada mo ya sengi qabliya subuh mas sempaja sunnah ki riolo no sempaja subuh kege watunna ya naritu bainal adhani wal iqamati pure denre bangi sila surat tak mas sempaja subuh asam paja sunnah ki qabliyah yaitu